So he's probably cooking something up right now. He's probably telling the boys what they're going to do. Just trust me, I'll draft you something to win, and hopefully they win. Yeah, look, they've had a couple days to see that tempo of gaming gladiators. We'll see how they do fare up. But before we do anything else, we have to get our day started. So let's do it. Let's make some noise, everyone. It's the final day of TI12, starting now. It is a beacon, sounding a call to greatness that echoes worldwide. A crucible, forging a single contender Яг хоцрогч ш гэсэн. above the very best. Унтаад. And a celebration Залаа аримд. gathering a community of millions to witness history unfold. It is the International, the final proving ground, where the world's finest Dota teams assemble. Мен нэг томнол бэлтжлээ. Сэлчил танд байгаа юм. Ultimate test. Each challenger has earned this honor through hard-fought victories in matchups around the globe. The journey has tested some more than others. The favorites and underdogs all Бүгдэрийг нэ. Яг жигнэсээ бүр яг defies all prediction хоцрогч шít мэн хөө яжлаасаа. can carve a new Дачгүй бро. Дачгүй. The Aegis of Champions returns to see Төрсөдөр сайхан уу? Өө сайхан. eyes of the world. Энэ мэж хийж байгаа л утаал ирлээ. 3 teams compete for ultimate glory. Only Залуу яасан тулгууж орж ирээ. Бис юу 12:55 үзэрлээ шүү дээ үсэн. will emerge. The morning. The battle begins. It's our final day. don't know if TI12 at the end of today, at the end of 2 series, we will be seeing a team lift the Aegis. And I cannot wait. Our lower bracket finals is going to start very soon. But first, let's welcome our first team. Зэг амар байгаа та өнөөдөр биш үнэн л гоё тоглосон. Holy shit. Гаймин өнөөдөр гоё тоглосон шүү. Acer яагаад ч ачлаа те. Авахгүй юм байна л да. Юу авахгүй вэ гэж. Ингээд өнөтийг авах уу гээд. Авъя л таач. The lower bracket dominators, they have knocked out 5 teams already. They've been here since the Zag first gladiators. on the final day, walking to their booth. They're gonna have to win. За та бүрээр ирсэн ямар ч чинь жи аймгийн амируудын нэг. GD if they want to continue. Нойр давгүй тултан л унтлаа ямар тач. За л гэдэг. Зэлжид ч тэгээ топ 3-т байж лээ гэдэг те үеийн үед. Сүүлийн 3 багш шүү. Зарсэл TSpirit Gaming Gladiators. За нэлээд ихсэн 3 баг байна да. За энэ 3 баг хоорондоо тоглоо тэгээд өнөөдөр дуусч байгаа тий. Yesterday it was a tough loss for them, but they have a second life. They can go up against TSpirit in the grand За final. TSpirit-ээс шүг авыг бол энэ Gaming-ыг ялж иж дэше гарна да. In this lower За чигдэр нутаг нэгтнүүдийн байхгүй. time in TI12, they're Өөрхий бараг 40 минутанд 2 ялаа хийцэн. to pull out everything in this best of 3. And Gunnar, you talked about what changes are going to have to happen, and the fact that they are one of the best coaches to make it happen for them. What the fuck. Yeah, I really think the draft. Нэр ингээс л ялчихсан те. Thank you very. Both teams have already proved their players are good enough to just be here, and they don't need to do anything special. So it's gonna break down to the draft mostly, and we'll see. I think Gaming Gladiators have a really good Тэлж feel on the идтэй meta of the тоглолт tournament and kind дурак. of breaking it. compared to Сугарсан everyone байна. else playing really fast, and I've really liked the Намайг way they draft. зуухасан. It seems really hard to beat them in Баашгүй. the draft. So I think if LGD can even get an even draft with a good, tempo for the game, they'll be in a good position. Look, we pulled all the extra stops for this lower bracket finals to help us with the draft as well. We've got Sheepstick joining us, by the way. Can we get a round of applause for her, crowd? Yeah.
That's what I thought. Thanks, Nat. Hi, yeah, I just appeared out. Hi, Amni. You really did. Yeah, Lacosta's gone now. Sorry. You just ate them. You consumed them. Тэдний кекс инвид дээр видео ярьдаг лээ. Ер нь л стрим дээр ямар ч зэн дээр л видео ярьдаг. Bracket grand finals. Do you agree with Gunnar that they're able to make this change in tempo for themselves despite the really rough loss? Yeah, Ace. 76-minute game yesterday. Зочдэр ээлжидэг ингэ тоглолтод амарсан да. I believe that they LGD are a super top team, obviously coming this far. I think when we Чижигийн played Батрат. against Azure Ray, it was kind of like there that they exampled how they lost the early game, but they really understood their timings. They really understood where they wanted to go with their team, and the moves that they pulled off to kind of bring back and equalize the game, and then take the advantage and win, and just close it out very cleanly without throws. Like that's the LGD I want to see coming here, smart, disciplined, and ready to own. Yeah, but they're not facing Azure. They're facing gaming guys. LGD дэх нэг юм авчих байхаа. Азураас л арай үзээтэй л гэж бодож байна. Азур ч LGD-д 2-0 болсон баг шүү дээ. 2-0 болсон тий? So it's a very different 2-0 болсон л гэж санагдаад байна да. It's tough to know what За шөнийн минь тогтоомлоо. YouTube цацж байгаа шүү бат мөхөө. Аа юм хэднэ. За тэгээ Acer 2-0 дүүлэл 2-0 дүүлэл. It's Ace, it's new for both teams. New is also really new to this team. He only came in after 2 or 3. You're laughing because new is new. New is new, yeah. I thought so. I thought you'd have a little bit of giggle over that one. But yeah, he's quite new to this team. Final хийсэвэ 5 цаг цагаас. Энд All-Star match байгаа юм лөө. Ашгүй All-Star match хүн байна те. I think the offlaners that are left in this tournament are very like stable, and all of their like initiation power, like they're doing it very well and very methodically. And for New, like even Centaur game yesterday, he was carrying the game so hard on the hero that you would not expect that to have that much of an impact. So that makes like him incredible, like skilled player that knows his timing very well, and also like he delivers. So this is the strength of their team, like for sure. Also, during last chance qualifier last year, people were singing his praises, new, and they were saying, Хожигдсан Love-ын champion. Хожигдсан нь ерөөсөө unit champ биш шүү дээ bro. 3 дахь байрал гэсэн. Хожигдсан нь Love-ын champ гэсэн. Love-ын champ гэж байдаг бол. They're going to win their lanes. They're going to have a very stable game and always do their job, kind of no matter the draft, no matter the hero, no matter the situation. Yeah, I really want to highlight as well. It's not just. За гаймын lower bracket round 1-ээс чармаасаар энэ хүртэл явж байгаа юм шиг тач. Prior to this team, he played on Vici Gaming. He played with FY. Now he's playing with Planet, who not as big of a name. Одоогоос ердөө нэг 12 цагийн өмнө юм уу да тий. Pos 4 players I've seen this year playing. This guy is phenomenal. I would hype him up any chance I can. Амар өөртөө итгэл авах өөртөө сэргээх тоглолтыг хийсэн дээ Acer ядас. За stream-ээр like дараарай guys. I think Planet is amazing, and seeing him and New lane together have been. I mean, they've just been destroying. Yeah, I want to ask you a question off the back of that. Grand final 5 game уу гэнэ. As a mid player, Gunnar, how important is it to have a stable offlaner that allows? The grand final 5 game шүү. Та 5 game гарах нь үгүй байна. 4 тоглолтоор дуусч болно. Evo's modern edition thank you bro. It allows the forwards to check the water rooms, the power rooms at 6-8 minutes. And kind of everything, I think if you win your offlane, it almost wins your other 2 lanes just for you. And it's really hard these days to just stomp the mid in a pure 1v1. За стрим хамтран ажиллагч газруудаар guys NANO Tech болон Acer Predator League хамтарч ажиллаж байгаа шүү guys. But they've kind of had rough times where the game snowballed out of control, but I wouldn't expect that today. I think it's more so going to be За TI Arvin Grand Final нэх уу. Ингээ мондо багууд гаймын Tspriti хөө. It's really important to have the synergy between position 3 and 4, like same as like a safe lane, and you almost like need to have like those two players to be like a friends, because like it was LGD гарсан ч LGD гарвал Tspriti-өөс юг бах те. Үзег бах те. Working together time, because like we understood each other very well. We were friends, and this is like what's important for these players as well, like to have that synergy and like talk with LGD гарвал Tspriti-өөс ятарог л зогсоохоор гол баг санагдсан. Гаймын гарвал игүүтүүлж магадгүй. How would you compare Quinn and nothing to say in the mid lane, whether it's hero pool? За 4 цагаас grand final эхлэх сэвтэйгаа маань. All-Star match cancel-дсан бол энэ ч бол нэг All-Star match гэдэг юм байгаадсан. They're honestly pretty different mids. I think Quinn, when you think of him as more either a spirit or a counter pick. Like he played Huskar,
and he plays the Necrophos, these like kind of annoying heroes that just you feel. За Queen-ийн Hoskar Maskar өглөө шүү дээ. Янзын орж ирж илээ шүү. Outside of his Tinker, I think he's a lot more of he just plays his good heroes. Нэг Hoskar орж ирэл миний инээ төрөө өчөж байгаа шүү. All the time he plays Ember, Pango. Ордон досоос хийж чадчихсан нэг л хөө. Гэр инээ төрөөд. I think for Quinn, you're looking more for this guy to snowball the game for you and win the game for you, and nothing to say to just have a solid game plan. All right, we'll see if they're going to draft around that. If we're going to see any new picks for them or what. Thanks, Lord Cakes guy. Thank you very. We do have our lower bracket grand final game 1. LGD Gaming versus Gaming Gladiators. Прогресс нэг контент үлдэж байна. TI дуусаа тиймэрхүү юмдаа явуулнаа маань. Try my best, but how much weight would you put into that one, Gunnar? For LGD, I think Bristle is one of gaming's best strategies, especially because it's Ace. You allow Ace to get a carry in the off lane. That's pretty much his bread and butter. Lone Druid, he used to be a carry, so it's not surprising that he's able to. GGTI-с бусдад төрүүлж үзсэн үү гэнэ? I don't think Bristle beggars that intro. Major-т төрүүлсэн. Ер нь энэ жилээс л амжилттай болж байгаа баг да. Таньнаас өмнө энэний өмнө чинь TI-да ирж чадаагүй санагдаад байна. Өвжитэй финалдад яалаа. Тэгэ би бат. Нэг л юу эрэх тоглолтын дээр өвжиг дийлэх үсэн нэгдэт байна. PSG-д байхаа болоо зүгээр LGD болцсон юм уу гэнэ тэгсэн шүү. PSG quest-тэй амтсан чинь quest энэ жил group stage-ээс гарч ирэх үү дээ. Ирлээ ирээд үзээдсэн те. But yeah, it's not gonna be seen anytime soon. I see the and the Chen ban here, so a lot of importance placed on taking out what they deem as Celery's most confident. Нэг матч 10 11 12 гээд 3 TI дээр ирч чадаагүй гоё. Left in the pool as well, which is another one that has seen ban after ban after ban. And Primal Beast is letting through too. True, I didn't even notice that one. I want to see Primal Beast so bad. Yeah. Yeah, I'm begging them. So Gaming or draft? I mean, they probably just take it. They have first pick. I'm really glad to see the Chen ban though. I think a lot of teams seem to be kind of disrespecting game, and I think they kind of showed early on that they're. Tspriti cast харин мэн бүр сэрэл шууд stream асаалаа. Wow, Primal Beast. Good. The Primal Beast нэгээр бандагдсан. Super happy to just run you over, and we still see teams picking like Naga first phase against them. It's like you cannot disrespect Gaimin in this way, especially when you leave the Chen in the pool, even to the second phase. So LGD taking that Chen out, I'm very happy. Сэрэл нэг цаг харсан чи 12:50 та болж идэг яац. Босоо шууд компьютерээр дараал шүдэ аваагаад уцаа авсал тэл стрим шууд цаад игнес. And Celery can help Quinn, which is again kind of their bread and butter. And R1 they buy auras, they push towers really fast. It's Twin lab бишээ. I also like that LGD chose to let the Primal Beast through because I think for Phoenix is not really what he's looking for. Нэгээр Phoenix стар чин нэг л сонир драфт гэдэг нь да LGD. They're more scalable, but for Primal Beast he doesn't scale as much like in terms of like at least tower push, right? Like he's not gonna be like the hero who's gonna take all the towers from the LGD. So it's already like I think it's good for LGD that they don't have that pressure already starting from the first pick. And I like the Chen and Enchantress bans for sure. The nice thing with the Primal is Quinn's been practicing and playing it quite a bit in his pubs and his games. So it ends up being a flex as well. So you can't just making a carry counter pick or a mid counter pick because it'll go to both. I would say they're valuing it more as an option. Yeah, маа цагаар зөрөд болох нь хэцүү байна гэнэ. Сүүлийн өдөр шүү дээ. Get more farm than the mids right now. And Primal Beast is here that can farm really fast with just Orgil хэлсэн баг авчвал donation савлцаа та. So it ends up just becoming a stronger core in the Final маргааш шүү гэнэ. Гүг өнөөдөр шууд дуусчаа. Is that every team? Өглөө дуусна. Or more gaming gladiator specific when you get your hands on a Primal? I don't know if I can speak for most teams because some teams their offlaners don't play Primal, so it ends up just kind of being forced to mid. But for gaming, I would say Last pick 5k явдаг да гэнэ. Гэгээр та. Primal's like weird when it goes off lane because it can be punishable, but there's ways to bring him back into the game. Like for example, your 4 can go and stack like the triangle, and it's very easy for him to take stacks with triangle. За Weaver вандаад. You're kind of just waiting for this timing, right? We've seen. За баараг багууд нэг тоохоо болчихжээ те. Баараа дандаа үлдээд байгаа юм. За муурт гаргасан байгаа гамин. Өөртөө тоглолтдог, гайл навдаг.
like you don't even need anything more than that BKB. That's when like games have turned around and they've made these comebacks. Primal is such a hero. Яаж сүртэй хойлж тэ bro. Сүртэй л байгаа шүү дээ. I mean, it's also very hard to take him down, right? There's not a lot of things that. За гамины өдөөс драфтлах хэцүү санагдсан да. Ямар ч чэнийг гаргацсан байгаа. За чигтэр тэгээ чэнийг үжигсэн 22 минутанд 20 минутанд тасгаж болтгийг үзүүлсэн. They don't really go for BKBs nowadays. They also go for different item builds, like with the blade mail, heart, and. За манай Quench нь Huskar гэдэг баатар тоглож чаддаг гэдэг үзүүлсэн да. Тэгээ Phoenix өдөөс Huskar жоохон онцгойч магадгүй бахан. За мэд Kunka зүнка орж ирэл шийтгэж чадгал юм байлээ. Юу 15k бом thank you bro. Адрын зодсон. Ахнарын зодсон одоо дүүнэр нь очроо юм thank you bro. You don't attack, you're disarmed anyway while trampling. So it ends up actually being a really comfortable lane for Primal there. За энэ дүүнэр чи ахнараа зоддог. Lag дүүнэр байгаа. Гайминыхын өглөө өргөжчүүлийн. Yeah, purely for the lane. Одоо залуучууд энэ байна уу? You can pick a range carry then. The popular carries versus Primal are either melee with stun or a ranged hero with kite. I'm sure the LGD want to put this Phoenix on the offlane with the centaur for now. All-Star байгаа мó? All-Star байхгүй байна. Шууд араас өргөжлөө явах юм шиг лээ. If they want, they have Grimstroke available for them. If they do want to, I mean, it's just good for any side lane. But if they do want Primal in the offlane, it's gonna especially be nice there. They're probably gonna end up taking their carry, which is really cool from the centaur pick, because now. Драфт яаж явдаг болцсон маа гинэ. 3-4 гэж бандаад first pick нь 3-ыг бандаж ягаад нөгөөх нь 4-ыг бандаад дараас нь 2-1-ийг бандаад 3-3 батраа. За Weaver life stealer бандаж байгаа. За LGD-ийн центат авчраас LS-ийг бандлаа. The Gaming Gladiators. First draft. The Primal дээр нэмээд юу автлаа. За Primal ер нь л mid тоглоно доо. Offline л үрж болноос. We saw it yesterday in the Azure Race series where Bepboom and the strongest thing about the life stealer is he sits in his lane for 12 minutes and you can never kick him out. Which really За sorry guys. Grimstroke. they want to move their heroes around. Амар стандарт амар их орж ирж байгаа батар. За шинэ аг нэм шаарднаслаад. Гэдэг нэлээвчтэй болсон. To have that hero on your safe lane and not care about like how to make his gameplay better and like have complete freedom and supports. The Primal Beast-аас нэлээд гойслно. Onslaught-тод орж явахт нь хаанаас нь Inksel дарж өгч байгаа. Хоёр батар холбож өгөөд давхар болвор хайстаж болж байгаа. So the Primal Beast-д бол Moose Speed дээр trample гэдэг өөр төвсдөг skill damage сайдаг шүү дээ. Тэгээд Inksel өмссөн бахта илүү хурдан гоо. Oh, silencer. The Phoenix-ийн counter. За Phoenix-ийн тэн дээр silencer тавьчих юм да тий. За last word өмсүүлэл ханаас нь дайрчхад бол Icarus дайгаа эргэж чадгаа болчтой Phoenix. Нэлээд контролдог даа. 8850 үзчихэж 100 лайк дараад чтэй гинэ. Тийштэй тий. Стримээр лайк дараагаа гэс тий. Финал өдөр шүү. Финал өдрийнхөө стримийг нэг 2000 лайк болгочдөг да тий. I also think so. The way the draft kind of plays out these days is the second phase is really hard to ban heroes, as they only get one ban for the side of LGD. So they end up picking the one hero that they think is the best, the Lifestealer, and they have to give up the Grim, they have to give up anything else. So pretty much the only bans you really get and feel confident about are the first phase, and they chose to take out pretty much Sally's heroes. They take out the Chen Ench, which I think are his top 2 right now in this tournament, and so now you see him. За Celery-г хоёр батрыг гаргацтай. За Sheriff Demon зөрөөр ороод ирж байгаа. Just because it's moving into, they're playing into LGD's book, I would say. And За ерөөсөө something that has not really gone. Энэ жилийн TI жоохон л уйдгартай л байгаа даа тий. За TI дахиад ороод дахиад 7 хоног үргэлжлэх юм бол үнэхээр өөдчих байсан бохоо яг энэ баатруудаас нь. Нөгөө л нэг цэнтаа. За энэ гейм дээр шинэ баатрыг байл silencer орж ирж тээ. Like дараагаа гэсэн. Thank you bro. Уул нэг гоо Liquid Prime үед Dota айгу гоё байж тээ. Tspriti breaker орж ирсэн. За Timage эсрэг Jagmag ч юм уу, голын лендер айгу их Queen, Pack, Storm, SF орж ирдэг те.
about buying Yules on somebody to be able to stop his charges, but it's За геймийн дөрөвт so many times Draft Tspriti туудах. is just like going for All-Star match авахгүй байх шүү дээ. losing his lane horribly, it doesn't matter. As soon as you're buying like Midas and Nocturne, you just push in every wave, and then you have this mechanic of like coming back to the fights from anywhere else. And I think it's really important in this patch to have one of those heroes that can connect easily to So the fight gaming. like being on the other side of the map. Дөрөвт квартер туудах уу? Like Spectre, Dawnbreaker, or Spirit Breaker. Оо, Necro. За бандуулахаас өмнө авчил гэж байгаа маань. Alright, so there's some really quick stuff. Quinn played versus Spirit Breaker mid because that's what this is. We see the Centaur, so we know that this will be nothing to say hero. And it was versus 9 За pandas. бара мэд гэдгийг мэдж байгаа учраас өөдөөс нь шууд матч апа дарчиж байгаа маань Quinn. Earlier, Quinn's this type of player who you give him a counter pick like Necro versus a melee strength hero, and he's going to do some work in the game. I honestly was thinking that they might put the Primal mid because that was the matchup he played versus 9 pandas, whereas Primal versus Spirit Breaker. За тэгээ Primal-а бас мэд явуулж болно доо. Necro-го доогургүүлгээд айлын carry ямар байхаас шалтгаалаад гамийн хувьд. За Faceless Void бандж байгаа. Зүв бамбахан. За тэгээ Stick өдөс Necro дарж байгаа нэлээд зөрөгтэй л дарж байна да. За Stick өдөс Necro дарж байгаа бол мэдээж контрол болж байгаа гэсэн үг. Ghost Shroud-а дарж болохгүй. Demonic Fortune дээр. Now with this winning mid matchup, I think they can make much more plays, or they can even just kind of play it chill and wait for their timings on Primal or whoever, and just make sure that they're playing defensively where they use global to cover any ganks that LGD try and make. Yeah, it seems like they don't really think За about LGD-ийн going to the mid game. болоод Like how банд тодохгүй. Necros might be bad against Porch and like not, you know, like not being that tanky core, but at the same time, like they're just looking purely on lanes and they're like, this Necrof is gonna stomp the Spirit Breaker so hard that you're gonna like, you know. За барагоос ямартай чицүүлэнтэй гэсэн. За тэгэхээр барагийн лэн Usually their line сайн байх муухай байх ерөнхийдөө бол хинт ч хамаагүй юм байлаа шүү дээ, тэ. they were able to close the games out so fast, but on this line of specific. За нэг Facebook гаргаад баш charge 2 тулцсан байх юм бол farm тэгэл угаасаа material like turbo. өөрөх мүү спичиг дэшгөөсөө явчихдаг. Мид бара гэхэр жоохон даалгдах байна гэнэ. A lot of their success with the Necrophos ends up pairing it with other push or other healing. They picked it with Dazzle offlane in the past. За гамины They both just 7 follow дахь up бан. and go just end the game, and they probably picked it with Tides and Chens, so they don't really have the draft that you win 20 minutes and you walk down a lane yet. We'll see what Duracho ends up picking, but I would say it's За Monkey outside of King. Blade, that's not really his hero pool. He doesn't really pick the Тэрч early game. за Alchemist. Carry Alch орж ирсэн. За гамины драфт бүр айгүй хүчтэй харагдаж байна Alch орж ирснээр. За зөрөд Luna орж ирсэн. За Steel Luna. За Phoenixтэй. За ер нь бол нэг амар пүшлэхэр драфт харагдахгүй л энэ. Get out from the lanes evenly or like not super stomped, and you know, going to the mid game, I think they have way better chances. Юу бичлээ дуусчихаар драфт бол харагдахгүй л байгаа. Spirit Breaker. I think Spirit Breaker is a crazy hero, but I'm too worried about the mid matchup going in the way for Gaming Gladiators. So I think that Quinn will just stomp the mid lane and just carry the momentum throughout the whole game. Do you think even if the Yeah, Spirit Breaker does get yeah. shut down in lane, he's still going to Лунагийн өдөс Primal still Steel, have an impact that could carry a later game? Stick-ийн өдөс ер нь жоохон эвгүй л санагдаад байна да. Айл батрууд. Эдэн лайк дарах юм удрах юм руу одоо онтралоо. За дото TI. За дараа жилийн TI Азад болоосаа Азийн нэг оронд. За nothing to say бара мэд. The Queen mid Necrophos. Necrog алхахыг бол нэг амар асуудалтай гэж харахгүй байна. Necrot бол хэлжийдэг айгүй амархан дийлгий чинь. Залтлууна матчап яаж явдгийг лэр нь зөндөө мэдэндээ. Дэлээ байгаа юу гэнэ? Дэлээ байхгүй. Мейнстримээсээ барыг хурдан л явах шивэлж дот усан гэж үзэхэр. За хэр багийн тоглолт хэлсэн. Дурак Khanbank гэж хэлчихэн. За NTS-ийг типлээл. Ты молодец. Ты молодец. За Queen. Узартж байгаа да TI 7-гийн Матумба.
За Prime батон баш хэлээрсэн. Балаа янз бүрийн батар их тоглолтыг тоглогч. Сия дээр Алк Silencer-ийн лэн хэр хүчтэй лээ. Arcane Curse Concoction гэл балбал анда та. За nothing to say. Голын лэнээс нэг Facebook барайл гараад ирэхэд болчт юм да core бараанат. Core ч байсан support ч байсан. Тэгээд мэдээж айгүй урдан. Чи юу ярихчлаа? Жи дурак 3 батрын өдөөс булуулад конкшнер ирж байгаа. Нэг станд юу хэрэгтэй станд ачээ. За өвс стампын ямар ч тач. За зүрх динксвэлдэд орж байгаа Arcane Curse 3 батар дээр хэрэглээд авцсан. Сайн царфэлтүүд гэж бол Quint энчиг хийлгч мөрөдөг яаж хийж байгаа. Quint хийлгэх шаардлагатай гой орж ирсэн. За ингэснээр баг гайминд ашигтай да. За нөгөө талаас LGD-гээс support нь клик хийсэн бол за гаймын талаас за энэ ч планет нэлээд гаалтай body block байна байсан гоо. Тоол нь ингээд 3-аар нь блоклдог. Тоглолт байдаг шүү дээ. За Queen Free Kill-тэй эхэлж байна гэдэг чинь тэгэл энэ дэр Bracer ирж байгаа да. Бүтэн Bracer. За дээр тэгтээ Центагийн хүүфс тамт ямар өндөр дэмжтэй орж ирээд нэ тий. Дэвсүүлэн хөдөлсөн. За сүхтэй хөрөлстэй амар л байгаа да. За чигдэр бас Acer юуны тоглолтын дээр л да. Spirit DJ-ийн тоглолтын дээр ч үлээ. Яг NANO-гийн Centaur гейм авах гэж нэлээд үтснийг санаж байна. За булаа дэвсэлж явна. Доор ширээ очиж гисэн. Зүрд Primal Beast унж байгаа. Гэхдээ энэ ч байгаа. Акшныг тайлбарлаж ийгсэн. Их юм явсангуу да. За доор 2 спортод амьд үлдсэн байгаа. 10 секунд тэмдэг хийлээ хараа. За доор ерөөсөн X-Wellтэй дайраа зөвхөлж байгаа байна. За Acer зүр амиа авъя гэж шийдсэн байсан юм байна уу гэсэн. Өөрөө нэг юм алтахааргүй 3 крип амьд. За киллер за 2-2 нэлээд тэнцвэх эхэлж байгаа. За наатын төсөө 6 крип авалт. За амтч ботл нэрж байна. За их замд ногтуулаа зодох нь байхын. За бара тэг некрогоос бас чиж гайгүй ч юм уу дөө. Өндөр статстай, дажгүй атак дамжтай, баштаж машчдаг болохоор. За Queen-д бол нэг амар water run руу очиж мочиж шаардлага байхгүй хаан чи flag grip унах гэдэг. Ярон 3-4. За крипс авдаг баттай тий. За 15-4 12 гээд 10 крип нэтэл тотоо явж байгаа. За энэ крип найгаа. За Queen. Крип олж байгаа жокерсон. За дээр дор үе. Манай алкодол төрж байгаа юм та. За нотын төсөө гэрлэг байрсан баха. За Queen некрог ингээд дийлэхгүй гадлаа. Юу таврын нард орж ирэл. Крипэн бичлээ өөрийн хамт зохиол дэмжлэл хэлждэг. NANO 180 HP-тэй. За алк 8 крип болцтой байгаа. Центаг ирэхэд дийлэхгүй байгаа. За NANO спрей ямар хөрхэн жижиг юм бэ? За өндөр ихний тоглолцч. Аль жимцсэн болоод тэмцээний тоглолт эхлэхээс өмнө нэг pub map тоглолцох гоё байдаг да.
Boy Smile руу. Дээрс Inxul тесрэх юм байна. Icarus dive cooldownтай Boy Smile дээр kill орж ирэх нэ. Kill guys ойлгомжтой. Onslaught огт аваагүй тоглож байгаа Ace-ийн гэсэн. За апроор дараал айлынхаа хүмүүсийг айлгаал move speed-ийг удаашруулаад тань шинэ Inxul-тэй орж ирэхэд айгуу өчтэй орж ирээд байгаа юм байна уусаа. Чадэр planet балраад эхэлсэн Celery Hoof Stomp байгаа 2 levelтэй. Хойноос дурак concoction байхгүй маань. Нэг юу амьдралаа. За энэ баараач өгүүлсэн гэж бодож байна да дурак лөө. 3 шарэ poison дуусан, 4 шарэ poison дуусан Killing Planet. Тэгвэл Centaurus-ийг л яг чарга гаравчтай байна та. За Queen Raindrop-ыг авч байгаа гэж байна. Тэс гол руу чарчтай ирэх нэ. Амтч тэнд явж байгаа нэг килж өдөрж байгаа. Net орс 400 оцорж байгаа юм байдлаар. Тэнэлэг ойрч тоглож болох хэцүү дээ. Тэр сефлэнүүдийг хооронд нь харьцуулахад дурак. Арай хэцүүлээ нэг тоглож байна да. За ханагат бүлдүүлсэн. Ихүүрээ харангууд л грип алдав. За сэж грип орж ирж байгаа. Тофу энэ ч хамт байж байгаа. Энтэй скриптүү чарлсан маршлалт явангууд. Шот инксэл өмсгөл ороод ирэх ёстой. За ороод ирсэн. Ее. Stroke of Fate онсонго. За Reaper site байгаа юм байна гэхдээ. За алах уу? Аалчж байгаа юм байна. 3 level-тэй Secret байсан. Heartstop Power-тай байсан. Дэмж нь хурцтай юм байна. За дээр энэ чарна. Дуракийн алт хийж огөрч байна да. Дахиад нэг дэвшлүүлсэн. 5-4. Тэр Why Smile-аас skate play явж байгаа. Болын тариг нэлээд дамжилцсан. Тэгэхгүй нэг аягүй 3-3 гэж тоглоодсон да. 3-3-гээр skate плay та. Толтын киллерс 5-4. За дараа wisdom rune Acer-д авчиж байгаа маань. Why Smile болно. Холгооч ажил хийчихсэн. Ороод гараа л гэж явах хэрэгтэй даа. Бам. Цохиоч наашгаа. Хампалтад. Ёо! Уулны ямар амар тоглоо Acer. Why Smile баг алах юм шүү гэхдээ Facebook-тэй. Oh my god. Дагаа зөхөлгүйгээд га тэр дурак дахиад онож байна. За энэ удаад ямар ч тач нийг зүрүүлээд алж байгаа. За үнэг алах хэцүү бол тоо. Ёо Acer уул нь галзуу тоглолоо шүү. Icarus dive. Шууд канселсан ч. За Санрын канселдах юм араас нь байсангүй. Натэн төсөө унтж байгаа юм шүү. Queen killing spree. За 2 Reaper site charge-тай болж байгаа. За Queen-ийн сүнс мөсч буцаад ороод ирсэн байлээ дээ. 7-8 модон дээр бүц авч авч байгаа. Celery Stomp-туулсан хойноос нь. За дээр Stomp-туулаад байна. Центад явж байгаа. За гарч ирэх нь дахиад нэг double edge-тэй. За өгсөн өмнө явах skill хэрэглээд амжсан. Шок, Neo, Inxul. За килж ихнэ. За ингэж зүрүүлж центаг өөрийг наалаад байл. Тундаж гон. За network chart ихний 3, Gaming-ийн 3 тоглож явж байгаа. За Spirit чинь энэ TI дээр main stage дээр нэг л ялагдсан гэсэн үзүүлэлттэй гал Gaming бас lower bracket дээр ямар тач Liquid-с ондоо багт огт ялагдаагүй.
Map алдаагүй гэсэн үг. За Liquid өчигдөр үдээд нэг гейм алдсан да. Planet Silence-д гараад ирдэг. Bam. Queen Dominator-ийн 4 дахь kill. За ханаа stack-ыг орж ирээд авчиж байгаа юм байна. Өө жиж амиад шагаад бас stack гэж гисэн юм. Баярлаа. За Shiro 6 level талаад ирсэн. So why you smile? За тэр давраад байгаа цэнтэг дахиад нэг алчиг энэ Excel өмсгөд орсон. Буруу хайчлаа. Буруу хайчлаа. Наа ч юм байхгүй юм нахаа. За нэг юу сая өөрлөн ямар аюул ирж ирснийг мэдсэн болоо. Сая иргсэн баруун эргэлт амьдралдаа байсан хамгийн зөв баруун эргэлт нахаа те бараг. За геймэн ингэж явж бод финал гарах юм бол Лаврос гендасаар хагаад финалд үлдсэн хэд баг болох юм чаа. За доор Shiro дээр шууд зөрөөд нэр шаг хийж өгөх боломж байсангүй Reaper Queen kill. Nothing to say. Tspriti. Энэтэй сая polarized станер range-нээс нь Tspriti-нэр гүйж гарч жагаад тэгэд яахгүй те. Чи дуракийг хараад дурак руу charge орж ирж болно. Charge-луулаад булуулдаг да. За chemical rage дөөхгүй гэнэ. Power threat stuff Khanbank. Radiant structures are fortified. There is little hope for Dire's middle tower. Radiant's bottom tower is under attack. The Dire glyph is now active. Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom tower is in danger. Я дурак нэмлэл. Конкурсын дараа зэн хүч яаж юм бэ? Фармд ч юм бохтой. Баял фармд тийм байна. Тэлийн тавар унсан. Acer өдөрж байгаа да. Доноос нь онслот жороод. Балтахгүй гинэ. За Queen Heart-ныхаа 30% босгоцсон. Dire's middle tower is under attack. Yes. За Shiro ч Tspriti дарлаа гарчиж байгаа юм байна. За Ace балраад их хоёроор нь polarized дах чадал байна уу энэ ч? Хоёроор нь Reaper side хийж байгаа юм. Хоёулаа өгөхгүй харамсалтай байна. Балраад ихэлсэн дээ гамин. Nether Strike тунгой орж ирлээ. Shiro хон өндөг хоёр баатар дээр маш гоё төсөрж байгаа. Дурак ороод ирсэн. Нэг л дийлэхгүй толоо явцсан да. 3 кор намдулсан байгаа. Queen гүйсэн. Бара удахгүй оноос нь charge-лна. Stick байгаа Queen. Hoof stomp bam. Shiro цан triple kill. Double kill. Я. Саяны Reaper site айгүй ambitious Reaper site л байлаа да. Бараг дүүнш хоцтой хоёр баатар дээр. Enjoy Dota. За нэг 8 level болоод ирсэн. Билэрч 11-с. За жижи гэндан буурахгүй дахиад. Гандан буурахгүй дахиад. Onslaught Shiro лоо сая double kill хийсэн болно.
So bind bam. Нэг нь тавьчихж байгаа. Stamp оцорсон. Широ дабл кил хийгээдсэн бол хойноос stack алдж байгаа юм байна доо. За гамин бас нөгөө TI89 өвжиг санагдуулмаар аягүй тоглож байгаа та. Нэг хаазаг ишгчих юм бол тэгээд хизээч зогсохгүй. Сая л ингэж кулер дүүлчихэд дахиж орж ирж ирмээр чинь гэдэг бол. За драфтныхаа лимитийг мэдчихнэ гэсэн үг шүү дээ. Закони артс траск тонтхон. Закони сингээр дээр юус лефтер метрээс тоглолтонд гэж болох юм а та. Nothing to say. Global boy. Танаас нь blink of stop байсан чинь тагаас болно. Одоо некрог алгацсан хаа. За дурагч болно гоё фармж чинь да. За prime light юм болж байгаа. Blade mail heart. Юу болж байгаа юм чи ойлгомжтой дөө prime light юм бол. За LGD дор дөрвөөрөө. Алкыг алах сонирхолтой юм бол олно. За NANO 3 баатар. Штом хаана үсгцэн байгаад байгаа. За network-ийн зөрөө. За carry-нууд ерөнхийдөө нэлээд хол тасарсан. Алкийн үед бол хийх ажиллаастаа сайн хийж байна. Лунагаас 2 дахь илүү шахуу гарантаа. За Queen Heart-а босчихсан бол Nothing to say. За ямар гоё X-Wave-тэй уулна. Double sides байхгүй. Хоёроор нь Reaper-дэд авчлаа. Центан амдэр нь дахиад сүүл point дуусан. Хоёроор унаж байна. Мундаг гоё төсөрсөн чи. Khanbank үзүүлэх бол та Onslaught TP out амжилттай. За Queen Heart-а дуусгахаас өмнө л Агним шарт эхлээд авч байгаа юм байна. Дурако. Арэтэ самтратлаа нөө. Ахгүй мэн. 12.1 network-ийн зөрүү 6000. Гаймын илэрхсэн хэвээр хэлэн да. Яа энтэй сизээ импакт наарч эхлэх юм бол да. Ямар ч тач майдас авсан. Тэгэд бара ерөөсө драфтн дээр амьд үлдээд survive хийснэ пиклэгдэхгүй байгаа. Ер нь яг нэг бус баатруудын харьцуулахад аргалаад арай амар байгаа хаа. Харьцуулах баатрууд нөх юм бол бара байна. Өөр юу гэдэг. Бара нэг бараг бараатай харьцуулаад явах. Бара нь Bristol байна. Dazzle байна. Тэр баатрууд нарцуулахад арай амархан аргалагдаад байгаа. Ханаас нь онслот орж ирнэ. Оо яа зөрөө явчлаа штэ. Давай Исмаил эндээс яагаад ч энэ бохаа. Маш амархан кил. Reaper сойт араас хүнийг бол даунтай л Nothing to say. Хааштай яваад өгдөг. За уулын хүчтэй л дээ энэ баараа. За NANO-гийн дараагийн хэм сонголт Heart of Frost. Юм бодохгүй л Heart авд юм байлээ дээ. Центанд бол Coin for me. Radiant should look to their middle tower.
За AC хорт бас юу босч байгаа. За хоёр хорт босвол нэлээд өвчтэй юм байна да гамин. Planet Agony chart нэр ажиллаж байгаа. Demonic Plans орж ирнэ. Хөлний сандрын хүрдэг бай. За араас нь мэдээж агны мавдаг. Шинэ necrog item бид бол ойлгомжтой болчиход байгаа да. За Shiro Manta болсон. Дурак PKB Blink. Дараагийн хэлбэр сонголт DC. Planet ороод ирсэн да. Дараагийн саундтаар сурчмаар андаа дурак. Үгүй бах. Demonic Forge өөр дөр ороод ирсэн байгаа. Булуулахтаа айгүй гоё мэдрээд Radiant саундтраад байл та. Гарч ирж байгаа Illusion Steam хүчтэй гарч ирэхгүй. Оо яа ямар ядаргатай байна. За урдаас нь энэ ч Primal Beast баг байгаа да. За урдаас нь Primal орж ирж байгаа. Оо ингээ хитрээ явчих юм аа. За тэгтээ хэл амжилттай дараад гараа л гэж ашиг дурак. Асуултын тэмдэг smiley face мэс явуулаад гоё байгаа да. Тэ дурак тоглогч нь өөрөө. Nice. Арт тоодгоо. Панел явуулсан шиг. Окей бро. За рашан баг айлал багт. За эсийг юу дуусгаал. Дайрхан да та. За 8к network илүү. Queen 15 level болоод ирсэн. Дурак. Я дурако. Why you smile bye bye. Амархан kill. За дахиад stop мангил юм болоод нэ та. За Acer. Наус дэсэн тоглолттой харьцуулбал бас арай удаа явж байгаа бол. За гамин чөнгөлөг байгаа да. За Queen ч бүр wisdom room наа тэнэ авчихсан байгаа. Хирогийн дараагийн хэм сонголт BKB. За nothing to say өгтрийн уссан. За бараа тэгэхэд лен нэг гоё фикс гэхгүй нэ тэ. LGD-ийн. Шалунаг хэлж навчтай. За агны босож өртөө 500 голд туу. Юм уу та? Лайта фалаквити туу. Чи дурак. Final өнөдөр шүү guys. TSpirit хүлээж байгаа. За тоглох хоёр багийнхаа тоглолтыг observe-ийг л хараад сууж байгаа да. Йоо ятараад гэхдээ яаж тоглоод байгаа юм бэ? Нөглөө. Тэр хүн яаж чаргагүй бүр хамгийн шилдэг carry нэлээ шүү үнтэй яа. Бараг ойртогч хүн бараг байхгүй шахвал харагдчихилээ геймплей шин. За эсээ бассан necrog агны мосчж байгаа.
LGD-ийнхэн бол за тоолох гэхээсээ илүү survive хийж энэ тэ. Тэгэхээр хэдэн минут тиссэн л тоглолт хийгээд байна да. За Рошан байгаа. За Рошан төрж амжаагүй. За Ace Heart гарцсан. За дээр энэ TSpirit баригдсан. Гэхдээ амьдэрчих байхаа. Бултоос charge болов гэсэн. Чадсан гоо. За Reaper side kill авч чадаагүй ч гэсэн. Stack авч чадаагүй ч гэсэн бол kill хийж байгаа. За хүний дараагийн хэм сонголт BKB. Ана сүмэл мэрхлийг мартаагүй. Тэгээ марцсан ч мартаагүй чинь тий айдэр надад ч байхгүй л байна л та хамгийн гол нь. Ятар шиг геймплейтэйсэн бол гэхдээ сүмэл ирчих байсан байх л гэж бодоод байна шүү дээ. Miracle бол угаасаа TI qualifier дээр тоглоогүй. Generation time. Тоглолт өрн татмад. Зэксиг алкахуу. Алтлаа унда тий. Энэ чат ямар хэцүү юм бэ? Баахан жоох хөөхтэй байгаа байж. Одоо цаг үеийн хамгийн шилдэг carry ятараа гэхээр л аль Prime дууссан retire хийсэн хүмүүс гаргаж ирсэн хэрүүлээ гэдэг. За Queen дараагийн хэм сонголт BKB. За Nathan Tspriti BKB авахгүй шүү. Shadow Blade live хийж байгаа юм байна да. За дээр T3 тавар зөхөд хэлсэн. За ингээл доромжлоод ороод ирдэг дээ тань. За Radiance гоё унтраас шүү дурак гоё шүү. За гейм баг ялахаар Radiance унтраалтай та. Энэ illusion Radiance-тай гараад ирсэн бол нэлийн гавлна. Зэслүүлээд. Урган damage-лээ. Disruption 8 секундыг үл даунтай clip байгаа. Үсэх юм бол дарж болно. Shiro нэг л буцаж ирдгүү дээ. За creep event тасалсан. Санаа амар фарандад Sema Shiro-г мантаагаараа. За Gaming гэдэг баг энэ TI дээр амьд байгаа цагт хурдан тоглолтууд явагцаар байна гэж бодож байна да тий. Гоё итгээд балмад гоё тоглож байна уу Gaming-ийнхаа. Өнөөдөр асууртай хийсэн тоглолт бүр нүдэндээ ч итгэмээргүй нэрнгээсээ юм уу гэж асуудал тоглосон бүр өөрөөсөө. Харж байгаа юм маань бодтуу гэдээ асуучмаар. Энд тоглолтуудыг гаргаад байсан да. За дурак хэмчээр Acer бүр унтраа тоглож байгаа юм байна уу? Энэ гоё шүү. За нөгөө алх болох нь Wisdom руу гартлаа. Төвийн карьер хөөж явж байгаа. Axe алтлаа. Тэн Gaming-ийн өдөөс тоглож байгаа багууд бүр ямар ч үзээгүй л харагдаад байна да тий. Бүр ямар ч үзээгүй. Өдөс нүрийг дотоо тоглож чадж байгаа юм уу гэмээр л.
За дээр үн дээр. Тийш алкоч ихэр арай ол юм аа. Чи дураа карасын төлтөлөд ирсэн. За киллер 16.1. Tspriti жижиг гранд финал дээр гарууллаа. Яг надад аль нь ч авсан гоё. За энэ ч гол дайм болоод байгаа юм бэ штэ. Юу болоод сандрыг болоод нэгсэн. За нээшийг баг алахгүй даа. Horton Trust-тэй Climber-тэй тэгсэн. Protection байдгүй. 2-оор нь pulverized хийж байгаа. 2-оор нь pulverized хийж байгаа. Charge-ад ороод ирсэн. За томчулж байдгүй даа. Нэг том нанос ирж байгаа. Ace гардгийн даун дээр nether strike-туулаад унж байгаа. Толтын kill ярьцаа 2-1. Тань ярьцсан. За surprise attack амжилттай ээлжүүдээс. За Queen бүр дайнд ирж амжсанчгүй шүү дээ. За Ace-ийг ямар тааж нэг цааш наруулсан. За хайхрамжгүй байж захт нь ямар тач нэг хөвтэйхэн байлдаад. За Primal байхгүйгээд айхгүй юм байна уу? Луна биг ашигласан, Eclipse ашигласан. Stampy өндөг байхгүйгээд. Шууд хайгран гэсч Orgil дуусаад 18 секунд явцсан. За манай бро нэг Radiance-ыг унтраа гацсан чинь. Нотын төсөө. За юу л авах боломж байсангүй. За X тайминг таруулалт байна гэсэн шууд алдчихж байгаа юм байна. Нэгтэд гарсан. Charge. Queen BKB-тэй. За Primal Beast дайнда буцаж ирсэн гэдгийг санах хэрэгтэй. Nothing to say. Charge-лаад гарч байгаа. Яан, стигийн гараад ирсэн илүүшнүүд л. Хядчих гад байна те. За Luna Butterfly. Лунач пикапн дээр л хүн таалахгүй л хэцүүдж байгаа юм байна тий. За геймин бол байклахгүй байна уу ерөөсөн. Хайграм зөхөд. За планет болох гэж үзэх хэрэгтэй. Хүн болгоцсонгүй буцаад шууд абислтад дүүнээр ороод ирсэн. За Polaris бол орж ирж болно. Гэхдээ өөртөө гооччлоо. Дими газар дайвлаад балраад эхэлсэн дээ. Queen маш бага тусна. Орж ирээд Reaper side Lunar Queen дунд нь 5-ын дунд ганцаараа. Ghost shot дурак гэс орж ирэх хэрэгтэй байна. Цаашаа нийл орж ирэх юм бол гэсэн өөрийн стандарт дуслаа. Болол гоё. Radiance салттай. За Queen са ямар супер баатар шиг дайныг аварж байна вэ? 5 баатын дунд 600 HP-тэй ганцаараа атац гэрцэж ороод гэлээ. Широс дагуу кэрэл шүү. Широ дажгүй. Топ 3-та баг орчих واخа энэ жилийн тийм. За Queen дараагийн тэм сонголт Kaya санж. Я time. Бай. Цагийн шатыг кород нэг л авахндээ гэсэн. За тэрмэд дунсан байхгүй юм ч гэдэг. За нэг өөрөө шарттай болж байгаа. За нөгөө тал тофу агним шартыг тэрмэд суулаа. За энэ баатрын юу гарчгаар агним гарчгаар луна манай биш баатрын үдээс гоё юм байлээ дээ. Сочигдэр Planet Ingrid юм байлаа. Ятаргийн тэбиг өдөөс өөрийнх нь илүүшнүүд гаргаад гай болсон.
Байгааг мэд свай смайл. За дараагийн дараагийн сонголт Khanbank. Chemical. Дөрвөн дээр барьцсан данатын төсөө инкэнтэй байна. За гаминас юултай үнэгч байхгүй. За баг бол брогт контрлог фри тоглуулад байгаа. За рашан дэдэлтэй гарна. За X чистэ. За дурак левелээр нэг За greater healing lotus 900 альт нөхдөг. За 400 альт. За нийтээр дахиад нэг левел байгаа юм шүү дээ. Greater гэдэг. Гэн Concussion smoke break-сэн. Хангаас алдсангүй. Критний цус багасаад хэлсэн хаа. За 30 секунд. За эхний юу сектор босч байгаа баг өөдөөс. Phoenix-ийг харцсан. Өөргөө стандж байна. Үе энэ юу ч нэ шаардтай ингэсэл ямар юм ба юм бэ те. Алкин чокерсон ч гэсэн сэрээгээд өгчих юм биш те. Өөргөө чокерсон ч гэсэн. Хамсан тооход эслэл. За рашана 5 секунд. За раш гарсан да. Гарахын наанлаа явчлаар байгаа. Хоёр талаар нь тулгаа хийцэн. За некрогийн TP 25 секунд. За энийг ашиглаад ээлжид шууд дайна хийчмээр байна. Шинийн цаг. Хоо хөвстом хоёр дээр геймин хайлаад урсч байгаа анч. За бэклэл таваараа бэклаад. Байлдал таваараа байддаг. Гэт дотоог нэг бичигдээг дүүрэн байгаа да. За Queen гол дарагцсан LGD-г хувьд бол за амьдралтаас марг хамгийн амархан дайн байв да. Шинийг авах боломжтой болчихлоо. За X чисийг авахна. За нэг бас энэ гейм дээр хорто болсон юм шүү дээ та. EKB лофтос гэсэн айтан бэлдэж хийсэн. За гейм балраад эхэлсэн. За Лунагийн нэтворк алктай анзааны болоод ирсэн. За ийм багтч барыг дийлэхгүй дээ. Алкол. За Elfin Tunic Butterfly-та алкад MKB яахгүй. За LGD-гийн сэж хамаагүй лөө. Стил унаата. Унаа илүүшн гүйлгэн. За Dark Portrait гарахад 120 гол. За барыг нэтворк март сагцсан да бас. За Shiro дэдлээс дараагийн айтам. Ая. Dire's bottom tower is under attack. Coin for me.
За гейм буцаа тэнцүү болцсон. Геймийн 22 24 дэх минутын дээр контролыг авцсан байсан бол одоо ерөнхийдөө контролс гараад эхэллээ. Өчигдөрөө Somnus иймэрхүү гейм ялагдсан билүү некрогоор. Яллаа. Айгу хэцүү ситуашнд болсон. За дабл damage рүнттэй луна. Зохиод ихэлсэн да demonic class дараад өгч байгаа. За continuous spell явж байгаа өөр дээр нь. За энэ луна юунаас ч яахгүй нэ. Clever эргэлдүүлээд ороод ирсэн. Ace ороод ирсэн юм хийж чадсангүй. За Shiro баг юм чи. Оо. Би тэгээд зөхөд байж хахад гейм нэртэ балрах хэрэгтэй байсан юм болоо. За Shiro пикапа ерөөсөө дараад. Зөвхөн биш чадахгүй болж байгаа маань. Дура камертач Swift-нээс өмнө MKB-г авч байгаа юм дахиад унтсан юм шүү дээ. За геймийн 62% ялах боломж гэж үзэж байгаа Dota Plus. За күний дараагийн эзэм сонголт Site of Ice. Нэг Site of Ice багт дутгааргүй байна. Дурак нөгөө тэнэг үхлээ хийж байгаа юм шүү дээ. Яа. За ингэж үхдэг тоглогчтой айгуу чухал хэсэг байсан. За дурак ингэж үхэхээр ялагдаад байгаа гейм. Хүнлүү чарж орж ирж байгаа. Nether Strike-д гаргаад ирсэн. Хүн BKB асж байгаа. За LGD арай гүнзгий орцсон юм уу да. LGD-ийн Dive-сэн гэж буугаад байна. Not into say. Цус багтай байгаа тоглогч Triple Side. Not into say-г унгаад авлаа. Ирж чараад Luna-г X-нээс ирсэн. Not into say charge нэлээ холоос ирж байгаа. Их гэж бас нэлээ болно доо. Onslaught, Stomp гой. Shiro Pickup-аас Satanic-тай байхгүй. Ирж чараад зүгээр зодтолчихж байгаа. Ace-тэй charge орж ирдэг санах хэрэгтэй. Дэше жоохон гүч юм бол ямар гой гард юм бэ Shiro. Ни унаж байна. За модон дундаас айгүй гой fog TP. Хин чарсан бол унаг. За дуракийн buyback spent-а. Нөгөө талаас харин nothing to say buyback дарсан. За Necrotos муухай арцж шүү сайн. Арайч багийнхныхаа нурд тэд өрөвлөө Nether Strike болохгүй баха та. Өчигдөр 4K HP-тэй батар байгаа гэдэг болно. За Queen хүсвэл Hex авахар болчихлоо. Миний бодлоор Wind Waker авчвал арай дээр юм болоо гэж бодоод нь бара мараг барихад. За Acer-аас нь левелд болоод ирсэн. Апple level 17. Buyback алк. Бара 2 cooldown-тай. Queen-ийн buyback мөнгөний асуудалтай. За Site of Ice босцсон. Цагийн юм зэлгээд Wind Waker дахиад Hort Mort авсан ч болно доо. Queen-ийн хувьд. Амбатрын Smoke Celery-гээс. За Lowry финал. Ялсан баг Grand Final гэдэг айгүй чухал тоглолт явж байгаа учраас эхний гейм авсан баг бол мэдээж том давуу талыг өөрсөн даавна. Shiro дээр Hex явах гэдэг нь да. Shiro дээр Hex явах гэдэг нь да. Өөргөө Hexсэн Queen бодохгүй Hexт нь. Хойно Hoof Stomp 3 дээр нэмээд өндгөлцөн. Юу гэж чинь тоглолт вэ ни юугээс бүгдээрээ шаруулж байна да. Дурак унах юм бол dieback хийж байгаа. Charge орж ирж байгаа. Ace л байсан юм. Cancel-сан Queen хаана. Queen. Дүү дөрөмстэй эвэр савсаруул явж байгаа. Дахиад Hoof Stomp орж ирсэн. Ghost Shot cooldown-та. Tspriti орсон. Дахиад өөрөөр хийгсэн. Shiro унах боломжтой доо. Disruption save байгаа. Гарч ирэхээр нарийн яах вэ? Унаа галах хэрэгтэй байна. Ace унаж байгаа. Planet бас нэмээд унаж байна. Хоёр баг ямар гоё байлж байна. Not to say дагаж гүйжээд унгах юм бол dieback хийлгэж байгаа. Анус onslaught 5 секундын cooldown-тай blink onslaught байгаа. Blink onslaught байгаа. Jam байдгүй. Not to say амьдарч байгаа маань. За нийвч save гэдээ орилчмаар тоглож шүү.
Зи 2 дахь Axe. Давхар buyback ямар гоё блинкцгээч вэ? Ямар гоё блинкцгээч вэ? Окей. Ингэж мулгууд уу за мулгуу гэж хэлгэн цаашаа юм те. Жибэлэхгүй баялахаар ингэж явуулчихж байгаа. Эсвэл зөвхөн хөөх зорилготой buyback байсан юм бол одоо хэлж үдий. Сая hoof stomp дээр стант болж байгаа бай май дарлахгүй те. Дан байлт их хүсэлгүй байсан юм болов нэг бол. Зэ 2 баг хоёлаа гоё тоглож байна. Мидлендрүүд импакттай, спортууд импакттай. Муу тоглож байгаа хүн харагдахгүй л байна. Энэ стримийг үзэж болох нь үгүй. Зарим хүмүүс гацаад байгаа юм те. За некрог л алшгүй юм шиг байна те. Ийм амар айтантай л унаа мунаа сайд балбаад. Их юм чадахгүй л шүү дээ. Цэцэж байгаа хүмүүс интернет болохгүй байгаа юм байна те. За Reaper сайт аваа 10 гарсан байсан бол энэ агны бүр сагуулах нэ. За Queen агны ма залгаа Jimmy барьсан. За Roshan 1 минут 27 секунд. За дараагийн Roshan. За Refresher shard агны shard-ийн аль нэгийг контейн хийж гарч ирнэ. Рако. За чарж ороод ирдэг энийг барих барилт байхгүй юм байна л да. Зэгоолт Лунагийн илүүшн ажил хийгээд байгаа. Лунагийн илүүшн ийшээ хин нэгэн за дээшээ буулчлаа. Таваараа байглах хэрэгтэй. Рушан гарах арай болоог байгаа. Rax унах гад байна. Rax унах гад энэ нэгэн буухгүй юу? За Queen гүүгээд TP дэчтэй энэ Rax унлаа да. За рүүний илүүшн юм байна бүр. За LGD-ийн position. Барилтын даваатай. Рушан гарахад 20 секунд. За рохо бууж өгöd байгаа юм бах та. Queen гол дахиад нэг бай гаргаж байгаа нь баригдсан. 8 секунд. Гүүгээд хэлэл амжин яг одоо таваараа. Дараа шууд зохиндоо бодох юмгүй. Зараа контест л шгүүл болчлоо доо. Гаймин. Illusion рүү. За team's long respawn гэсэн гэж бодоагүй бол доо. High ground-н дээр X-д авч болох уу? X орж ирсэнгүү гэхдээ polarize Reaper side орж ирсэн damage хүрдгийн даваан дээр алчих юм бол тундажгүй. Нотын төсөө гинтаж гарсангүү. Өндөг дураг double kill-ийг Roshan унаагүй юм байна. Shiro X авч чадаагүй. X on the ground. X-ийг авахгүй. X-ийг тунаа ямартай авч байгаа юм байна. Дураг хүнх юм бол dieback-ийг хийн. Vanish жоохон онцгүй ороод ирвүү яав. Лунаг 2 алах шаардлагатай. Double buyback. LGD-гээс double buyback. Gaiminаас Shiro refresh pick-up-тай хэцүүгэн лаландаа. Pick-up даруулсангүй. No buyback. 120 секунд. Гаймын ихний гэмиг авах нь ойлгомжтой болж байгаа юм болов уу? За тэ Dotler Axe Max хинт ч хамаагүй хаа одоо. 2 корн хоёулаа dieback хийчлээ. За дураг сая Banish-наас блинктсэн үү те? За Sweet нэг аваад эхэллээ манаа. Засаа тэр алх унж байгаа алх дээр планет баг өөрөө сейв авраад өчлөө дөө айлынхаа carry чухал үед нь баг унчлаа гэж харж ирсэн. Тэгээд улснаа хойноос нь sharp poison явуулаагүй болтой. Дэдэн сунтаасан гэж найдаа. Oh дурака come on man. Тэн Rax-ыг бол стэнд чамаагүй гэж үзэж байгаа юм байна. Таваараа хүний даваа гаргаад дайрчиж байгаа. Лунагийн buyback
3 минутын кулдаунтай байгаа. За мега уулан тоохгүй лунаага хүртэл нүлээж чадах юм бол Nothing to say bye bye тоохгүй лунаад баялахгүй бол тоохгүй. Dark Portrait-ийн illusion-оос гарч ирсэн алктайгаа цогцогхоод байгаа юм байна. NTS X-түүлсэн хүүс домцаан тоохгүй байна. За энэ удаад өндөгнөөс гарах ёстой бол удаа Ace унах юм бол bye bye байхгүй дээ. Ace-ийг ядаж bye-bye хийх хэрэгтэй. Global Silence. Дөрүлээ ослуугаа. За шалтан трон. За дахиад яаж бай энэ удаад өндөг байхгүй. Тагтаад ороод ирсэн. Nothing to say. Episode лотуусан дээр Chemical Rage 5 секунд луна төр хаач байсан баг 3 жилийн дараа төрж байгаа. Хитрхи урт хугацаа байна да. Queen. За энэ дээр Magnus байсан бол услууга чирж оруулаад алгасан. Даанч Magnus хүн алхыг дахины удаа зогсоож байна. Троны цусаар Широ ганцхан жил Троны цус 600 500 баг дуусч байгаа юм байна. Алхыг ямартаж унгаад алхтай байг гэхдээ идэрхий ороодсон. Ой. Зангсэр гаймын ихний геймиг өөрсдийн талд авлаа. Яа. За амар. За TI-ийн гаймын ч байна да байна guys. Яа. Манай гаймч мөн байна да. Дэшли Джонс бид нар түр мандах. He's got all this capabilities to try to protect himself, but they still burst him through it, and somehow Duracho solo kills the egg when it means everything. Wow. I mean, an insane final push and a close push as well. You know, if there was За тэнцүүхэн драфт ч гэсэн нэлээд тэнцүүхэн байж та. 5 секунд гэсэн бол LGD-ийн айгүй хэцүү л тоглолоо да. I mean, look at these damage numbers in particular. Quinn doing about 60,000 damage in this game. The next highest on his team, Duracho with like 27. Shiro also, of course, carrying heavily inside that later stages, 52k damage. But overall gaming. Ер нь илүү байгаа юм байна. За топ ингээд гараа өргөд гарч ирдэг те алгаа ташаал. Ячаараа. Жаа гранд финал төгсөн доо. За гейм 2 10 минутын амралтын дараа 10 минут цагаан пицца идэж сууж байдаг да. That lunar illusion taking doing a lot of damage to the racks, but ultimately that third Roche fight was the game changer, Gunnar. Yeah, and it looked like they had it for a second. The Luna shard just was doing so much damage. Luna repeat гарч ирсэн мөн яах юм бэ? Нэг хятгаа байхгүй юу? He wasn't able to protect the egg, which was really important for kind of their success. For the rap god, thank you, bro. It's an uncharacteristic mistake, I think, from gaming with the high ground push. Second tax please, thank you. Нэг хоёр гураас бас 1000 Thank you guys, thank you. They know how to do it without dying, but in this game, after they had this really nice early game, yeah, they didn't have the best lanes this game, but they managed to come strong. But like I want to talk about like how they managed to take that mid-game lead with the rotations of the supports, because they play so well with the CCNC that they managed to like make an even game to look like insanely one-sided. Time they were pressuring them. Sleep ups on the high grounds, but I mean the fights around this rush pits. Like they were deciding, and I think on the last fight, LGD had an opportunity to jump them first when they saw them on the board, but they decided to go for the rush pit instead. And YouTube дээр үзэж болохгүй бол guys энэ Facebook дээр stream хийж байна. The last position there, in my opinion. Having a look at some of the reactions there from not only the players but also their supporting members too. This game wasn't clean at all by any means for Gaming Gladiators. We've already pointed out the high ground issues that they had, but what exactly were LGD able to do, Sheep, to be able to capitalize on those poor high ground pushes and make it so difficult for gaming? I think it was more than just the high ground pushes, but just like a little bit of sloppiness and lack of discipline from gaming in general. Ийм тунаа ялагтаар гунигтай юм те. Into the triangle to try and disrupt Luna, get a kill there. The fact that they overcommitted and dived and threw away the lives of 4 heroes when they had like бараа жагаа сулцчтай гэж бодож байна тийм. So early on, like that was kind of where they could stomp and end the game, and instead they kind of threw it away. And I think that was like a massive moment for them. Otherwise, like I think they did a really good job getting to that place in the first place. The fact that this fast
Яа, энэ дайм хоёр кино. Энд чи яагаад акийг болчихж байгаа? Би нэг ерөөсөй ойлгосонгүй сая. He was way more sacrificial. He was way lower on the net worth. He was super hyperactive with his supports, playing around, making moves. Лэгтэй ч зүгээр гүүгээ гараа авчихсан юм байна шүү дээ. You're playing against lineup like this on the gamings, like they have 3 heroes that build like, you know, 2 heroes have hearts. Уул нь рапир авсан тэгээд. Insane in HP region. And on the side of LGD, they didn't have Shivas. Poor Celery, did you guys see that? He went to go for the fist bump on Европ Khanbank, YouTube дээр just бүр got a чөөкөө яаж байгаа? Гацаад байгаа юм уу те? That happened to me many times. Yeah, it's alright, Celery. He's still a winner in Focused the on the game. win. He's too focused. There's a game 2. He's got to get back in the zone. But yeah, the item builds, like you need to have Shivas, you need to have Vessel against a lineup like this. And if you don't have, then we've seen so many fights when they start and like the fight look good in the beginning, but then they go out, they regen, and then they go back, and this is like how they lost many fights. I was a little bit worried about the Alk. We've just seen him be quite tumultuous throughout this event. He's Чат had нэр юм тайм гэдэг really байгаа. rough ones, and that mid game was where I worried about if the Duracho Alk was going to be able to carry it. Obviously, we see it; it was able to in this way. But what else about the Alk? Төрс дуу юу ч байхгүй бүр was үн. kind of difficult that he wasn't really hitting the timings or couldn't be together as much with Gaming Gladiators. The biggest thing with AUK is you generally want this really fast early game timing, which is always what gaming goes for. So I think the AUK looked really good up until the high ground push. and Хаанхын after пиццаа that, вэ? it Имэйл ended up авчиж being өгсөн шүү. A little scary because he'll get outscaled by the Luna really quickly. And I think they threw their gold lead up to around only 4 or 5k gold. And when you have an AUK, it's always just fake. So it started to look a little scary, but I think just the power of Necrophos in this draft it kind of showed. Also Primal Beast, where like they have double hearts. I think there was none on LGD if I'm not mistaken. Maybe the center had one. But Есть гэхдээ нэг амар импакт юм шиг харагдахгүйсэн яаж ч тийм. other guys just matter so much right now. Бро нөгөө лаан чанаг дитэн спорт баб. We're going to see some more breakdowns of this game at number 1. Purge has Энэ стосол гранд финал наашна. Thank you, Nat. Yeah, Bean Tanky is very important, but how you get there is by collecting gold and experience. And the way that Gaming Gladiators do it is so fast compared to other teams. And a lot of this comes with pressure on the map. Quinn here, 8 minutes into the game, they just got a kill on the Spirit Breaker. He's constantly crossing into the enemy part of the map, and they already have an Observer Ward in this part of the jungle. So what he does is puts himself in an offensive position, but also is stealing stacks that enemies made. That means he's basically getting himself more gold while wasting their time with this move. And this continuously happened the first 15 minutes of the game. Here's the obvious Shadow Demon stacking 2 camps in this area. He kills the Watch Rune, which gives them vision, and they come over and kill him. They were Bagus ямар сонирн байна. Сэрэд шууд стрим асаасгүй ямар байдаг. Instead saying we're ganking and clearing stacks easily using Necrophos, who's tanky and has tons of AoE damage. Very able to do this at this stage of the game. Now the invade fail that happened at the 12-minute mark was a little bad for them. This AoE here, this ink swell around the Primal Beast, if Luna gets within this range, she gets stunned and probably comboed. She interrupts the first stun. Stampede keeps her slightly outside of that range, and that's why they were able to disengage and win that huge fight against Gladiators. But what did they do immediately after they respawned? They went back to the same spot. Cameraman балцсан байх уу? They want to let them clear these stacks easily. They want to get kills. They want to accelerate the gold advantage, and this all helps them accelerate their timing. So they win this fight, and Duracho rotates over with his Radiance to clear this ancient stack, taking it away from Luna. And Уулын гой залуу байсан да. За баярлалаа бро. Хөксөрж байгаа 26 орсон ш. 50-д 30 болсон гэж. on Alchemist, the whole team is already set up to prep this fight, and it ends up going well for Gaming Gladiators. This is why they're able to rack so early. It's because they're invading constantly in slightly abnormal ways and winning Албаг fights. төрөлхгүй гэнэ. Very close game though. TSpirit байх нь LG гамин бүр амар гарч ирж байна гэхдээ яг үндэ. You said it, Rezo. LGD sometimes struggle with the laning phase. Gaming Gladiators, they love the tempo. They love for themselves. За сайхан юмтлаа. They loved the game one, and it's Одоо YouTube гайг болчихгүй боллоо гэж байна. Европоос л гэдэг юм уу те. in this best of 3 to be able to see some more action just like that. But it's not only people in this arena that are enjoying TI12. There are locations all across the world right now that are enjoying the action that is taking place here. So Gaming Gladiator fans, LGD fans, Pam pam param 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 pam. Yeah, and the game is amazing. Like, you know, you expect this game to Game be хоёр тодохгүй л. because of the high lead of the gaming galleries that they had, but at the same time, like, it's just like very back and forth, and those team fights, like, there are very little gimmicks that decide like, who's gonna win the game. You know, it's not clear until the very end. Yeah, we talked a lot about how gaming maybe made a mistake on the high ground push, but I think LGD, the way they played the mid game from behind was really commendable.
They actually came back into the game at some points. They had a rapier timing on this Aegis, and it was just unfortunate that the contest on the Roche fight didn't work out because he ended the game with a rapier in his inventory. He was just dead for 2 minutes, so he couldn't use it. And so in the next game, I'm probably looking for... Gaming зүгээр upper bracket for bitches юм шүү. I think maybe the necro ban is probably something they should look towards. TI 7 энэ төр ликуд харагдаад байгаа шүү дээ яг үндэ. Not really going to work out versus Quinn. At least if he gets the necro. Cam 2 гэдэг тайлбарлаад Cam 2 дээр нь ямар нэг гоё юм гарсан л юм байл үү дээ. Яа TI дөрөд авраг аваад гачээ гинэ. Хот ятар шиг тоглож ижил авраг авах. Авахгүй юу шүү дээ яг үндэ. Ятар шиг тоглоод TI авраг авах гэснээс айгүй санаа. They're hoping for 3 games. So let's see, Slacks, where are you? Where are you? Hello, I am here with the LGD fans. LGD fans, this is the darkest that it has looked. They are down a game and they need us now more than ever. Gentlemen, ladies, it is time. Микрогийн юм яадаг болчихсон guys гинэ. Your dogs out. Team Hot Dog. Let's go with LGD. LGD. Микрогийн юм өөрийнхөө хийлэр дэмэжлэн. Excuse you. What? We vegans will not be ignored. Get out your celery. Бро яг үзүүл ятан би ятараа шиг болохгүй. This gifted man. We've also been talking in honor of our vegetarian gaming gladiators, the celery dance. Are you ready? Dun 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 dun. За мен гэлний 0 орчод ирээ загаас та энэ мен stage юу үзэж байгаа. Oh god, no, get him away from Slacks, get away from Slacks. I saw we might have to give him the highlight maneuver there. He's chewing on the hot dog. But that is a great bit. We love to hear the chants. Celery, Team Hot Dog. Where are you guys going for game number 2? Do you believe in the comeback from LGD that they're going to face TSpirit again in the grand finals? Whoa. We're not biased panelists. We are very... Okay. Oh, I'm very biased. Like even like if they manage to win this game, like with this back and forth happening in the game for gaming gladiators, I don't think like the next game is gonna look any different. Like if they get their lineup with the pushes and like how they can take down the towers early on, even earlier than this game, I think it's gonna be like super easy, super one-sided. Okay, you guys might not be biased, but maybe I can win you over because we do have a listen in. We have inside the pods for gaming the gladiators during that game 1. But it doesn't matter, I think. We just want to fight. Fuck this Roche. I don't need these objectives. Just want a straight fight. Head to head. Did it convince you? They just want to fight? Yeah. Very calm. Yeah. They're calm, and all they want to do is just take fights. They don't care about objectives. They don't care about buildings or Roche or anything like that. Just make sure you're killing the enemy heroes. And just kill them twice. Yeah. I mean, I'm biased for game 3, so... Okay, so you're... I have to root for LGD this game just for game 3, because I think, more games today, the merrier. Yeah, for sure. It's our final day, so we want to see everything go the distance. I completely agree. It's also like the level of Dota now is just like so unbelievably high when it gets really close. Like when we see these 78-minute games, we're getting all the tier 5 items out. That's the hype. That's the stuff I want to see today. I want to go the distance. You wanted to go the distance. You want 70+ minute games. You want 3 games in this best of 3. Well, game 2, it's still a little bit away, but we can talk about some change-ups. That Necro is a focus that you guys talked about, but then I wonder what you're willing to let through. Are you willing to let through a Bristle, a Dazzle, the Chen, the Ench on the side of LGD 4 Gaming Gladiators to pick up? I think it's hard to make an argument for Chen or Ench just because they both fill the same role. So if you ban one, it's kind of forced to ban both. Otherwise, there's no point. So it ends up being they have to choose between Dazzle or Bristle if they want to ban the Necro. And I think gaming has shown for both heroes that it's really, really scary to deal with. And I think as of now, okay, I'm back, boys. People are more used to playing versus Like guys. Because Dazzle's a flex hero, it goes mid, it goes offlane for gaming, but the Bristol's kind of always offlane, so you go in the draft knowing what's going to happen, and you kind of at least can have a plan walking into it. Yeah. I imagine this time LGD will have
first pick as well, since it's game 2, which gives them the advantage, because last game, obviously, the Necro came out at the end of second phase, where they got to just like counter their lane and have a really good moment for the Necro. So they shouldn't have that this time. So I'm not sure if they need to like ban it. I mean, if anything, they could change the Lifestealer ban to Necro ban, right, in the second phase. I think it's important. But I do think that there's two topics that they need to like discuss with the team. First is like how to prevent those rotations from supports. And Бараг 4 TI кастис хийхин үзлээ гэнэ. Тэг гэр. And the second thing is Хитэд байгаа мэгнэ. Нэг нь бол гаймын илэрх чинь. Like you need to have Зарсоо. Shivas, you need to Ганар хоёр. deal with it. Look, Gunnar, I'm going to ask you a question. You can tell me no. You don't have to answer. But you were in this position. You were on the main stage, and you were facing up against Gaming Gladiators. You guys lost. Ятараа боксоор чадахгүй хад бро доо тоглож байсан юм сте. Ятараа ч жоохон тэ нэрээ. What was your focus, and what did you just kind of have to push to the side and ignore? It was a lot about. We talked a lot about the Chen, which is kind of the. 3 оны хүүхд юм биш. Бараг үнэн шүү. Энэ хүн Dota тоглож мэдгүй байхад би Dota тоглож байсан байх хэвээр. Уул нь манас. Яа, Larl collapse-ийн талаар гинэ. Larl collapse-ийн талаар Larl залуу young talent тоглогч гэж бодож байгаа шүү дээрсэн. Төмөш шиг за өнөө орой л унтидан юм гинэ. What the fuck? Өнөөр унтж явах гэдэг юм тий шин. Одоо бүх тоглолт гал гарна гэж боддог гранд финалт. Одоо өглөөс хэрэг үзсэн ч болно доо тий бас. Я Larl collapse-ийн талаар гэдэг коммент хийсэн шигсэн тий. Эднэр өстө Dark Willow дээр амар их юм ярьж байна. Яг үндэ. Манай лилээс сурсан шүү дээ. 30 эхэлчихэд байна шүү дээ гинэ. What? За хэд Америкт айгүй олон хятадууд байдаг тэгээд. За улсынхаа тоглогчдыг дэмжиж ирсэн. Дото сонирхдаг барыг сонирхдаг хүмүүс тоож иж магадгүй те. Хятадчиг үнцэрхэг гараад бол. За натын төсөө сая бара мэд тоглоо тэгээд. Импакт гарахад айгүй хэцүү л байлаа да те. За Европоос YouTube дээр асуудалтай хүмүүс үйл гэсэн Facebook дээр стрим хийж байгаа шүү давхар. За Facebook 20 минут оромд стрим дээр татамарл. За Facebook стрим үзэж байгаа хүмүүс лайк дараад шеэр мэрийгоо явуулаад өгөөрэй. 7 ширт энэ 7 шир хувь 70 болчиход бол 700 бараг үзэндээ Facebook дээр. Зам болгондор бүр нэг шеэрлээд өгөөрэй манайха Facebook дээр үзэж байгаа хүмүүс үл. Ой одоо эдгээр ярьцад 1-0 Ловрын финалны дөнгөжихний тоглолт явуулж өгч байна. 2-0-оор дуусах айгүй магадaltaй л болчихлоо доо. Би тэгтээ яг үндэ TI армийн финалыг дахиж хийснээс үзснээс ямар байна? Gaming Spirit финал үзмэр санагдаж авчлаа нэг л. За драфт хэлсэн гейм 2. LGD Gaming. Game 2 of our lower bracket finals. We just heard it there from Y. Innovation is confidence. This team, they've been known for those wild drafts. They were the first ones to do. Трусайд гарах болов гэнэ. Уул нь гарах байхаа. За Gaming-аас 2 дахь бан. За Prime-ийн бандсан. Өөртөө бандж байгаа юм байна Gaming. Энэ удаад Gaming Gladiators Radiant-лаас тоглож байгаа. За Primal Priest-гээд бандаад гисэн бол даазалч байна нөгөө талаас. Яг энд үлдсэн богоодоос дуртай тоглогч гэнэ. Queen-д дуртай. Ятараг баг хайрлаад байгаа шээ сүүлийн үед яг үндэ. Ятарагийн геймплейг үзэхэр л.
it will break their plan of like, you know, having this stable. Мен нэг та хэдтэй нэг аркон дээр бүүстлдэг шүү дээ. Яг нэг тиймэрхүү л дүр зураг харагдаад байгаа Яторогийн геймплей хийсэн TI-ийн тоглолтын дээр. Тэгээ тэгэнгүүт миний харах өнцгөөс бол Яторогийн одоо бусдаасаа илүү байгаа нэг Immortal Divine тоглогчдын хооронд ч юм уу бараг тиймэрхүү харагдаад байгаа шүү дээ. Гэ нэр Ятар бол яг нэг boost аккаунтаар орсон тоглож байгаа юм шиг л тоглоод байгаа. Collapse дуртай гэж бодоод шүү дээ чинь нэ. Collapse дуртай. The ancient operation. Бандагцсан гаймнаас. За бараг нэндад гаргаж байгаа маань. За хэлээдгийн 3 дахь банд одохгүй. Ятар ранк топ 10 тал байгаа л үү дээ. За Enchantress бандад мөрт авч байгаа. To pick, they're still focusing on that dazzle, that Chen Enchantress, like you said, Gunner. If you're going to take one out, take both of them out. So that's their 3 bans, and it opens up the Murta for them to be able to. Тэгэхэд гаймны ихний драфт юу бах нь? За Grimstroke авч нээж болж байна. Бага даамуудаас хэрэл CK үлдсэн байгаа маань. Of course, CK байвал авчих штэ. Өрнөхөө танк өрнөхөө. Yeah, I've seen this matchup go both ways. Obviously За Chaos Knight нэгээр үлдэл нөхцөл давагдж байгаа. За Durakos Chaos-аар аягүй гоё тоглодог. За TI дээр Chaos Knight хүчтэй болж орж ирэхээс өмнө өөрөө амар тоглодог гэсэн. За LGD Phoenix өөртөө бандж байгаа маань өмнөх тоглолт нэрш давдсан. Яа, өмнөх гейм бол гал гарлаа шүү. Нийгэн хөв стомпод. Нэтрэгэд. За Grimstroke Phoenix бандагцсан. За геймний 5 дахь банд тоодохгүй. Is attempted to be counted, that Daracha can still have a really good game for himself and he'll be able to come back and do it. I think it's mostly heroes for Daracha because it's already very strong lane and it's the hero he excels and it's very aggressive as well. And it allows. Bro, hologram жинхнээс гарт юм аа. Screen дээр менюсын screen дээр зөвхөн харагдаж магадгүй. Тайзан дээр харагддаг та. Баскагаас харагдаж байна бро. Лигийн юм бол hologram-ууд тайзан дээр харагддаг юм байл шүү. Энэ харагдаж байгаа хөө. So something I'm interested in is Naga's Iron. I think this hero is pretty strong, and she's really good versus Chaos Knight, either in a lane matchup or just in the game as a carry to carry. She. Ана гэртэл байж байгаа л. Where Chaos Knight will just use all the lanes the whole game, and Naga does that for free with a much lower cooldown. So she's always ready to fight. Амьдралаараа баг идэж дуусгаргүй мөг зөвлөлч байна чинь. TI 8-9-ийн price pool чинь бас өндөр өссөн шүү. 12-3 байцаа хэвчээ. За Brewmaster бандагч. За Chicago-дэс Brewmaster гарахгүй бол ерөн жоохон тоглоход хэцүү. Fantasy Evolution-д шууд алаад. За Natural Counter-нд байсаар ирсэн угаасаа. За Dark Willow. За зүрээд Magnus орж ирсэн. ET-тэйгээ зөв. Does still leave that Dark Willow open for Gaming Gladiators to pick Magnus. Magnus ET. Nothing to say mid Magnus орж ирж байгаа. За тэгээд LGD-ийн одоо бодох хэрэгтэй. Magnus-ийн өдөөс юу Huskar орж ирэх үү, Necro орж ирэх үү, Queen ямар баатараар заварах уу? За Queen ч нэ заварахгүй бас нормал баатруудаар айгүй сайн тоглодог. Mango гэд хэцүү баатрууд орж ирнэ. Not to hype him up too much, but I would say he probably started the meta in pubs a few weeks ago, just like spamming it offlane every game. And around that same time was when, you know, you saw everyone just starting to even play it mid. But he LGD дандаа л Magnus болдог шүү дээ. Reverse Magnus аваад. Чидэр Tspriti-ээс бас ингэж ялагдсан шүү дээ. Collapse game 1 дээр Magnus толгоодоо game 2 дээр Reverse Magnus аваад тэгээд босуулсан да. Нэг Morphorge ирэл зүгээр бустлаа хийсэн дээр. They like to play with the two cores on the side lanes. За геймний дөрөв драфт унтахгүй. Earlier in this weekend as well, and it was a part of that push strat that they had. Those skeletons can be very annoying and obnoxious. I think everything right now though is leading for Naga Siren for LGD. This is looking really scary unless this next pick kind of counters. За Red King-тэй offlane Red King CK carry гэж орж ирж байгаа. And if LGD get a Naga
Naga, I think the draft looks pretty good for them. They'll have a way to constantly get vision for the Magnus. Зэлж динэр carry Naga байгаа маань. Энэ гейм дээр Naga авах зүгээр шүү. Гейм нь юу бүчлээ дуусчдаг драфт хийгээгүй байгаа гэж бодохоор л 22 1 минут даваагүй хат хайгранд гэсэж байгаа бод. За Nature's Prophet position. Автэр үү? За Naga орж ирсэн зөрөөд яг. Yeah, that Prophet pick was like that just made Naga even better. So they take the Furion. I really like this versus the strong laning 5s like Elder Titan. Because what happens is the Furion goes to your safe lane and kind of exists. За гейм 2 ээлжидээ нэлээд үзээтэй илүү драфтлж байгаа одоо хүртэл. За геймийн 5 дахь драфтаараа л Naga контр авах хэрэгтэй. Illusion зохицуулдаг батар юу хэрэгтэй байгаа. За Puck. За геймийн 5 дахь банд бодохгүй. You know, this Naga, like we've seen many times already, like this Naga is not gonna be able to come online even after, like, you know, they're pushing your high ground at 20 minutes. 10 seconds remaining. Yeah, thankfully for Naga, one of the cool things is the games are really boring to play when you're the other team because she just delays it. So if there's one way to stop pushing your base, it's to cut all the simultaneously and be completely safe because you have song. So Naga is one of the ways that you can pretty much delay a game. It's kind of like a consistent version of Keeper of the Light, just from the carry role. So за юу авъя гэж бодож байгаа юм бол тоо гол дээрээ байгаа батраа тэгэл illusion алдаг. AoE magic damage-тай. Magnus өдөө сайн лэнддэг. МК авахар бүр хотараа иргэн тэ. За конкат хайд бандсан. Yeah, I thought that too for their previous draft, but it's Pango бандахгүй бол баг Pango л номер 1 юм шүү дээ тий. Just purely from winning lanes and making this aggressive moves in the mid game and like taking complete lead. Earth Shaker жолдох бахан. Earth Shaker болж жолдох бах. Queen бас нэг амар Shaker тоглодог санагдахгүй байна. Sort of wave clear to deal with the skeletons that are going to come and kind of help defend the tier 2s when they're actually sitting there in front of you. За Necro гаргаж байгаа. За Necro гаргаад Pango авцсан. Well, there's their wave shove. It gives them also a team fight to fight on the towers. За авч болох байсан Батрын авчлаа. Denial-аад өөрсдөө. За гэсэн offline Magnus болж байгаа. I think it's much better than what they had last game. They also kind of don't have the Queen of Pain. Show болсон Queen of Pain. I feel very good for them. And I'm curious as what Quinn will play. Лэний ялна гэж бодох юм бол нэлээд өвчтөй Батраа аваад геймээ бодвол mid late game тоолвол Oscar аваад snowball-д бол тэгээд build юм бол Naga далуулна. Хөөе Queen of Pain аваад Agni ахуулаад өчтдөггүй би бүр гуйж. Naga illusion бүр ямар ч асуудалгүй болчихно. Queen of Pain орж ирэл. Pango Glen-д жиг чинь ET мөртэйг нь ард урд нь харьж байгаа далчихна. Queen бол Queen of Pain тоглож чадна. I think he's choosing about it right now. He's thinking about it. He's worried. He's telling him like, "Don't worry, man. He won't husk guards. It's all good." Trying to ease those nerves. Don't think about it. Don't think about it. За Queen of Pain. Nice. Let's go. That's a good opinion. Янз. Let's go. Гоё драфт шүү гэмэн. Үсчихсэн Батар авлаа. Again, I'm really scared of this Naga. I thought the second that they picked Chaos Knight, Naga was going to come at some point in the draft. And so if anything, I would give LG an edge right now. Too bad. What about yourself, Sheep? За Queen of Pain энэ геймийг carry шүү. Seconds. 5 seconds remain. Аль нь илүү байна bro гэнэ. Ер нь бол геймийн илүү байна уу? За group stage ихний өдөр жоохон сул тоглосныг цоцол геймийн бол амар л маань. За Queen of Pain гоё гейм шүү. Нэг амар зогсоогоод байх Батар байхгүй. Инженертэй Naga орж ирнэ, Arcade-тэй орж ирэлэрнэ. Тэгэл ер нь Kaya-сан Dragon юм харж аваад BKB линкэн ч юм уу тэгээд авцсан хад үхэхэд бол хэцүү л харагдаж байна. Харуула carry хийх гэдэг юм шүү дээ. Бүр late game гарвал геймийнхэн тавлаа яах юм байна та. Carry тгах юм байна та. Яг энэтэй Willow. Өрөнч нөргөн задчихдаг. Амагас ширэн сайн чадж байгаа юу bro гэнэ.
Би ерөөсө хүн хооронд нь харьцуулмаар гэнэ. Амар хүмүүс хооронд нь харьцуулуулаад байгаа юм дээр. Тэгэл нэн TI 10 11 9 мөсийн амар л байсан шүү дээ. Зэнти denial панголэр бэхэлсэн. За Queen ямл бол орхон да. Queen-ээр тоглож байгаа. За натан тэсэг типлэл хэлдэг дээ. Final энэ тоглолт дуусаад эхэлнэ дээ. Дуусаад нэг жоохон breakout. Where ride the horseman, death shall follow. За тапо. Оргил тоглож байгаа. Өнөөдөр шууд финал тоглоод эхлэх гэдэг юм тийм шүү. Яг сүүлийн өдөрт яа. За нэргөө хоног сүүлийн хоног байна да өнөөдөр. Өнөөдөр дуусчих юм бол хэдүүлээ. Буцаад хэвийн амьдралд орч болно ерөөсөө. Тэгж яхад энэ чигээрээ яваад шууд нэг 2-7 хоногт дуусчихдаг. Тийм байсангүй. 3-7 хоног шахавлаа. Зарун дээр Queen бодлцсон. За энэ not into save баг алдсан гэж бууж энэ Scream авахгүй Shadow Strike авсан бол баг алдахгүй байжтэй. Scream орж ирсэн. Salary first blood. Энийг гэртгийн хийгээд өөрөө first blood авахгүй үү те Queen. Тэр нэг юм мэдлэнэрүүд айгүй Scream-эл авч тоглож илээ те. Ер нь нэг Shadow Strike аваад авчихсан. Крипэс хөрөлж авдаг. Storm нэг Remnant-аас бамдж тоглож байгаа юм шиг л. Хүн нэлээд нэг стэйж гоё байгаа да. Сайдлэнд нэг хүзэд байх юм байхгүй байхтаа гэсэн дурактор. Нэлээд араас аваад хэлж байгаа юм байна. Голол үзэж өдөө хэдүүлээ. 3-0. Натын төсөө 2 левелт болоод ирж байгаа. За Queen Creep алдахгүй авчвал Creep алт тэмцүү болж байгаа. За нэг алдчихлаа дөө. Зохиод Scream bro. За 3 level хүрээд 2 Shadow Strike шууд 2 аваад хийгээд эхлэх байхаа. 1 levelтэй Shadow Strike жоохон сул байгаад байдаг. Business баг хийхгүй зөгчижсэн нэр. Up. That's Shadow Strike for you my friend. За ингээл пангагод нэлээд цөөхөн л болж ирж байгаа да. За 10-0 дахиад Shadow Strike орж ирнэ. За рүнлэг өртгөө явж байхгүй бол за панго шиг social mobility-тэй баатар үрсэж авах бас аюул та. Тэгээд нагалоо Bramble Mace орж ирсэн. Mace онж байгаа дураг зөрөд унсан. Shiro's унж байгаа маань чинь. Bad Grenade орж ирсэн. Killing Tofu. За дураг нэлээ хаана унсан байгаа харагдаж байна. Дэчотонд харагдаж өгсөн юм болоо. За нагаг алж ийн гэдэг болж байна да. Жижиг. За нөгөө талд бас Sikag нэг цааш нь олчихно гэдэг тундаж юу. За тэгээд Дэчотоор наашны гүйлгээд security combo момбо байгаа юм байна те LGD. Хийхэд жоохон хэцүү сонсогдож байна. Гэхдээ энэ хэд бол хийн дээ. LGD нэрийн доор тоглож байгаа.
За Queen бүх ресурсууд туссан гарагдаж байна. За энэ вэвүүдэд динайлаад авчих юм бол дээр нь гараад эхэлж байгаа. Оо. За дээр Shiro дээр нагсан нэг гил селери типэдж бууж ирээд тофу дабл килийг за ингүүлээд эхлэл хэцүүдэндээ. За нагагээд бас нэг харцгаая. Экостон Панос цэцгэн дээр алаа ицсэн юм шүү дээ. За Shiro дипиг унж байгаа юм чигээр. Яа. Унтааго. За фөрөөнийхөө давг гаргачаа сая. За лотос авах гээд зогсож явахт нь зүгээр орж ирээд лайтсан маань. За Queen нэг талсан маань авч тоглож байгаа. За дээр үн контест доор даралцах хэвээр нотын төсөө тэрийгэж мэдчихэж байгаа. Ороо зохисолцсон хэн авах уу? Queen water үнийг авцсан нотын төсөө унж магадгүй болчлоо. Селери TPT юу? 2 секундын. Хүл дам за нотын төсөө унтсан да. Свашлал гарсан. За TPT-ээс болж ирэхгүй юу? Селери завгүй байгаа юм байна. Хооланг мөргүүлнэ. За Pangolier гол унсан юм байна ямар тааж. Селери өөрөө гайгүй гараа авч байгаа. За LGT-г нь офлайн л дажгүй ажиллаж байна да. За Smile gateplay орж ирсэн. Селери лөө. Зүрхчил орж ирсэн. Энэ юу? За 19 дэхтэй нэг гайгүй байна. Дэрэг чад бүр зохиод ихэлсэн. Шокер. Дурак. Давраад байгаа гэдэг алт байна уу? Stomp гой Селери бууж ирээд Tspriti алах баха. Хэрэг Селери. За NANO стикэд дуусгасан. За ямар цустай тоглолт вэ? За Дурак сая нилээд ингрэп авч удааг үлдсэн байгаа. За нотын төсөө гол дахиад унахаар болчихоо да. За энэ хятад мэдлэнэрүүдийг чийтгэж гин да. Тофу. Dominating streak болж ирж байна. За тэдэн дөрвийн вилууд иймэрхүү эхлэлтэй бичих юм бол Midas аваад Agni мод зодож тоглоод байгаа. За тэр Acer kill авч ирсэн. Planet onate дээр бууж ирээд Shiro нэг kill-ийг авч ирж байна. За Queen 6 level талаад ирсэн. За 6 метр нь хиндэн тарах нь. За Queen бүр 1 level хийлтэй тоглож байгаа. За Will of дээр Queen доороо гэд рүүнэ контестэлж байгаа. За Dota Crash гэнэ Durakin. За Power Trace босцсон. За Network. За Sika Magnus хоёр адилхан байгаа юм байна. Durakin суурж байгаа юм болоо гэсэн. Тонч дажгүй л явж байгаа юм байна да. TI stage нэрс basic crash data яадаг юм байна да тий. Гардаг юм байна да тий. За юу болж ин харъя байдлыг. За компьютер асж байгаа шинэ жил байхгүй л байна тий. Евродогоос YouTube болохгүй юм биш. Юу гэнэ. Facebook дээр давхар стрим хийж байгаа шүү guys. Facebook руу ороод үзээрэй. These towers are going to start dropping very early on with the way that they want to make moves. And with the sort of the start that the supports of Gaming Gladiators have got, and the fact that Quinn is in the lead right now, it's not going to be too difficult for Gladiators to go for these deep movements. Сасика ороод ирсэн. За ингээл 20 минутын тоглолт явбал явдаг да. Чигтэр наагаад Азурынх нь наага ингэж ялгдсан. Тэгт ч орой крип авалт байхгүй бро. Ба.
За Панга байтгаа Батрууд нь Shadow Strike-наас айгүй хэцүү тоглолтыг даа. Венжний Батрууд хүртэл айгүй хэцүү байгаад байдаг. За күнийд бол нэг 3-аас их Shadow Strike авахгүй баха. Фармын жоох удаач болох гэдэг. Амар хүн алжилтаа болохгүй бол. Свашиг доочлох шаардлагатай даа. За Clarity-г арилгуулж байгаа. За 7-гийн рүүн дээр Vice Mal урагшлахаа болсон. За уул нь Stomp-тод авах боломжтой. Тусламж хэрэгтэй тофууд. Стаклын болоолаад. TP-г хэд зангаж өгөө. За Vice Mal TP зогсчлоо. Ваю дэдлэллээ даа. Билэг Ace авах нь. Oh, don't mind me. Just a wee fairy going about her business. За Falcon Kaya-г нэмгэл болох хэрэгтэй гүн. Planet. Is decided. Наймд шалтан коррашнтай. Үгүй тофуч найлынхаа мэдлэнэртэй тэнцүүж ухны дурттай явж байгаа юм шүү дээ. Сонатын төсөө ролинг танд дарах хэвээр коллингаас гоё блинктэй гарч байна coin. Зэрүүл жоох хазг байгаад энэ coin 6-8-ыг нь хойлонг нь онсонгоо. За Scream 3 авцсан Sonic алгасан юм байна. За Sonic гэрсэн. За Sikaгийн стандарт Magnus-ыг бараг цааш нь харуулцдаг да. Lanet Smoke Break-сэн. Тодор Magnus нь юу? Аюул ирж байгааг мэдж байгаа болов. Security-д гарсан. Pangone ашиглаж байгаа. Rumble Maze. Nothing to say гонцсон. Sonic Ролн дээр нь цэнод энтэсээ амар мөрөх гэж орж ирж ирсэн л өрүүлээ баруун дараа зүхтааж байна. Энийг кинонд гардаг гэсэн шиг боллоо да юм боллоо да сая. Nope. дахиад Shadow Strike Planet 13. За нэг ингэж ихэлсэн гайминэгч дийлэхгүй байгаа юм да багууд. За Queen бүр гэрлэг арж байгаа юм манай нөхөд. За нэг hand of Midas-ыг фармдж байгаа. The planet. On level болоод ирсэн. LGD. За Nagаас айгу муу win rate-тэй байгаа да тий. За Nagаг харсан. Shadow Strike-ийн бэлдэж болдог учраас нэг юм хөөгээд байхгүй. Гэхдээ хан stack нь олох болгоолж байгаа юм. Yes. Кэс бол таанд ураад байгаа юм бэ. За дурак юм чи Naga дээр ороод ирсэн. Эстрүнтэй Queen урд нь. Йоо айлынхаа мапыг ямар аим үзэж тоглолт юм бэ? Ердөө 10 минутан дээр штэ. Jungle time фармч хилтэй хэлжүүдээ. Тэгснэ хамгийн амар нь Acer цаана аваад. Хоёр баатар баг мап нь нислэх юм аашаа. Сонотын төсөөлөв Shadow Strike. Ядураа каримтад босч байгаа. Заримлаад нь босчоор л энэ Magnus Agnosыг болттой татаж зогсох юм бол утгагүй л зөгт юм билээ.
За стрим дээр лайк дарж юмжиг үсэл лайк дараагаас 1000 лайк таалаа. Зэси Radiance юу босч байгаа. За доор маш олон тоглогч цуглуулсан хэлжүүдий. Цэлэрийг л алах юм байна да. За багийн хандууд ирж байгаа да цэлэрийг л Sonic бай. Нотын дүсийг доош нь унгаачлаа. Чокр болсон. Нотын дүсийг чокроод гэсэн бол цаана Magnister дурак хэлийг гэх юм бол гэсэн дээ ч тоош Bramble Maze ямар гоё юм бэ? Swashbox байгаа нотын дүсээ. Унах юм байна. Think, Scream, Killing Spree. Stack and shot зохиол хэлж байгаа. Арон их мэт нэр Kaya ботл. За ингэсэн күнч гоё байд юм да тоглоход. Гүний Sonic тэгтээ Rolfer ямар гоё чокруулж байна те. Өмнөхдөр нь энэ нэг чокруулсан. Oh. What the fuck? Би ч гэсэн диплээ л та. За jungle донжон дурак. Сегодня я не в форме. I won't lie. That was unexpected. За Queen жаана айгуу том стак барандаад. Доор нь 2ч бонт ирнэ байгаа юм байна. За 6-ны 2 канагийн нэтворк туссан даж гоо. Worthy tribute. За Acer Radiance 13 дээр босгож байгаа. Хаяа 20 минут ингээм өнөрсөж байна да хөө. Дараа дуусах нэ те. Энэ янзаараа. Нагааг зогсоол болоо шүү дээрсэн. Замтач топ network-ийн ажлыг хийж байгаа. За нотон зүсийг голд нь ингээ авчдаг. Спорт нь чавсан чи wisdom руу гардаг байж байгаа. Дурак 10 левелтэй болоод ирсэн. Нэрт чартын 4-т. Зөвхөн дараагийн төвшөөдөг нэмсээр тэр Celery Wisdom руу дээр банга бож ирж байгаа. За планет ямартаж Wisdom руу авсан. За Shiro бож ирж исэн юм шүү дээ. Phantasm Cooldownтай дурак хийж авах юм да. Планет тустай дарцсан. Сон. Хүрээний типик канселтад давхар алыг нэ. За энэ удаа Wisdom руу даварж орж ирсэн. Гаймины хоёр тоглогч ивэл LGD онгоо чадж байгаа юм байна. Маш амжилттай. Майдэста Широгийн фарм бол аюу амжилттай л байгаа юм байна те гэхдээ. За Magnus-ос хандах Майдэс авч байгаа юм байна. Энэ хоёр медасын харуулт тэгэл GG юу хайгранд бүшлэл хэлэндээ. Нэг солар барьж байгаа. Солороо барьцсан юм биш үү тэгээд энэ. Дурак нэг эксперимент бариулаад хайгранд өсөж ирсэн. Хиро чихэн баригдсан. Сонг байхгүй. Sonic. Цааш нагааг онсонгүй. Заркан рүнтэй хэрэглэн Sonic. Айгуу да Queen. За хоёр майдаас харах юм бол нэр жинкнээс юуг бүшэд эхлэх байх уу гэмийн. Ишнэдэд авсан. Экостомп байгаа. Silence тавиад өгнө. Тэгээд чотод оруулсан. Queen-ийг баг алчлаа да. Blink гоё. За наага өөрөө чокроод эхэлвүү дээ. Acer-оос Why Smile-ыг эхлээд алах юм байна. Radiance-аар шарадгүйгээд Shiro тэр зан баригдсан TP байхгүй. За уран төшөө тарааг өчөж байгаа.
Лааны тарин дээр мэрэгдээд унж байгаа юм байна. Юу? Tspriti гүйсэн нь бол мэдсэн. Жадрако Сэбрус жоо дараагийн хэм сонголт BKB. За нэг үн гэмдэр Orgil авч тоглох уу, Horт авч тоглох уу? Ядор дурагтай дахиад нэг явчихж байгаа юм шүү дээ. Тоглол амжилттай. Энсекагийн 3 дахьтаас арай амар болчихжээ тий. За Күний агны бас нэлээд өгцөн. Руу нарын таарсангүй. За нэг блинкээ гаргацсан юм шүү дээ. Күнийг гол дахиад V farm бол RP-дал ална л гэж буугаад байна да. Terrorist-тэй хүн бэлэн байгаа хань. За юу л байна? Амар юу л байна? Magnus дээр амар юу л байхгүй юм байна. Terrorist. Дарагдсан. За ямар гоё явар тэмтэй. Sonic-то дахиад зогсоож байгаа. Яа, Тофос Магнусыг юулдэ зогсооцсон бол кино бай. Уулна. Бэлэн биш байлаа. Бэлэн л ах хэрэгтэй дээ дараагийн удаад. Натын төсөө илүү буугаад ирсэн. Sprout онсон горомжлтаа. За innovation guys. Секвен 13 левелтэй болоод ирсэн. За яг нэмж гарахандаа юу юу. За гол тийм болоод байгаа юм байна. Өө энэ ч одоо хүн фармж байгаа хэл тарахаар голны лин дээр нотын төсөө юмчих юм. За хэлэгч үг байлгаа нэрэ. За Shiro Horт гэсэн сонголтыг гэж Orgil нэг тоохгүй байх угаасан. За жинхэнэ нага тэр доор явж байгааг мэдсэн Ace. За амар олон illusion нэгтэй дараад ирсэн. Унах бахаа нэг terrorize. Ялан зүббэ. Игс reincarnation онголт байна уу байсан. За агны софтвертэй Queen of Pain ирж явах хэвээр. Хилэр 14 тоо. За дурак Keko Сэбрээс салгаад BKB-г гаргахаар болчихсон байгаа. Queen-ийн дараагийн айтем сонголт Fuel Scepter. За инженернээс гарна. Энэ Queen-ийн айтем байрлалд
тавьдгууд нь яг минийхтэй үйл систем байна тий. X tab C. That's why I like Queen boys. Just another bounty. За голын давар 35 HP-тэй. Ни юу? Линкийн cancelсан. Stand болох баха анчаа. Queen dominating. За Nagaгийн хорт тусж байгаа. За Nagaгийн өдөөс нь Queen of Pain-ий Shadow Strike амар ордог доо яг өндөө өөрийгөө алаачдаг илүүшнүү дээрээ. Илүүшнийг ойрхон байлтгүй юм байлээ Naga бол. Стрим ер нь жоохон доголдолтой баг шиг байна интернет. Яг амийн рашин авсан. За хайгран төгсөлт үнэртэж байна. Naga illusion суларсан санагдаад illusion ер нь тэр чигтээ жоохон суларцсан. Lightning proc-нүүдээс баг damage авдаг болж болцсон. За celery pipe гаргачаа. Тендер авдаг сайтнуудаа гаргачаа л юм да тий. Тэр жилд нэг тундра нөдлөн шүтээ. Бэтбактай бүүстэж тэгээ явж ирсэн. Энэ жил жижигэн чи Solar Crest-тэй бүүстэж. Тэгээ явах гад байна уу да? Өргөө юу чинь? Үгүй алахгүй мó те? Би сая баг бэклахгүй өргөж хараа Shadow Strike гэжтэй бро. RP хэрэглэгдсэн гэдгийг мэдчихэж байгаа. 3 лайны зэрэг бишилж байгаа. Аль нэг талдаа уулзаад шилдэгдээ геймэн. Чихэн Naga гэдэг юм гэдэг мэдсэндээ ямар тач. Импортыг нь олоод орчин. Линктэй дагсан. Стан мантад сонгшууд орж байгаа. Тэр райс хүрэндээ болно цонгийн гаднаас. Хөрсөнгөө. Triple TP out. Radiant's top tower is under attack. Копи яг энэ дамждаг Shadow Strike. Олон дарагтнаар дууссан үнээс нь скрин гаргана. Оргил өдөр скрин талент авчихраас амар юм байлаа да. За одоо Shadow Strike дуусахаар ер нь яах нь мэдэн дээ. Дуусч амжих нь уу? Оо. Жиголоор тавар згсэн доо. Дурак ингээд ийм амраараа ганцаараа тавар згч үү. Риткингийн доор харагдаж байгаа. За фрейм бол хийж болоо зэрэг чинь. За Shiro Butterfly юу гаргаж байгаа юм. За Shiro-гийн айтмууд ч бол босоод байна да. Нагийн дахиад юу ч хөө. Дотлын теорийг аваад яа ч гээд байгаа юм бэ? Хайгран дээр өсөхгүй л үгүй юм шүү.
тоглолтын 26 дахь минут. Доор шууд initiation явж байгаа юм байна. Tspriti чадсан гүний 2-оор нарпит боломжтой. Күнийг оруулаад арпидх юм байна. Арпи 2 баатар дээр өөрийгөө юу дэж амжих нь амжсан. Тэгэхэд гаранда Queen ямар тач Sonic Wave 5 баатрын Sonic Wave болно. Queen юу гэж Sonic Wave сая. Амар position амар Sonic Wave орж ирлээ Queen-ээс сая. X сунаагүй. За LGD хамаг юм эргэлж гисэн. Shadow Strike-ээс хас спамддаг да. Яанитад байлаа гэж байгаа. Тийм condition 100 секундыг бол даунтаа. X тусад 20 секунд. Яа, Дорак execute аваад явсан. X тусад 9 секунд. За X-ний тайминг бол байхгүй юм байна. Queen амар плэгтж ороод execute-дэгтэй Shiro-лоо. Shiro галах юм бол тоглолт дуусч магадгүй дээ. Buyback баг байхгүй дээ. Sonic Wave орж ирсэн. Queen цаа нэлээд гүнзгий. Килэд орж ирж байгаа Дорак типэлж гардгийн даваан дээр зогсож байгаа. Queen цаашаа өсөрсөн хийвэр. Мана дуусж байгаа. Тэний Captain Why Smile. За сэлэрээ хараад нэг айтем аваад иргэн дээ. Queen бас нэг харчаад ирж байгаа. Үгүй гаймын яг энийн зогсоохон байхгүй юу те. За нэг яг нэг аргаараа чих юм уу, янзаараа чих юм уу. Rolling Thunder орж ирсэн. Аюуе. Гүн ч одоо яач чадбайгаа юм бэ? Ямар хэцүү юм бэ? Сая сар 8 левелт болоод ирсэн. За still nothing to say юм да тий. За Queen дараагийн хэм сонголт Shiva scored. Ace. Ace-ийг босгож байгаа. Өөрийгөө юулдээд Security-с болтож байгаа. За шууд smoke-лоо дайрсан да Дорак. Ба төвний нөхөд. Shiro. Стандарт авсан Shiro-г татна багийнхан нэлээд хол байгаа. Queen of Pain Shiva ч гоё доо энэ гейм дээр. Дараас нь сокторын лалдаг. Site of file quick bind age Queen. Ace planet л ороод ирсэн. За баг ундаа planet. Прото дэшээ гарч байгаа. Дахиад нэг screen задарна. Queen амар оролт байна. Sonic-тай planet-ийг дуусгаж байгаа. За shield рунтай. За дунд нь ингэж зогсож байгаа гарч явах нь да. Яаж чадахгүй. За Дорак. MKB. За Spirit Gaming гэсэн хоёр Европагийн толоод хэлгээд байна уу да яах гэдэг. За энэ дээр ерөөсө 2 евро 2 China богдолцож байгаа юм шүү дээ тий.
За Acer л ирсэн байгаа. Scanning for enemies. Зарамгаас таклалт болж байгаа юм байна да. За 2 clock of flame гаргасан ба гарагдчих байна. Тийм үү? Тийм. Чанага дээр hex туссан. За Khanbank зэг зогсох. Энэ айтам. За Shiro-гийн орооч өвдөж ин доо энэ геймийг 캐рэж гэж. Тэгээ угаас Naga гейм. Ингэж тоглохгүй болохгүй. Naga зогсоох хатар гаминд бол нэг яг амар контрол зогсодог батар байхгүй байгаа. Worthy tribute. Warriors of the wood. Зарашна. Гаминых яг рого хүлээж гараа явахад гараад ирдэг те. За гарсан. Excuse. За ихлэ байлтчих гэж генерашн гарсныг мэдж байгаа. Thank you. Арсан да. Сайн юм доногдохгүй баха. Мундаг тоглогч. За фрэнтэ баг мэд фрэн намайг л энэ засчих юм да те. За Acer яг нэсэ тривийг гарч байгаа. За нөгөө тал Russian зөвхөн хэлсэн. За нэг талтын зүг 15 наа. За гаминых ерөөсөө Naga гэл давж гарах хэрэгтэй байна. Я дурак кекстэй. За дэрч байна. Бика басаасан. Сая баг албаар скивэрдүүлээд жибэтлэх хэрэгтэй байсан юм шүү дээ. Дурак дунд нь орж жоод. Багын нөнд типид буужрэл байлчих штэ. Тэгээ типиг байсан. Аа за зодлаач. Типид өнийч байгаагүй маань. Санаад өдөр дэмжиж байгаа. Battle damage. Танад он хаха. Monster kill streak. Queen. За Acer нэмтэй болсон. За тэгээ унсан баатар нэг жинхнээсээ өгөхгүй. За вархан дээ. За тоглолтын kill яар. За 21-7. Second. Win. За линкэн гаргаж байгаа. Цагс гараад линкэн гаргаж байгаа хаа та. Олон сайтаа Facebook байнд гэсэн шүү дээ. За нэг пика парпон. Эксэн дээр амжиж юм ихгүй юу та. GG. За хин драмтай бэ. За AC-г аваад оруулаад ирлээ дээ тий гурвуугаа.
Reincarnation байгаа. Sonic Wave. Shadow Strike цааш 2 батарлаа. За хэцүүхэн л тоглолт болж байна да. Reincarnation дахиад хүлээж байгаа. 50 секунд. Dire's middle tower is under attack. Сэсэлэр. Забатав начраад байгаа явж байна да. Чиадоркиг Лигс 1 минут. Энд аль шаардлага байна уу? Цаана Acer ороод ирсэн. Reincarnation уншсан байгаа. Би хүний авч үлдэж чадсангүй. За сонгогдож байгаа дролцдог гоё комбо байна да хажуудыгээс. Раксон Rolling Thunder байхгүй бол одоо барыг төвөхгүй мэгээ гарч чинь да. Энэ цаашаа 2 бадар дээр Sonic байхгүй, Shiva дараа уушаа дараад гисэн. Shiro ороод ирлээ. Shiro айчуу хойноогоо. Жинхэнэ мэдэгдсэн Song 50 секунд үхэх юм бол баг buyback байгаа юм байна да. 3k гол. Унаж байна. Buyback байхгүй 75 секунд. Яа. Нийгэн үргэлжлүүлээд унж байгаа. Buyback байхгүй 64 секунд. За ээлжидгийнхэн ялахгүйгаа мэдсэн баха. 26,000-ны турт илүү трон зөхиөл эхэлж байгаа. 3 тоглогч байгуу ингээд ээлжид зарснаар Gaming Gladiators Sandy PC-гийн 3 удаагийн мажорын авраг TI-ийн финал үлдэхнэ. За X аврагууд За TSpirit-ийн төлөвлөлтөнд да. Йоо гайхалтай. За Queen of Pain last pick гоё орж ирсэн тий. Noob China яриг. За вардгүй хэттод. За хэттээ 1-2 дугаар баг ин дараалал 4 нөлтчлөө. How many 4-man ults can we see? How many times is he just going to stop? Nothing to say. Tracks in the Rolling Thunders. Nothing to say. Did 11,000 damage. LGD tries to play for the За TSpirit Gaming гэсэн багуудын Grand Final-ын тоглолт. За 4 цагт эхлэх байх та тий. За Gaming-ыг жоохон амрааж байгаад эхлэх байх гэж бодож байна. I mean, from that point on, was she just not beating them? Duracho, he's in full Duracho form, and he does not get stopped. No, he does not. A flawless game from Gaming Gladiators. Absolutely. I mean, LGD, they had a great run, but here today, they get... Naga контргоос авдаг юм байна да тий. Who are going to be moving on to that grand finals with an incredible force after the sort of ferocity. За LGD язгүй байна. Gaming Gladiators, they'll take the series 2-0 against LGD and are going to the 30 минут чинь бадар гарч ирэх үгнэ. Мэдхгүй одоо үзэндээ хэдүүлээ. Энийг одоо ингээл гөлрөө сууж штэ. Юу гаргаж үзүүлэх нь бидэнд. Уул нэг Grand Final-ийн өмнө TSpirit чи яг ямар үедэн танилцуулагдчихлаа. Grand Final-ийн өмнө танилцуулагдчихлаа. Шууд танилцуулагдчихлаа. To talk about game number 2 because Naga could have done work, Gunnar. We saw the pick coming. We thought it was a great counter pick, but the game never progressed to a point where she had Queen утсан хараал гарч ирж байна. Yeah, I think the Queen of Pain kind of popped off. Зургийг авал. Nothing to say, had a really rough time in the mid lane, and Quinn just showing the mid diff.
He's kind of shown that the entire lower bracket run. I think every game they play, it pretty much ends up being Quinn just destroys the lane and they just snowball it throughout the whole game. За геймийнхэн яа. Энд яаж гисэн бол юм чи? Хүүрээ. Facebook live please. Facebook дээр live явахгүй нөө. Оо, хэцүү юм шүү дээ. За тоглолт хийхээр Facebook дээр live асаана. Tspriti юм дээр. Стрим явуулж ажиллах NANO text Orgil. За Acer Predator-ыг сан газрууд дамжиж байгаа шүү. And all their heroes allow them to keep pushing their advantage so Acer байхгүй болсон. Харин байхгүй болсон байлаа. Everything can be quite squishy when he's on the back foot, right? But when you're ahead, you're able to use those 2 lives to front for your team. You're using Nature's Prophet tree as to scout everywhere. You're checking back in your own jungle to make sure LGD on. You're scouting into the enemy. За LGD үнэхээр барахгүй байна уу? Тэгээ хятад бол энэ гейминг үнэхээр барахгүй юм байна. And in the moments where they thought they might have had something. За Facebook лиг live асаана гэж сайн зоолтгоо. За одоо аврагын төлөв тоглолт. 5 тоглолт байж болох үст. За барыг 5 гейм гарахаар юм шүү те. National Queen got штэ. Signature Batrada TI тайзан дээр гарах гоё л байна надад. We heard a little bit of comments as well throughout this game. Quinn was making the call. He said, "Let's play in formation. Let's not play scared." But how do you? Баян ойрлоод гар хоолоо өгдөг юм аа гэхдээ. Унтаа зэрэгэд хоолоо зүгээр болцсон байсан нэг 2 гейм каст хийхэрэг хоолоо өгдөж. За сүүлийн өдөртөө. Who cares guys? Next storm арчилтыг grand final дээр баг харанда Queen ларлаар хоёлоо storm тоглолдог. Delay the fight with his ult. He would just push back the Penguin roll or whatever initiation there was from Magnus. And once the fight kind of starts and they get to survive that initial time and Queen of Pain gets 2 Qs off, 3 Qs off, the fight just kind of was over. Пол явсан ямар пол вэ бро? За мань нэг 3 минут босч өдрийг. I'm sure they're elated. So let's hear from them in a little bit. Well, he's actually not ready yet. They want to take some time. They want to compose themselves so we can hear maybe a little bit more from you, Sheep, about the game. I don't know. I just thought it was like so clean and nice. They never really got to their timings, and when they were able to like skewer back, it's like you're too tanky, you're too hard to kill, you have an Aegis. Like they're playing this so carefully and disciplined. Like the fact that they stomped early, but the game still kind of dragged a little bit. It's just because Gaimin are not giving them any opportunity to throw. It was a hidden counter pick to the Pengo as well. I didn't know that this Queen of Pain is such a big problem to the Pengo during the fights because he couldn't really roll into the fight and create this chaos because he was constantly pushing back. And they did a really good job of like stopping Magnus from initiation because like it was their only chance of like getting these 2 or 3 man RPs to turn the game around, but they never had a chance to do that. All right, well now I know for sure that they are ready. We're going to have a winners interview. We're going to see how Acer feels about playing in the grand finals being a top 2 team. Absolutely, ladies and gentlemen, it's Ace from Khanbank Gladiators! Ace, you are the rock of this team. You are hardly ever moved by anything, but now you are going to the grand finals of the International, a completely dominant year with only the smallest amount of stumbles, and now you are back. And I'd like to see, crowd, if we can finally crack this egg. Can you guys give it up for Ace and get this guy to get a little excited? There it is. How does it feel to be going to the grand finals, baby? Yeah, it feels pretty good, but we didn't win yet, so I'm not all in the skies yet. I'm still down on the ground. Still need to be focused. Oh, that's what your team needs. Fantastic. Any words out there for your competitors, that have come and gone? You guys have crushed everybody, breaking records, potentially 1 in a million in history, going from lowers to going to the grand finals and winning it. Any words for the teams that you have brutally eliminated along the way? Sorry, boys. Maybe next time. And of course, thank you. Coming up to the grand finals, this is a match that you guys have done many times before. How are you going to beat TSpirit? They are hard to crack, but we're just gonna play our game, do what we've been doing so far, and then adapt along the way, and we'll see. We will see. We will see. A calm man.
but I'm not going to let you get away with that. Are you going to win the grand finals? Coming up, my friend, I want to get you hyping up this crowd just once in your entire career with me interviewing. Hype these people up. Are you going to win? Let's fucking go! Let's fucking go! Go get some rest, baby! Get in there and get right. Thank you so much. We'll see them soon. Back to you guys. Thank you so much, Slags. What a fantastic interview. We finally cracked him. We were able to do it. Acer gave us all his emotion in one go that riled up the crowd to get them hyped for the fact they are going to be going to the grand final. It does mean, though, LGD, their run has fallen a little bit short. They're still third place, a top 3 team. It's an amazing performance considering this org had a pretty big roster reshuffle for themselves. 3 brand new players. This was their first TI, and they went the distance, Rezo. Not the whole way, but they went a long way. I think they did amazingly, but the only thing I would suggest them for the future, just think about their own play style, and find their strategies and not respond too much to the enemies. Yeah, because it always seemed like this entire series and kind of the entire lower bracket is gaming forces everyone to play their game. And LGD, it seemed like they fell to it. And looking forward, there's Spirit, which I think are one of the teams that are really good at doing their own thing. Whether they're winning early game, losing early game, they're going to play their game and they're going to win. So if there's one team that hopefully won't conform to how gaming plays, it'll be Spirit in the finals. How do you feel about LGD, Sheep? What's one of your highlights that you had over the last 3 weeks with them? I just think, I'm just really happy that they managed to take it this far. I think them and Azure Raid really showing up for China. There was this massive gap at the beginning of the year where so many old players did retire, and we had this new players filling in, like we have now on LGD, and then some players came back, but they filled that gap really well, and they got the experience they needed to bring themselves to this TI and to perform, and so many of these players had their first lands this year, and to get 3rd place now at TI, that is phenomenal. They should be so proud of themselves, and I really hope they take that to next year and go even further. Do you feel like this is the revitalization of the China region, Rezo? I think for sure they have a lot of motivation right now, since 2 of their top teams in the top 3 and 4. So it's a really big boost for the region. I mean, of course, it would have helped if they won the whole thing, right? But it's still a very good result, and I'm sure a lot of people get inspired by that, and you're gonna see a lot of more Chinese competition coming to next year and next season. Yeah, because they struggled, I think, the full season, but now it kind of goes to TI, and this is what matters, right? So them doing good at TI is definitely really good for the region. Yeah, they were within the region really dominant, and then it was that 9th, 12th a lot throughout. So I think it's a massive feat for themselves, a massive accomplishment, so they should be very happy. But LGD falling short here, but Gaming Gladiators moving on. Do you want to talk about the Gaming Gladiators Team Spirit matchup before we get our exit interview? Yeah, sure. All right, we're listening to you, so you're the pro. Again, I think it's kind of the same story, right? It's hopefully the drafting. You have to solve this early game issues where Gaming Gladiators wins their lanes. Quinn has won his lane, I would say probably 80% of the games at this TI, maybe 90%, to be nice to him. And they kind of just snowball off that every time. And it's also the supports rotating. I think the supports are probably the best support duo at controlling the early game, moving around, controlling runes, ganking mid, and just the way that they always set up their silence as well. It's everything you just have to counter. And so to some extent, what Rezo was saying was you don't want to purely counter the enemy draft, but I think there's some limit to kind of finding a balance where you're doing your own thing that doesn't get countered by what gaming's doing. Yeah, I'm definitely a bit worried about Laurel, because Quinn is showing every time, every matchup, it doesn't matter who's he's playing against, he's stomping the guy, and also with the support rotations, it's a really big problem. So Spirit needs to be ready for that and accounting for that. You don't have faith in the growth that Lal has had over this year? He's been showing up more and more every event that we see him. I think Lal is so stable that if you crush him the way you crushed nothing to say in that last game, right? I think he'll struggle to find a game, and it will be very hero dependent on the impact he's able to have. For example, in games that they're losing when he's on Conker, he's going to play a lot better than when he's on his Viper. Just by way of the heroes, by way of his playstyle. So I think it's going to come down a lot to the draft. I really hope he doesn't get his Conker if Gaming want to win. I hope he does get it if you want them to win. But I do think he's good enough to play this match easily. They're in the grand finals for a reason, waiting. Yeah, I mean they did go through upper bracket. Exactly, I was about to say they're coming in the upper bracket. They were able to stay up there. They knocked LGD down here to be then eventually knocked out by Gaming Gladiators. What's a big takeaway from the LGD Team Spirit
matchup that we had in the upper bracket yesterday that you're like, oh, maybe this is something that is a weakness we haven't seen in TSpirit before? Well, the biggest thing that excites and worries me is that there was a 70-minute game, which we really haven't seen gaming play. So either Spirit will be able to force gaming to play this really long game, which I would say favors them, or, you know, will gaming just destroy the average game time for Spirit, make it really low, and just kind of crush 3 games in a row? Hey, we kind of heard when Ace had his winners interview that they're going to keep playing their game. Maybe it's going to be that tempo. But right now, we do have to close out this series. We want to hear from one of the LGD players. We have our exit interview. It's Tsunami and Why You Smile. Thank you very much. Yes, I am standing by with Why You Smile, and Jin will be helping me translate. Smile, it's kind of strange to think that you're now very much a veteran, and for a squad like this with so many players that are kind of new to an experience like this, what was it like guiding them through such a high-intensity tournament here at the International? 就是外队，你现在在这个战队里面是其中一个老将了嘛？然后这次就想问你，带了这么多新人吧，新血液来到这一届比赛，然后整个过程是对你来说是什么样的一种感受呢？对于我来说，可能整个过程也是。 更多也是唤醒自己，就是因为看着他们比较年轻，然后比较有冲劲，然后也更多是对 TI 的冲劲吧。It's more of it feels like a wake-up call to myself as well, because just watching these younger players, seeing their drive, seeing their motivation, it kind of it's like a wake-up call for me. It reminds me of what kind of mentality I should be having as well. That's wonderful to hear. Then also in terms of maybe reigniting your competitive passion, obviously here in this venue even, you must have some very fond memories. So was there any experiences that you had with the fans or just the being back in Seattle sensation that you're hoping to remember as you leave this event? 就想问，这次来到西雅图，相信你也是有很多回忆啊，包括有很多让你怀旧的一些情景和经验。 然后，包括这次来到场面上，看到这么多粉丝在支持你们，看到整个比赛的过程，你有没有什么就是关于怀旧这方面的感受呢？现在可能这方面感受比较少吧，但有一点是线上观众特别多，并且是我们的观众也特别多，然后在。 西雅图毕竟是他国嘛，然后这种感触特别深吧。然后现在可能更多是比较难过吧，因为最后的决赛并没有杀进去，然后就是并没办法继续听到他们为我们呐喊吧。I don't really feel much of those emotions at this very moment because we just lost our series. I'm feeling pretty sad right now. However, it is very touching to see so many fans, so many Chinese fans and international fans here at the arena cheering for us. I think one of the biggest sense of loss I feel right now is just not being able to get into the grand finals, not being able to hear them cheer for us once more. Well, why I'm sure there's no doubt in my mind that we will be cheering for you no matter what happens in the future. 4-0 гэхэд эхэлчих л баг та. За 4-0 хүртэл хэдүүлээ юу хөө. Such a beautiful interview, Tsunami. Thank you so much. And Smile as well. There were a lot of fans. Every time LGD was playing, this crowd was louder than ever. Тоглогчдын санаа бодыг сонсоод гоё л шүү дээ гэнэ. Ялгцсан хүмүүс ямар хөө мэдрэмж авч ирнэ мэдрэг. Maybe even later today if they see you around, you know, they'll be having a lot of fun. But for now, Gaming Gladiators, they've got a little bit over an hour rezo to reset themselves, look towards the grand final. You were in a very similar position not that long ago. What did you do with your hour? Цагийн дараа эхэлнэ гэж тоглолт. Not the fuck. To me, it has been really tough because the series that we played before was like three games and it was like really like up and go. Like, you know, you don't really know. 4-30-аас юм байна. Нэг дотоод жоох уу. For a game in this time around, like they're very timing биш үү? Ганц game. So they don't really I think they don't really waste it and all their energy, so they don't really need to do anything. You know, prepare themselves for taking the spirit and like think about what. Queen of Pain тоглож 50 ямар нэг тэгээс 7200 ангит болдог. Right. Өнөөдөр тоглох тоглолт нөөжсөн гэж шүү. Өө тийм үү. Өө тэгсэн үү. Өө яана. Facebook Live-аас дасаадах юу бро?
Facebook live асааж гинөө бойс. Тамнилаа солиог баг шүү дээ. Би чинь бүр таг мартчихсан юм. Дүрсний гарч ирэх гоо. Хөрцөг гарангийн тоглох үү гайг бах уу. Тоглож байгаа Чинбаатар зарлагдчихнаа яг. Яг тэгэх юм болов. I was scared at first, but now it's my happiest memory. Watching you cry. You cold-hearted bitch. She's been that way Since you were born. Before you came around, I was... Enough! I see a lot of dysfunction walk through that door. Believe me, your co-workers are all a mess. But somehow, you two, you take the Aegis and the cheese. Short film contest яадаг юм те. Дөрөөс юм шүү 4:30 болсон байлээ. Нэг хөрөө гарах юм уу? Харин гарч магадгүй. Энийг мониторд л ажил дөө байнга ингээд. Би яа биклэгдсэн юм уу? Би дайр юм уу те? Би carry юм уу те? Би бол Queen-Up-ийн тогломоор байсан. Морф тоглох юм. 5 seconds. Шарц хэлэн юу гараад байгаа fuck. I was the one who started the fire. And when they asked me who did it, I lied. Линэгээ ингэ шарнд оролцсон юм what fuck. You got sent away because of me. And I would do it again in a heartbeat. Alina. Shut up. Тэр яхад л ямар атрах вэ? Морфо дарчих уу? Respect that. You... Wait, you what? That doesn't sound like you. Okay, maybe I don't respect it. But I'm proud. Юу plot twistтэй short film яваад байна what fuck. Өвти. Үе манай мэдгсэн чи энчентрээс авчих юм. What the fuck? We lost man. We're gonna lose this one. Юу энэ авчвас авчөө. За линк манта гэдэг өчигдөр яг ятараа шиг тоглоно байна. I'm ятараа guys. Юу гараад ирэл буцаж ирээд хэлийг нэ. Окей, Казаки. Миний аккаунт хэн тоглолцсон юм бэ ядчих. Prepare yourselves for the main event.
Oh. Чим инженерс мэд авснаа манай авклаад байна вэ? Финал наног тоглож тусна дараа эхэлнэ. 30 seconds to battle. Let the countdown begin. The wave breaks. За гоё тоглоно доо. Okay, bro. Oh, wow. Wow. Who will emerge victorious? Well played. Хаагаар авчлаа юм тий. Файл 4 сууд энэ 4:30-аас сая Кастрод цаг гарны дараа гэсэн. Миний марфч ийм гоё скимскинтэй л баа. No, FPS нь байх юм. Dangerous waters. Pour it on. Nope. Denied. Breaks. Thanks and have fun. Yeah. Гоё айтмаа хөлчлээ юмсан. Тоглохоор л миний FPS ингэж амар оноод болчихж байна. Sorry. Lotus.
Well played, well played. Enggak bro. Под тавером лоу хп, да. Просто для вашей. Ладно. Йоо, сум миний ажгаар ингэж явд юм биш гэсэ. I wanna go mid. Help. Oh, sorry bro, I'm coming to you. Sorry, my fault. Instructions are forward. Yes. The moon pulls me. Killing spree. Well played. Raging waters. Tempest. I'm coming. Арга болж төд юм шүү дээ guys. Running in. Sacrifice хүлчлээ. Хүлчтэй. Unlucky. A fine solution. Oh, easy. Still run. Streaming. Go with the blow. Okay. Yes. Өчигдөр ятаар байхаа марфор яаж тоглохыг үзсэн. Тэрийг дөр авах гэж үзнэ guys. The wave breaks. Манай шинтэй секунд бүр саваад байна те. Бүгдийг нь хайр алдсан юм шүү дээ. Хавлаа оруулмаар байна юм. Shit орчлоо. Dangerous waters. Deep waters still run. Running water. Oh, help me.
Sorry, unlucky. I feed. Yeah. Lucky. It happened. B coffee. За наа чи баг анзааны даа. Low. Let's go, let's go. I have that. Dominating, I guess. No. Structures are fortified. Miranda. Oh shit. Coming. Is defending itself. Mega kill. Оо мид энчентрээс гээд дүүлээдсэн чинь манай хүмүүс савч байна гэж байна. Оо range crypt юм чинь. Охиндоо авчихсан. Get back. Just там. Не надо мне колить ничего. Понял меня? Офигеть, ладно. Это не кол, это был совет. Не надо мне совет. Хорошо. Я сам все вижу. Мне 6 глаз. Ладно. Твой сет будет медвежьей услугой, понимаешь? Мне медведь на ухо наступит. Ну шорт фитнес гараад байна интересно. Понимаешь? Все, брат, без опросов, 0 слов тебе за игру скажу. Не надо мне 0 слов, давай мне надо советовать. Не слышишь меня вообще? Мы тебя медведь на ухо получится. Что-то я не понял, ну ладно. Ну ладно. Эльмефедру. No mind. I'm coming. They're unstoppable. Dominating performance. Откуда линка? Умар линка. Double kill. Still got it, boys. 7000 bracket миний legend тоглохоор ямар ч ялгаагүй байгаа юм да.
Тэнд каст хийх юм. Тэдэн дээр каст явж байгаа шүү guys. Help, помогите. Помогите. Давай, байте, иди в них, будто ты идиот. Ладно, я пошел. О! That was unreal. Monster kill. Hello, this is Gage Newell. Thanks for playing Dota 2. Double kill. Godlike. Impossible kill. Yes. Ультуль, не, слышь, ультуль, она сейчас уйдет. Тебя переиграли, Трен. Ну где эта собака? Я же чувствую, что она... Yeah! Oh, fuck. Бро, специально для тебя стак. My bad. Стика дали типицин. Молись сейчас Богу, чтобы нужная нейтралка была. Понял, Ладжифер? Хорошо. Урезанная зарплата. Я второй что ракин толт явчлаа те яг үндэ. Сая ерөөсөө чи ятар лайк юм харагдсан гэсэн үү? New hero is coming? Shut the fuck up, you're lying, man. Ringmaster. What the fuck? Бро, сейви! Нет! Сейв, what the fuck, man. Чё ты реально? Чё мы вчетвером прилетели? Мы, ну ты. Go smoke. Шинэ батар гараад байгаа юм аа те. I got Tspriti, man. Ихталбру, Эльми Ферону, Сайко, Ахтар Мадера, Орстер Форе, Марта Кареро, Эльтанаро, Аскаворе, Артафоре, Маркараре. Трон. Пес он бежит. Got baited, man. А как я из смока вышел? Ты в бат начал Куре фигарить. реклама нему, те. А, я простурировал, убивал этим демоном. Настоящий, нет, настоящий.
Nautilus is... There they go. Arcapore, Escopobare, Arterire, Mercedron, Febro, Ora. A fine solution. Instructions are fortified. Pour it on. Yes. Аль наг хэцүү зогсон тий. Өвдөө айтмуудаа яцгаад баг. Force more swords мөстэй. The moon pulls me. Your top tower has fallen. It happened again. Onate. Running in. The wave breaks. Running water, waters rising. Мстить за меня. Вот это будет спокойно, да. Мстить за меня. Is under attack. I'll sweep you away. Pour it on. As ever. A fine solution. Eccentric. Бежим, брат. The wave breaks. Splish splash. Attack. Double kill. Нах яагаад хөт. Running in. Wave of mutilation. I blow. What sort of prize is this? Tsunami. It's time at tsunami. Yes. Штраф тебе на транспортной здесь 1000 штук бриков. С твоей стороны за то, что достойно имеет. Bloodlust. Ну типа. Thanks, не писать тут на пиццет. Парни, лоха поймал, лоха. О. Надгүй байлаа болчихмоор байна. Killing spree. Шин авчиу манайха. The wave breaks. I sold you. Stand guard, Acer. Раавал пикаптай тэгэл дуусах хэрэгтэй юм шиг.
Hop. A fine solution. Running water. Жижи TSpirit найг тоглож тусгаад гэсэн дээ. Справишься на морфинге визуал. Че, мужики, килл. Передумал. Перегол. Передумал. Гаймын шиг зөв юу үсч чадсан юм шүү дээ. The enemy's middle tower has been destroyed. Fortified. Is under attack. The enemy's middle barracks crumble. Back. Сдай ему тэпку главное, don't use it. Can you fight here? I'm not there. Dominator, I guess. Англи энийг авчихсан мэт тэр ятараа ахвал. Yeah, take it. Yeah. Oh. Okay. А? Тихо, сам не руку бой, не ало. Криво помакана. Что ты ксикаешь, Джон Сэмплин, да?
Am I out, guys? Yes, ийм болж өргөдсөн байж байгаа хүчтэй. Khanbank. Luck, man. Всем пока, мужики. Нас бы... Ятара big copy баг ажиллаад байгаа юм шүү дээ, guys. Өөрөө тоглоод байгаа. Би TI болоод ингэж хараадсан юм аа. Мен бүр TI тоглож байгаа юм шиг тоглож байна вэ? Амар ээ нөө. Мен бүр TI тоглож байгаа юм шиг тоглоод байгаа юм шүү дээ. TI тоглож шиг. Энд хүн бүр инжентрес мэд дараад ялаад тахлаа. Фаст ажиллажсэн юм л байна. Almost, sir. Just haven't lost. Ah, big bit. Go fight. Section? Does this... Он там умирает. Нормально. Просчитал. Монголын шатароо гэдэг байгаа шүү дээ, guys. Тоглолт ихсэн арай эхлэх байна уу? Стримтэй тоглохоор миний PC бүр амар хацаад байна. Нора жижигүш. What the fuck? Какой же дурной нынче Лафи. Easy game. Easy jaremar. Ini rank багассан. Main дээр тоглохоор үнэн easy байгаа маань геймүүд нь. За тэгэл гейм болоод гэхдээ одоо те. За. Ньотор геймплей. Тундаа юу байлаа boys. Ямар хэд дээр ялдраа? Баатар танилцуулах цаг гэдэг хаа? Энэ тийм шиг энэ. In the comment, you guys have won a TI, 2 TIs in some cases. Энэ тийм шиг энэ. Facebook live явах юм уу? Yeah, thank you so much to everyone that participated. So many of our community members submit short films, and every year they get better. So please, if you didn't win this year, try again because we love watching them, and they are such a. Acer хэлчихсэн. Одоо ингэ үзчихв guys. Anyway, there's one more video I think you guys might want to see. Something I forgot. Perhaps you might want to look at this. We've all heard stories of children running away to join the circus.
Not in my ингэж амар алах юм уу те. Drag them away. Тоглоом алчилсан шүү дээ. Spirit ажил нэр танк окей ба. Бид батлаа үзэх. People miss children. What is this? Энэ жоох хүүхдэл гарч ирэх юм шиг байна те. But your average run-of-the-mill hero. They're easy to catch. Easy to train. Наг сүхөө ингэж зочиж авч чадахгүй баатар биш дээ бол. So they're natural performers. Fuck. Why not capture heroes? No hero is safe. 2024 онд. Энэ энд гэхдээ Заван Батар гарч ирж байгаа юм шүү те. Энэ Заван Батар гарч ирж байгаа юм да. Of course they would add a hero for a circus. Дата тоглолтыг хар хүмүүс үүд юм шүү дээ. It has to be representative of our entire region. My friend, you know the question that's in everyone's mind. What kind of hero is it? We got a support, we got an offlane, we got a mid, we got a carry. What's happening? It looked like it has some kind of catch, so I would say like There's have to be in the end with. position 4. Okay, traps. The Dota community kind of has a troubled history with heroes that make traps. You Why racist, bro? Old techies at all? You racist? Racist юм хаа нөгөө. Not at all. I hate Just old making a techies. statement. Yeah. I really hate old techies. How about? Is it Puppet Master? What was that? Did I take over heroes? That was sick as hell. What do you fit? You're playing a literal game right now. This guy's playing Dota Underlords. What the hell? What do you think about that hero reveal? What? The hero! You were playing Underlords. Did you even see it? Yeah, they Dota Underlords. Okay, great. What do you guys think about the new hero? Look, yeah. Thank you. That looks hype as hell. Good lord, baby. The circus is canon. It's canon. Thank you, Tsunami. What is with you and the lore, Slacks? What are you gonna do? Another loregasm for this hero? Ringmaster loregasm? No self-advertisement on the stream. Thank you very much for watching. Very generous of you. All right, all right. We can revel in that, but we got a grand final. Зинхаа screen time brother энэ даа зүгээр. Facebook live байна. Facebook live астгүй brothers. Яац юм бэ? It's gonna be amazing, but I hope Quinn doesn't win. Quinn-ийг битээ ялаасаа гэж бодож байна гэнэ. This man. Listen. He's trying to improve his entire image right now, all right? We know we all had troubled past. Do you not believe in second chances? It's been a while and his persona has been the same, so I don't know if he's gonna recover from that mentality or not, but... What's on your mind, friend? Quinn will win! Quinn will win, boys. You think being a TI winner will change someone's personality for the better or for the worse? Better? I mean, you can talk to S4 after that. It doesn't get much better than that. Who are your expectations as we look forward to this grand final? Just a good final. I don't care who wins. I just want good Dota. Америкт байдаг хүмүүс юм slow move юм шиг ярьд юм уу те? What the fuck? I just win. Good Dota. Who doesn't want some good Dota? But before we get to the grand finals, we have a little bit of another treat for you guys. Obviously, in the grand finals, you got some champions. Let me show you some champions on the floor. Thank you so much, Tsunami. The enjoyment, the content. I want to start all. Look at all that fresh meat. Тэний TI major болгон дээр л гарч ирдэг боллоо те.
handsome devil. Trick question, it's me. I'm that handsome devil. But I want to remind you of one thing. There are many Earths, but only one Earth Shaker. Okay, I gotta stop screwing around, get to work. Okay. Welcome. From around the house, around the town, around the block, and around the world. To the International Grand Finals. 이제 Grand Final-ийн эхлэлийг тавьж байгаа юм байна. Юу эхлэхэндээ бойс. This is the ultimate proving ground. And together we bear witness. Facebook стрим хийх гэж the Aegis of Champions hangs in the balance. Please welcome to the stage our worthy contenders, battling all the way through the lower bracket. Gaming Gladiators! Тэр дээрээс орж ирж байгаа юм байна геймийнхэн. Бүгдээ 7 зэрэг дуусаагүй. 5 гейм гарч болно шүү дээ. За миний prediction бол 2-3-1-ээр аль нэг нь ялчих байх гэж бодож байна. За сая Яторогийн эхний ажлыг би сая морфор хийцэн дээрээс. Зөрг. Salary. За нэг нь гарч ирэхээр яг awkward юм а тийм хүмүүс. Queen Callahan. За энийг л гараад ирлээ дээ өнөө. Tougher. Ace. Give it up one more time for Gaming Gladiators. За TSpirit, let's go. Би TSpirit-ийг дэмжиж байгаа юм байна. Бис өөрийгөө анзаарлаа тах. За TSpirit. Ятор өсөө усцсан байна шүү дээ. За бро өсөө усгаараа төрүүлдэг дээ. За тархилаас эргээл гоё ялдаг да өсөө усчаар. Айгу урт яга магаа устэйсэн. Нипошка. Ямар гоё юм бэ? Ямар гоё юм бэ? Laro. Сэлар анхныхаа TI дээр үү? Нүлэнгийн TI дээр ларл байгаагүй та? Collapse самгийн сүлд гарч ирж байгаа. There's nothing that can stop this man. Gaming Gladiators. Дурак энийг л авч явах юм дэ дурак чи. remain standing. Only one can claim immortality. Who will emerge victorious? Yeah. The final battle begins. За манай хүн бол гэхдээ энэс амар интро хийдэг хүн гэж орог байхгүй тий.
Both have outlasted the finest adversaries the world could offer. Buybacks now from Liquid side. Mega creeps in their favor, and now it's a 5 versus 3. Toronto Tokyo ends the game, and with that, bet boom! Oh, Azure Ray takes them down bit by bit, building by building. Both have fans still eager for one more reason to cheer. One will join a pantheon of greatness. The other can hope for better luck next year. The final showdown for the Aegis is upon us. Yeah, Grand Final эхлэхэндээ Only one can seize immortality. Who will emerge victorious? The battle begins. Энэ жилийн TI production амар байна уу? Very nice. Yeah. The grand finals of the International 2023 just moments away from happening here in the Climate Pledge Arena, and I am so ready for this best of 5 together with my panel. I'm joined by Lacoste, by T-Golf, by Effie, and I gotta say it, Effie, he did it again. TI10, he did it. We see it right now as well. Yatoro has sacrificed his hair for the Dota gods. Dude, the second I saw him walk out, I got chills. He shaved his head. He sacrificed his hair. That is how he won TI10. He started the trend of going bald for TI, and he came to win today. I would be worried if I were Gaming Gladiators. За ятараа өссөн л. Others have tried to go bald to win a TI. They failed. За ямар тоглож байгаа даа. Even though how I saw him, and I just looked, I was like, bald? And he just gave me that cheeky little look, and I was like, oh, this is a guy who wants to win this TI. Oh, and they have done it before. Slight change, of course, with now Lara on the middle lane, but they're looking so good. Their opponents look fantastic as well, though. The whole year, Lacoste, Gaming Gladiators, they've had a fantastic one. Absolutely. This is the team that got the top 12 in the previous year. Something was missing. Two missing pieces were Quinn and CY, their coach. I think we got to give them huge credit for what they managed to do with the team, because they managed to win 3 majors, all upper bracket runs, and suddenly they're in the lower bracket. And we had an interview yesterday with Celery, who talked about the importance of the series, the seeding match against Talon, how much they learned from it. And ever since that, they're just speeding things up. This is the team that can beat you in 19 minutes. We saw flawless performance yesterday Grand final. They were playing turbo mode pretty much. Yeah, they really were. Moments away. Grand finals like these is not a crowning of a tournament, not even of the year. It is a crown of За Мипошка Мира Ятаро коллапслаар л гэсэн даунд болгож. За Ларл энэ Спиритэд амар зөгцөөд эхэлсэндээ за хуучин Токиогоос баг илүү шахав. Зөгцөж байгаа харагдаад байгаа. And now this time around, he's in the grand finals, of course, surrounded by 4 TI winners as well. If they are to lift this Aegis, first time for Lau, second attempt, 2-time winners potentially for the other 4 players. It is an incredibly storyline. And of course, for Poshko, he's attempted this 8 times already. The Aegis once, but Ace as well. He's attempted 8 times, but yet to lift the Aegis, can he do it himself this time? And Quinn, let's not forget to talk about Quinn. 7 attempts, 5 TI attempts. Everyone thought that Quinn, was just hanging around the NA Dota scene, wasn't going to make it very far. But he joined Gaming Gladiators. Something clicked, and he proved to the world the kind of caliber of player he is. He is world class. Facebook destroying everyone in his way, and he's here for the Aegis lift. He is here for it. We'll see which team will come out victorious. Of course, on one side, we have a chance of 4 fresh 2-time champions on the side of TSpirit. But Gaming Gladiators, they could be having 2 crowning achievements in their finals if they were to lift the Aegis. First one coming all the way, starting off in the lower bracket.
Yeah, I think so. TI9 Liquid, they got all the way to the finals, but weren't able to win it. But if Gaming Gladiators are to win this TI, it'll be the first time a team starts in the lower bracket and lifts the Aegis. That's 6 lower bracket games that they have to win back time and time again and not drop a single one. And they could do it. That's an incredible. And then also the fact they won 3 majors, like that's so many things going their way. Yeah, I think because we've heard a lot about the majors, and they all went through the upper bracket, and people are like, well, I don't know how they fare in the lower bracket. You know, everything's different over there. There's so much more pressure. But this team, they thrive under it. Absolutely, this is the team that powered up throughout the whole tournament, because this team is not really familiar with the lower bracket, especially when it comes down to the DPC and the tournament. So really glad that they're showing what they're really made of. They're going to their own, like how they started to dominate the year with these like Facebook-аас асааг стримээс restart хийх юм байна. Grouping up as 5 and just complete domination from start to finish. I think coming into this, because they just played 2 games. Яны сүд өдөр өмсдөг гэсэн. Мань зориулаад болон бахан jersey авсан. Because of their dominance this year, they are the team that shaped the meta. They are the team that got the meta nerfed and changed to today. So when the initial patch happened, they were the team that was hit the hardest by it, and it took them so long to adjust. Everyone thought that, okay, it's the TI curse. If you're dominant the entire year, there's no way you win. There's no way you get this far. But they said, what meta? We are the meta, and they proved to everybody that they're not just a Gaming TJ тоглолтод айгүй хордон л байгаа. Spirit-ээс юу болох нь айгүй л сонирхолтой санагдаж байна те. Everybody here going through the lower bracket. So it's not like they're saving strats. Everybody knows what's coming. Алдраа Discord оруулж чад үзчихэж тээ. TSpirit. I hope they have something very special cooked up for this. And this series, there's a little bit of a change compared to all the series we saw before. It's a best of 5. And normally you've got one team coming in thinking, oh, maybe they don't have a lot of experience with best of 5s and actually taking them in the end. But both of these teams, have shown that the adaptation that is needed in the series like this, not only they have adaptation, but the kind of play styles mirror it as well. Like Spirit амар байгаа. Gaming суулын болов гэсэн lower bracket ран бүр амар л очлаа шүү дээ. 2-0 Liquid-ээс нэг юм алдсан шүү дээ. So it really feels like this whole series, can Spirit survive the onslaught of gaming? Can they find those moments of collapse brilliance to get back into their games and then close out? Spirit upper bracket гарan дээр хоёр ялгцсан шүү дээ. It's like a beautiful finals. 2 different styles, because Gaming Gladiators, they've been so dominating and everybody was focused on them starting from the laning stage, one of the best. You know, everybody was also talking about the bed boost. But Team Spirit, when it comes down to late game decision making, the way they're making their plays, they're just top notch. I think when it comes down to super late game, Team Spirit is the best team in the world. But they gotta get there first, though. A lot of teams. Гадаадаас үзэж байгаа хүмүүс та хоорондоо ярилцж байгаа. Discord ороод нэг хүнээр Discord-оор live хийлгээ үзчихэж guys. There's been a lot of talk about the team offlaners, Effie. I feel like we're seeing them be put in the role to be the star player for their squad. Yeah, I mean, when you look at Gaming Gladiators offlaner, Ace, he is the rock of this team. He is their stable player. He is the one that they can depend on, the one that they build around. He's the player that enables Duraccio to play in the hyper-aggressive, sometimes very risky, sometimes very dangerous way that he plays, but he makes it work because their offlane, the offlane of Tofu plus Ace, is so strong. They're dominant. He picks heroes that rallies his team into the game, and he never disappoints. I've hardly ever seen Ace have a bad game. Whereas Collapse, he also fits that role in a similar way where he is the playmaker of this team, and him and Mira have been playing together for as long as Tofu and Ace have. Yeah. But the special thing to me about Collapse is regardless of what situation you put him in, even if he has a bad net worth lead, even if his lane goes poorly, he finds the initiation. I mean, I think Collapse is the best initiator Dota 2 has ever seen. Yeah, Collapse has been showing fantastic work. He brought the Magnus out again. I think it must be, it's at this point, it's a mental story for the Magnus to be played by Collapse. Yeah, I mean, we're probably going to see Collapse at least once in this finals. I want to see at least one Axe in this finals. Mars. Is it unpicked still? Yeah, it's pretty... It's unpicked, but it has been banned a couple times. If we get to see that as well. But like, there's so many specialties, and I think that Effie mentioned is beautiful. It's like, Collapse is the initiator. He's the one that always needs to start the fight. But Ace, he plays quite different in his offlane style, where he wants people to group around him. So he's not starting the fight through literally initiating. It's just more like, I'm going to be in the position where I'll force the fight. And that kind of differences could be something that they try to exploit between the two offlaners in this series. Yeah, and in this series, we're going to see Gaming Gladiators go up against TSpirit, and that
that means that throughout this entire series, we wanna learn more and more about all 10 players and their coaches on stage. And we're gonna start right now by learning a little bit more about TSpirit. I think TSpirit probably has the best understanding of how to win a game from any point. They prove again and again that they can be behind for 20 minutes, 30 minutes, and then they can just like really sit and wait and be patient, and all of a sudden they hit their timing or they see an angle to kind of turn the game around, and they do it. What I admire the most about TSpirit is their team fight execution. Like when it comes to little skirmishes, late game fights, playing around ops and vision, they really excel at that. And for some reason, when there are high stakes, they really know how to perform. Now Kiritic shows up, finds Mira immediately onto him. Yadro dies, but the Cataclysm does the damage. It's almost enough, and it is. And I think against them you can't really afford to be sloppy, because anytime you make a mistake against them, I think they punish you severely. And I also think individually they're amazing. I think Yatoro is, he's up there with the best of them. He's so consistent and always delivers. And I think their supporting cast, the four rest of them, combine really well to make space for him and enable him. And they're just a very well gelled kind of team. TSpirit versus Gaming Gladiators. Grand Finals, Game 1. It's big brain time, everybody. Welcome to the draft panel for the Grand Finals. You heard AUI, you heard Dendi, you heard Fear earlier talk about, previous experience with TI Finals. Now it's time to get into the nitty-gritty of this one. You guys, you've been there before, you know what the stakes are, you know what to do, so let's get going. These two teams have had very different styles, as was pointed out by the panel going into this Grand Finals. What are you guys looking for? Who's going to throw the first curveball? That's a good question. I think the one thing that you do really have to look out for is going to be the Magnus, right? It's Collapse Magnus. He only just showed yesterday. His first time playing it, and this is what they won TI-10 off. This is something you've got to be afraid of. Евроос гасч байгаа энэ линкээр орж ирээд үзээрэй гэсэн. Линк чинь тавигдахгүй шүү дээ, bro. I'm mainly looking for in this series. Таад миний Discord-д л screen share-ийг үзсэн ч юм уу нэрээ. Both styles gonna collide and Discord-д meet each other in terms of like gaming gladiators. За Европоос үзэж болохгүй хүмүүс энэ Discord л орж ирээд. Stages of game, especially starting from early, we have very strong lanes, very tempo drafts. За энэ дээр байгаа GHCTEVV гэсэн юугаар. I'm curious if we come up with some ideas about how to stop it. How we're gonna deal. За драфт яваад эхэлсэн байгаа. Yeah, on lanes. Yeah, I think TSpirit, they have a lot of info on gaming gladiators. They watch Амаа stream дээр лайк дараарай. a lot of data there. I think Stream амтаж гэж нана тек store. you have a lot of games, you have some room for not experimentation but to test your limits. I think they should sort of try to pick a gaming gladiator strategy that they want to play against. Яг яг нөгөө банддаг гэдэг бандал хэлж байгаа юм байна. Энэ удаад Magnus за Collapse Magnus-ыг хөндлөх хэрэгтэй байх. TI Grand дээр. За чигтэр Апрын финал дээр. Collapse Magnus-ыг орж ирсэн. Жижиг банк харахаар Collapse-аас их айждаг. Collapse-аас яхаас илүүтэйгээр энэ баатрууд 8 байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэнгүү заавал банд шаардлагатай болчиход. Poshko was actually the first player to start playing A. I think he was playing a bit before Riyadh in pubs, and they even ran a couple of officials. They actually go with the Weaver, which The first pick Weaver. Flexible, but honestly, I'm a bit surprised. I thought this Weaver, it's a За bit. даазал үлдсэн, Сика гарцсан. What it can do is it can break down the laning stage a lot. If you get ahead of these ball lineups in the lanes, oftentimes they can't. За багууд бол Spirit-д chain огт өгөхгүй маань те. Chain бараг жибэт байсан да. Ямар ч хамаагүй тав аваад дээр нь солор гаргаад бүшлээд байгаа ерөөсөн. Яг амархан. You want Dyrachyo on the CK or Weaver, so they ban the CK. They take the Weaver away, and Dyrachyo's he's really good, but he's really good at playing these aggressive style carries. That's mainly because we see Ace playing a little bit greedy too, right? So Dyrachyo play a little bit faster. So I think this is hype та зааланд байгаа хүмүүс Battle Pickling-үүд нь л арилтаад байгаа.
Өнгөрсөн жилийн турш сайд гарлаа үгүй гараг байгаа. Баг гарах юм уу дөө? Very similar like three cores idea, which all three cores getting big, but compared, for example, to Gaming Gladiators, Dratio is doing the more space. TSpirit-ийн 4 дахь банд тоодохгүй. In TSpirit it's Laurel, so it's a little bit different for both teams. So it's very interesting that TSpirit stealing this Weaver away, like from Gladiators, and amazing Weaver like a few days ago. The Weaver counter дуу баатар ерөнхийдөө. I think we might be seeing a Toro on the Weaver. Cubano heroes like Bloodseeker. I think the support. I think you would only ban this type of hero if you want to play the Weaver on core. Tofu is also getting like his 89th Morta game of the tournament, so I think that's like Gaming Gladiators. They should actually feel really comfortable right now with this opening. I guess another thing about the Bloodseeker ban is that it kind of feeds into Gaming Gladiators' general approach to the game in terms of pace, right? This is a very aggressive carry that wants to fight and bring pressure early. It doesn't mind diving towers, which I would say Gaming Gladiators have done more than any team. It's very clear teams are targeting players. You pointed out you're banning carries when you're Spirit here and you're stealing them away, aggressive style for Team Spirit. Do you think Gaming Gladiators would be wise to try to match that idea, so to speak, by targeting Laurel as much as Spirit are targeting Dratio here? I think the best idea would be to pick an extremely strong laner for Queen, which usually Gaming Gladiators do in every game, and it's working perfectly because Queen is one of the best laners out there for sure, without doubt. So this is a top plan, which should be to lock down a little bit on Laurel so he doesn't have a good game. Yeah. I think if they go with that plan, they can probably look for the Enchantress here. I'm honestly surprised. I think both Ench and Chen are two heroes that if you have the winning mid, you can snowball the matchup really hard. Yeah, it's one of the best heroes to rotate for 5 minutes siege and create insane amount of pressure. And we saw how Gaming Gladiators took taking towers from their enemies. 10, 12, there is no tier 1 towers on all 3 lanes, so it's crazy. Yeah, I think just going to the series in general, Gaming Gladiators, they like Tofu playing this Morta because gives Ace a good game. They can get the Enchantress, as you mentioned, that way they can snowball the game. And it's very clear how Gaming wants to play. They're going to want to play fast. If you be green, they want to be flexible on what they want to do in their draft, and they kind of want to just take strategies away and Morta flex the carry roll quite the curveball, right? Pango and Facebook Live in very early on in the draft. Plugin as much as I'm sure all the meme enjoyers out there Jersey зарж байгаа юм одоо нэг 2 л байна да. Definitely offering Team Spirit the possibility of truly counterpicking mid here. We've seen Laurel and a hero such as Dazzle destroy mid melee heroes. Is that a good matchup against Pango, or is he one of the heroes that can kind of float that lane? It's pretty good. Dazzle is almost every melee hero on lane, but I don't think Trend Protector-ыг авч. За өчигдөр яг гэлжэдэг өдөс тренд авсан. Beaver trend хэлээ да. More of a comfort strategy. Even though I'm pretty sure they can make it, but yeah, like they putting Waro in a situation where I think TSpirit-ийн 3 дахь драфт тоохгүй. More limited like hero pool against his Pango because Trend Willow гэж аваад байгаа тий. Trend Willow. What kind of heroes left here to punish it from the Waro Dark Willow байгаа дээр навч ивэл зүгээр юм болов. If I'm Weaver in this situation, I don't find Pango to be an issue for me, right? Like you can get away Weaver should be good versus Pango for sure. Yeah, and then now you get the tree to lock down the Pango in these earlier fights. So Pango-гос контролж байгаа Trent-ийн хувьд нэрээ. So it's already not a good Roll-н дээр нь but they're just showing that Quinn is just super confident. Pango жоохон target pick хийгээд нэмэд pack авч байгаа. За pack-ийг бол Pango-гоос нэлээд дуртай явчихна. I played around 80 games last month of Pac, and I enjoy this hero a lot, and I really like how Waro played, even though he have Larlin Pac Maelstrom агны маш тоглоод идэгтэй. He's switching to physical carry later, and it's actually a pretty good answer to Pango, because for Pac, you cannot win your lane, but if you do 50-50, you're very happy, and Pango one of those heroes that you can do actually 50-50 nowadays. So I believe it's a great answer, in addition Нэх гоё антимэж дээр үзүүлэхгүй юм баг та. Яг энэ Weaver Pack 2-ийн үдээс антимэж орж ирээ тэ. Айтма авчихад бол нөхцөлт штэ болно. Тэгээд антимэж тоглох ихээр хэцүүлтэй хүчтэй авсаа орж ирээд лэнд нь савн. Snowball болох магадaltaй гэл. Jalondroid. Сага имийн авдаг авсан.
Ace-ийн Laundry ч алдаатай байгаа да. За тэр нэг нүдний шилтэй залуугийн. So that's why they picked the Treant. This Weaver might be carry. I'm not too sure the matchup against Lone Druid at all, but I assume it's fine for Weaver. Lone Druid's sort of a scary laner. But I'm not too sure if like Puck fits into that well because if you're shutting down the За Gaming дөрөв draft. Generally like I don't know, like I'm not the biggest fan of the Puck hero. I think he sort of lacks some damage and I feel like he's a hero that can actually get run over on mid. Absolutely, what can happen? This hero is not very effective into helping side lanes, so you really need to make sure your side lanes are extremely strong because he's just getting bigger himself. And actually, Puck is getting strong now more late game. So I also agree with. Дураакийн Баатар дутуу нэмээд нэг supportын дутуу байна уу эсвэл мөртөө carry тоглох нь. За Silencer орж ирлээ. За Silencer-ийн хувьд бол сая өмнөх Лаврын финал дээр ирсэн ихний гейм дээр нэлээд сайн ажилласан байгаа. No, not right saying that. So Дурак Laundry тоглож байхгүй бах уу? What angle could Team Spirit take here? Are you trying to now specifically counter an offlane Lone Druid because you could put the Weaver on support like AUI was pointing out, or are you kind of committed at this point to putting a carry? Because copy of Grand Final a hero that can truly challenge Lone Druid in the lane together with Treant. Is that possible? I think Weaver's fine, and I think you just pick the strongest Team Spirit in offlane pick. because they're going to target it next. So like the Weaver tree matchup versus Lone Druid, it should be Silencer Laundry. Юу вэ? If you manage to get on top of the Lone Druid, you Sakuchi in with bugs, he could die pretty easily. But Lone Druid, no one's gonna like just straight out CS this hero. That's why he's so strong in the laning stage. But there's definitely a threat to kill him, and Weaver doesn't have problems like CSing because you have the Oh, Beastmaster. За шинэ Баатрууд орж ирээд хэлсэн шүү guys. CSing just fine against the Lone Druid, at least go even with kill threat. So I think it should be good enough. За Grand Final-ийн ихний гейм дээр л өстой янз бүрийн Баатрууд орж ирэл ирэн дээ. За барыг нэг ч харагдаагүй лөө нэг хоёр харагдлаа Beastmaster. And the hero got some pretty significant nerfs. I think the Hawk, especially level 1, it used to be completely OP and now it's sort of pathetic early. I think it's a really good pick here though. I think generally when if you just look at Glider's lives in general, TSpirit-ийн 6 бангаар Terror Blade орж ирж байгаа маань. We've heard from the Quinn clips, like something they talk a lot about is like keeping the formation. White looks good here. Пак Weaver өдөөс айгүй гоё лэнтэй дайлаашн дээр Beastmaster өдөөс арай weak лэнтэй. Гейминээс бол нэг Sven дээр орж ирэл зүгээр юм л нөө. Sven Sikанаас юм бол Sika гоё. Just because if you get to the levels on Beastmaster, Sansu doesn't really do anything to your summons. Curse doesn't do much damage. It's too much damage. And once you kick a sort of weak laner like Sansu and Beastmaster, it's one of the offlaners that really snowball really hard, take over the map. За Willow нүдэ онсон бамсан баха. За TSpirit бас яаж болно? Weaver болон last pick байсан бол бас дөрвөлөө flex гэж болох байсан. Do you even feel like part of the silencer pick here was a protection pick, so to speak, against a potential Phoenix coming out when they picked it on Game-In? За Willow. Because like үлдсэн гайгүй дөрвийн Баатрыг үлдээ юу байгаа юм бэ? At the same time you could buy ways to get out of it, and you don't have a good way to kill egg because Pango's just Lone Druid Bear is ineffective versus the egg. Morta can sort of do it, but that's like going to be your support most likely. So I don't think they have enough. Anyway, so we'll see what Team Spirit wants to pick up here. Big Master get hero гараагүй 24 онд гарна дараач. Because with Trent is going to be complicated and we will need Spirit-ийн last pick юу гэж болох вэ? Maybe we don't need to do anything and Gladiator's just going to run at him and Skyrath maybe? I can see Skyrath working. I think the number one priority for Team Spirit right now is making sure the Beastmaster is a good lane. Pugna байгаа юм байна те. Pugna Skyrath. Then oftentimes it can be hard to fight into, especially versus Pangolier, another matchup where yes you can roar his role, but if you cannot like айгуу цөөхөн Баатар үлдсэн юм шүү дээ дөрөв дээр. So I think the lane comes first and then they can look at options after that. Copy юм шүү. Spirit-ийн last уу. Гүг. Copy яагаад ч утгагүй. Нэр Skyrath дэжгүй. За аль бандад Skyrath юм байна да. Beastmaster өлтөн дээр бас өөр гөрөтөн дээр damage хийж өгдөн нэмээд. The lane would be pretty strong versus Acer. Weaver doesn't have to like commit. I mean, I think it might depend what carry they're looking at. Weaver дөрвөлөө явуулаад Ятарууд Баатар өгч болно. Sure like what carry they're looking at. Honestly in my head I'm like Угнаа хахаар Silencer өдөөс жоохон онцгой. Tiny Skyrath. Might come back. Nobody's been picking that hero though, right? But it is a really good game for it. It's super good versus Pango. It's so annoying for True Ranger орж ирэл алнаа л гэж нуулна дэжгүй юм бид. Lone Druid-ээс ирэх юм бол за Task-ыг марцчихвэ.
Task орж ирсэн. Is this I think they're just punishing The Beast Master-тайгаа дэжгүй хосолдог. За Silencer лэнээд Silencer-ыг шаардаад авчвал тэгэл Silencer шууд үхээд өгөн дөө. За геймийн carry дутуугаа. Бараг Sven л гэж бууж байна. Sven авахар жоохон кайтлуулна те. Roar, pick-up-н дээр Roar overgrowth байгаа. 10 секундын хугацаанд үлдсэн. Мөртөгийн carry болгоод дахиад спорт хоо. Gyrocopter. Wow. That's an old Weaver. Really good for Beastmaster too. Yeah. His summons just died. The Hawk is free gold in the XP. Yeah, стог гоё grand final болж энэ да. За удаагартаа нөгөө хитэн баатруудаас салж байгаа юм байна хэдүүлээ. За Gyro carry-тай. За grand final. Он тоглолт үзэндээ хэдүүлээ. Оо чи одоо үүмүүлэх юм байна. Чи нөгөө өрөөнд ороод иж ийлээ фэ. Select your hero. Make the ultimate choice. 10 seconds. 5 seconds. Тафага өрөөнд авахар үнэн стресстэй. Хэви юм дээргүүгээд. За геймийн авдаг дээр Gyrogation draft оруулж ирсэн бол TSpirit Beast Master оруулж ирсэн байгаа. Discord-д 5 залуу болгоно байгаа шүү гэнэ. За Discord орох хүмүүс бол энэ линкээр ороё гэс. Стримийн чатн дээр тавьж болдгоо. Би энэ ч ингэж байлгач. Нүгээр орох хүмүүс бол за Discord-оор бас энэ ч үзүүлж байгаа шүү. Тэгвэл тэр Zaneta, Vatka, Honey гэсэн 5 залуу байгаа юм байна да тийм ч. Аль нь илүү гэж бодож ин пикэрээ. Амар харанхуу. Queen айгу хэцүү гейм тоглоно. Тэг тэнгүүд Ace-ийн Londroid амар попорж гарч ирэх хэвээр. Тэг нөгөө баг нь Spirit болохоор Spirit илүү юм шиг. GG 2-0-оор 100 баталгаатай хожноо л гэсэн маань. 5 геймийн тоглож үтэй бро. Best of 5-аар ялагч шийдэгдэх учраас. За 2 удаа 20 минутын гейм хэлчихвэл 3 дахьаас Spirit даргыг нь олохгүй л үү те. Авраг баг. За гейминаас бол TI-ийн финал тоглож исэн. Юмгаараа. Туршлага муршлагаар бол илүү байгаа. Тише мальчик. Тише мальчик. За Ятара Weaver. Зан TI дээр Weaver Sika гэсэн л хоёр carry-гэнт гарч ирээд амар од болчлоо. За Sika өмнөх Riad Master Stream League миг дээр огтагдахгүй байгаадсан шүү дээ. Just 30 seconds now. As pressure builds, the stalwart remain true. Sika Brody яд үд барана. Тэгэл нэгээр дарагдаад байгаа ч штэ яах чирхгүй. За Bounty рун дээр 2 миллионээр дарлцах нь. За энэ ордоор давай лаар тавсан гэж бууж энэ. Засаа даралцаад авч чадсан бол за чи first blood явах гээд байна да. Blood гэрнээ дарагдаж байгаа тофу. Deadshot тавьж болно, calling тавьж болно. Аль нэг скил хэрэглэхгүйгээр алах гээд байгаа юм болоо. Tower руу орохоос өмнө киллийг дуусгамаар байдаг. Дурак. Deadshot. За Deadshot зүг ихгүй бол бас ялч хүрэхгүй болцсон. За дурак kill айсан. Майра. За лэндэг авсан. За Deadshot calling 2 скил аль хийхгүй байсаар гал kill алдчихлаа да. За панда баг бол амар байгаа да. Ялангуяа нээж гэдэг толч маус keyboard-ын дор орчхоор үнэн утахгүй байгаа даа. За Trinity үдээс суулж учраас AC үд бол баагаан дээр 4 branch Quillen Blade сайт нэг авсан маань.
Тэгэхэд additional build нь бол ерөөсөө 8 бранч авал гарчт юм лээ шүү дээ 600 голдороо. Олон лэн дээр лаар 5 крип болттой урд найтаа. За нэг авбал 6 болж илүүрхэж чадсан уу? За Queen Pangag бүр 2-оор дарсан. За тэр л айгу questionable байсан да тий. Яг 2-оор дарах бат юм байсан нөгөө. Queen Pangag баталтаа, батн бат шүү. Батын бататар. За одоо Beast Master-ыг бас контролж орж ирээд. Чайра дарагдсан. За Collapse-д бол сүхэ аваад тоглож байгаа. За тавар дор гайгүй сэсэж бас дээр нь гарч гарал юм байна жаригийнхаа. Тофу. За би ч бүр map awareness огт байхгүй л байгаа юм байна да. За бүр хаашаа хөөж ирээ. За first blood-д л ухраа гарч дөө. За чи пост 4-ийн тулаан дээр ace булгаач орж ирэл унгаас юм шүү дээ. За dead shot орж ирнэ. Сатлын модноос. За наатлын модноос. За Queen water нэг бодлоод авчихсан байгаа. Аль тоглож water үнэтэй. Оо чамстер. Ятаро. Чагаан байна. Зүрхлээд мепошка дээр нэг entangle авах шаардлагатай. За Лена ялаад ихэлсэндээ gaming gladiators. Entangle орцсон. За баг kill явчуу да. Эргэж хараад leech дараад гайг 300 голдны bounty байна уу? Ятаро killнess баг илүүтэй. Киллгээд авчиж байгаа юм байна. За killness чинь 100 read-ийг л авдаг шүү дээ. Тэ үдид 214. За баганы bounty бол 300 голд байдаг. За Мипошко calling донд дахиад сайн надад унтнаа. Топ киллийг тоф өөрөө. Эс. Өөрөө балраад ихэлсэн. Тофуг унгай гэж байгаа юм байна. Entangle. Ятараа гайг ахаан дэс шүкүч 5 секунд бол даунтаа. За дахиад нэг entangle шаардлагатай. За энэ дээр эсийг унгаачих юм бол баагааг өгч байгаа гэдгийг санах хэрэгтэй. За 200-ын цустай байгаа. За эс бараг жоохон хоошоо тоглол яа гэм бтэ. Шүкүч юм өргө зөхөд эхэлвэл эвгүүтэж магадгүй юм байна да. Гасп тавьж жагаад. За стрим лайк 700-д гэс 7 лайк дутуу шүү. 7 лайк дараад дамжиг хүмүүсэл. За тоглогч 4 дахь минутаар өнлөд өгцгөөд байгаа. За ларл руу наваад өдөрсөн. За ларл бас айгүй сайн л мэдлэнэр болж өгцсөн доо. За крип алтаар бол Queen додгийн мэдрээ алуулж байгаа маань. Universal battery-д хэцүүлтэй явах чаргагүй. За доотлон лайн дээр айс чарж ирж байна. За тэр эс баагаага дахиад алдчихсан уу? Гэрлүүгээ хариулцсан уу? Эсийн баагаа энэ хэд байна уу? Үгүй дахиад баагаага өгүүлсэн юм шүү дээ эс. За ятараа гэл ингэж даврааж болохгүй дээ. За denialсан бас байж болно те. За Queen corruption дуусгасан. Ботлендер гейт ирж байгаа. Мипошко ороод ирсэн. Дурако. Граспаж гүг шаардлагатай тофу 3 матер төр calling хийгээд орж ирж байгаа. Айс бас дурак стик дараад эргээ харчлаа. Зүв зүгээр. Зайлал тоглогч. Гэж чадахгүй юм шүү дээ. За нэмлэмний цохилт бүр ямар гоё харагддаг юм бэ? Ялангуяа жайруудаар. За лици дараад хилдэд өгч байгаа юм бошко хүмүүсээ. За айс. Хаалт болоод ирсэн. За Weaver энэ ч Laundry-ийн илүү гараад ирж байгаа юм байна.
За доор юм болоод байгаа. Тофу дээр дахин нэг хоёулаа дайрцсан. 3-9 Swashbuckle ямар гоё орж ирвэ. Double kill-ийг Тофу. Тофугийн 4-р kill. Monster гэмтэй да Тофуч. Саний double kill-ийг бол нойлын Queen авсан бол ундажгүй ихлэл бахалаа. Kill ярсаа 5-2. За ятаруу сан гэмтэй байгаа. TSpirit явд. Одоо Beast Master-ыг нэлээн зовоож байгаа. За Helm of Iron үл авцсан. Хүч гэдэг нь бол гайгүй юм байна. За Queen 6 level болж ирсэн. TSpirit. За багыг дахиад нэг алчийл гэж байгаа л та. За багыг алхтаа. Бага юу хоёрын койл. За Wisdom руу төгөж ирж ирсэн юм байна. Бошк ороод ирсэн. Топ руу навчлаа. За анч лаар 4 киллтэй батраад бол тунгой. Я 4 киллтэйсэн батрыг алаад 259 голдыг одоо энэ зодыг бизэж байгаа. За бага лэнд энэ виври өдөөс амьдрах айгүй хэцүү байгаа юм байна та. Жимнэт атак орж ирээд. Дээрээс нь шүхгүй чидэд. Жанетор таруулах юм бол за ятаруу дээр 2 килл. За баавга алаад 1 килл хийсэн гэдэг утгаараа хэрэгүүлж байгаа. Collapse. Сайлмургэн. За хоёр лэлтэм сайл юм биш үү? Хоёр баатарын ганцаар орцсон. Дээр оронд баавган дээр килл болчихж байгаа юм байна. Дурако. Яа баларсан гэж бодож байна да. Support нь байхгүйгаа snowball-д ороод ирсэн. Модон дундуур орж гүүгээд амьдарч байгаа юм байна мөс би дээрээ. За нэг амар магтаадаас AC маань Лондор үед нэг л явж өгдөггүй дээ. За түүний анхны үхэл. Метр чартын 2-т явж байгаа ямар тааж. За Queen голос Pakasa үйл ялэг илүү. За Pak бол киллийнхаа голдор л дээр нанда та. Тэр нэг нэ орхон. За Queen аркан бүцээ дуусгаж байгаа. За Queen энэ ч ирээд. Оо. За доор Queen хөдөлгөөн явж байгаа. За Queen хөдөлгөөний юу саарчид Дэлхийн киллийг буцааж хөгж болно. Эсийн үхэл маш муу баагүй 80 секунд. За 80 секунд хүч байгаас өөрчлөх шүү дээ. Эсийн үед. Нира. Шаардлага гүйсэн. За Queen баг явуулахгүй дээ. Swashтай дайрахгүй юу? Дэмий гэж үзэж байгаа юм байна. За эсээ тавлуу жоохон ойрхон тоглоход нь л баарал тэпэдж бууж ирээд койл даалчиж байгаа л доо. За чангарсан үертэй алх амархан баг шиг байна те. За пангод ороо байсан үгээр. За Бошкаг алчил гэж байгаа мисайл нисэж байгаа түн лөө. Ямар урдангууд юм бэ гэдэгтэй. За эсийг голоор явуулчих байгаа юм байна. Төр зур. За доор Rolling Thunder Queen-аас Дар типэд бууж ирж байгаа. Хоёлоо Swashbuckle 2 баатарт 2 корын орлоо койл боломжтой. Койлдод лиштэд авсандаа хоёлоо зэрэг эвдлээд хоёлоо зэрэг унаж байна. Ятараа бас энэ байгаа dominating streakтэй. Celery triple kill нэртэй time lapse байгаа агаад юм байхгүй. Triple kill болол явцсан да. Zarkan Curse дахиж refresh the tofu gate-лээд гардгийн даваан дээр ultra kill юм болов гэсэн triple kill байсан юм. Я тоглолт Spirit-ийн зүгөө. За олон тань дээр Siege Crypt-тэй баага. Аварцгчод бол болж байгаа юм байна. Tax collapse. Queen-ийг тэпэлж байгаа. Чивдийнхээ Crypt-ийг алдаж байгаа юм байна. За Queen гол руугаа бутсан гоо те. Доор айгүй актив тоглоод.
Багана туслаад байгаа. Lance of Fruit. Айгуу гоё ордог. За тэр дахиад эйслүүд ярьж байгаа. Silence ороод ирсэн. Дахиад нэг интангл хэрэгтэй. Лоб ороод ирлээ. За давраадсан Weaver-ыг эцээдсэн гаж авсан. Эйс өөрөө хэлийг 587 гол. Таргалуулж байгаа алах тактик гэж ярьдаг да. Фидэлж байгаа. Зөрүүлж ганц алахыг. Sacred Relic улам өгч байгаа гэсэн үг ингэснээр. За ятараас Silencer-тай богийг жоохон дутуу үнэлж ярьж байгаа. За Tofu-гийн скиллүүд бол имба орд юм байна уу? Colony энэ хоёр нь. Тофтын килл арчаад 6-9. За Demolish-тэй баагаар хийж байгаа нь өсгөх хэвээр болов гэсэн өөрлөгөө катла авчиж байгаа юм байна. Тэнгүүтлээ эн чинь өөрөө бодигоороо бүлдээд. За танглаад авсан ятаарог шууд Англи-апстад гарч байгаа. За Trend Protector голын лайн лөө. За гейминийх энэ гейм дээр нэг амар тавар мавар авъя гэж дайрахгүй байгаа. Өс чадахгүй л шиг байна л да. За бус баг тоосон багуудтайгаа ерөөсөө өдид 3 тавар нугачаадсэн шууд койлд орж ирсэн. Fall down зүрөө. За overgrowth 2 баатар дээр нэг л дийлэхгүй болоо явчлаа. Да Ace ирж байгаа. Нэраг үцэх болов Queen, Rolling Thunder. Мипошкаг таргетлсан. Мипошка модон донд хаана явж байгааг харагдаж байгаа. Модыг бүгдийг унгаагаад хөөчдөг. Модны цаа Мипошка Larl яваагүй. TSpirit байлтыг гэж байгаа. Ace-ийг дахиад унгаачлаа. Larl killing spree. Queen-ийг энэ унгаах боломж байна уу? Swashbox Mira өөрөө унаагүй. За Larl дээр цаанууд гэж байгаа. За ингэсээр энэ солилцоо тэнцүүхэн солилцоо олчлоо доо. Mid support-ыг offline support-оор сольж байгаа. За Thunderуудыг яг энэ stage дээр нунгаагаад зүгээр шүү. Radiance-наас нүм. За Ятарогийн Disso юуг босгох гэж байгаа. Orgil дуурсан Queen. Басаа Sasha буруу ийчлээ дээ. Дахин нэг удаа өгч байна. Queen-ий 2 дахь хүвэл. За Collapse HUD томдохгүй. За дураа гэж Ancient stack руу гараад ирсэн. За дидэр үнэ нэгэндээ. Double damage. За Flacken дарцсан байсан цогж амжихгүй наа те. Хүмсэлтаа. TSpirit offline-ийнхаа таврыг амжилттай авч байгаа. За дураа хэмчээ дидэр үнэтэй стак амархан гэх чинь сөрөлчнэ. За энэ 2 стакта. За амар харагдаад байсан. Тоглогчдын тоглолт ордгоо дээ геймин. Ace-ийн баага дийлдэшгүй харагдчихсэн. Queen Pangos ерөөхдөө дийлдэшгүй харагдчихсэн. За TSpirit өөдөөс олчихсон гоо айгу дийлтчмэр юм шиг харагдавчлаа. За Sacred Relic 16 метрийн тэнс тасхандаа Ace. За нэтлэн Tundra TSpirit-ийг 3-0 свиплжсэн санагдаж байна те. За энэ гэмээр 3-0 тооцсон бол TSpirit байгаа. За Дуракийн агними юуг босч байгаа. За тэгэл Radiance бол 60 хэдэн айтем босгол тулахад бол дайм бол үнэхээр үзүүштэл болох байх. За одоо Pangog амсах гээд байгаа. Амсалт явах гээд байна уу? Хинүүд орж ирсэн. Illusory Orb оног баг алахгүй дээ. Calling орж ирж байгаа. Ямар өндөр дэмэж вэ?
За цаана болон дэчод пак дээр нь онжилвэ гэсэн чинь дээр дахиадгүй Мираг Эсиг маналаа ичж байгаа юм байна. Мипошка болон Яторонаар. За Дисота гараад ирж байгаа. За энэ Виврийн дэмэж ч утгагүй. За Ятор яаж ингэж гейм болгон дээр сайн тоглоод байгаа юм бол тоо. Яг яаж та. Айгуу сонирхолтой. Queen 11 levelтэй болоод ирж байгаа. Дарашин зөхнө цоглгүй яг Beast Master-тай. За энэ удаад Гайминийхэн өөрсдийнхөө доотог за эсвэл өмнөх хэдэн геймдэр бусад багууд нь ямар зовлон амсныг амсч магадгүй юм байна да. За Beast Master-тай баг шүү дээ. Tom of the Overlord босцсон байгаа. Lard Link switchтэй. Ятрын нарийн хэм сонголт. Crystallis. За maximum damage гэл тоглох нь байна уу? За яг нэм шарт авцсан. 10k network 11 канетор чихоо. Дурак одол дөнгөж яг нэмээд усгаж байгаа. За Vampire Fangs, Яторо, Чанга цохон. Доотлог тэр баг унаад байгаа. Мипошка мэдээлэл гэсэн Queen, Tofu, Celery гээд бүгдийг нарлаа. За тэр жарио ганцаар байгааг мэдсэн. Замд нь Лондрыг таарж байгаа, Ларл ирж байгаа. За нээсч баларсан гэж бууж энэ дахиад Snowball зогсооцсон дахиад хоёр зохин Мипошка ямартаж мэдээлэл өгчөөд унжаага бол тэр зөрүүлээд Лондрыг унаажсэн гэж гараад TSpirit тамаагүй ашигтай. За 250 голдны креп, 250 голдны креп. Солилт байна уу? Spirit сольж амжихгүй юм байна. За Queen агнема баг гаргаж байгаа. За Acer-чтэй фидлүүлж ин да энэ гейм дээр. Яторо. За TI авраг болно гэдээ үсээ усцсан байгаа. Үсээ золиолсон гэж ярьдлаа шүү дээ. За Queen дээр барыг одоо алчлаа. Too much man. Tofu зөхөлсөн ултадаар сэрэг чараад за ийг сунгаах боломжтой харагдаж байна. Tofu болно. Гүн байна. Үгүй одоо алчлаа яг үндэ. Шүкүчидээ дайрсан. Гимний татаг ялаа хийчлээ. X-эж алдсан гоо. Голын лендер дээр оронд Celery-г алж байж багийн бус тоглогч. За 19 минутанд T2 тавар авч амжсан. За Гайминийхэн өөртөө ганц тавар авч амжаагүй. За Trent-ийн үдээс учраас T1 таврууд баг бүгдээрээ дүүрэн шхусцтай байгаа. За амархамж доото тоглож байна да TSpirit. За таврын авт харьцаа 4-0. 7000 network илүүтэй TSpirit. Ятор үсвэсэн мэт халдсан болцсон байгаа шүү дээ. Маа ятор чи ягаан байгаа үстэйсэн шүү дээ. За киллер 17-10. Test your own medicine л гэн. За баг testing their own medicine юм шүү дээ. Мипошка Яторо ороод ирсэн топ хөлөд арсан Ятарыг ихний нэг унгаахын болог сунгааж ирсэн өөргөө тань 3 бадартай. Ace балраад эхэлцэн Ace-ийн баавгыг батбад байсан юм байна.
Silencer руу орж ирээд гарсан. TSpirit X байгаа. Яа нэ баага унлаа. За ямар тач гайгүй. Баагаага нэг ресетлээд. За ийсийн баага магаа ямар хүчгүй харагдаж байна. Уулын дунд нь орсон бузарлал явж идэг баага шүү дээ. Анда баага. Queen. Зөхөд эхэлсэн Queen. Очоод өгн Global Silence хинт чамаагүй. Селлерийг зөхөд эхэлсэн. Селлерээ дахиад 2 зөхөлж шаардлагатай. Критикал орох юм бол Селлерээ унж байгаа гэсэн унсан. Ятараа X алдаж байна. Prime Thrower Ace руу баавга өгөх гээд байна. Gemnet attack баавга өгсөн. Unstoppable double kill Durakon. Өөргөө трапцсан гэж бууж энэ Durak зохилтууд орж ирээд байгаа. Ятараа ханаас нь дахиад Shukuchi-д дайрна. Deadshot онсонгүй харамсалтай алчаа time lapse-та гарчих юм шүү дээ Durak. 30 HP-тэй. Амьдралаа ямартаач. 11-оор. TSpirit энэ жил үнэхээр амар байгаа маа. Одоо season-ийн ихэнд бас жоохон явж өгөхгүйсэн те. Хүн болгоно лаар гэж толгойгоо авч идсэн. Муу тоглож ингэ. Look at them now. За ятараа яг чаргагүй галзуу юм а те. За стримийнхаа лайкийг 8 дуулалт байгаа юу guys? Spirit-ийн фэнэд байл. Лайк дараад, Gaming-ийн фэнэд байл. Бас лайк дараарай. Ялаар л нөгөө л нэг BKB Maelstrom Cook Bind-а ицсэн. 4K голттой байж шууд BKB бодолтож авч байна. За Paki өдөөс Silencer өдөөс учраас BKB авах нь гоё. За ийсэн баага. Зараас нь ямар айтан байх юм бол доо. За хүн тэгээд баримтанд байлгаж байгаа баагаараа зодуулах хэрэг айгүй хэцүү маа те. Pack Weaver Хуск гэсэн баатрууд байгаа даа. За Мипошка ингээл вишнэ өгөл байж лөө. Тэгдэр 5 баатар байгаа ирж байлдан TSpirit аагаад юм байхгүй. Ятаро шинхэн BKB-тэй. Мипошка хойноос харсан хിവэрээ. За энэ чи олон баатрын 5 баатрын өөргөөд байна уу? Байцсан 4 баатар дээр койл 3 дээр ядаж орно. Silencer шууд унж байгаа. Лаар дунд BKB басаагаад ороод ирсэн. Ace тэмчээ. Шууд очоод гэж байгаа. Мипошкагийн юу гэдэг байрлал вэ? Лаар зүгээр. За энэ дэчот болно. Гоё орж ин да тофу. 4 баатар алдснаа. Яа. Яаж ингэ суулж болоод байгаа юм бэ? Tournament time. Тэгээ спорт нэг юм. Лаар лагийн юм шаард үнгүй авчлаа. Нэг сонирхолтой юм. Нэтер чартын 20 явж байгаа тоглогч. За нэмэх 1400 net worth. Let's go. Rolling-ээр 11-24 лаар л Westwood түүгээ гүйтсэн. Ятор 3 level time lapse хийдийг гаргаж. Дараагийн item сонголт IF Scary. 24 дээр голын tier 5 алдж байгаа. За Пошка багийн ахлагч яаж тоглох хэвээр тэрнийг хэлсэн. Гаргаж ийн да 4 баатрын overgrowth. За геймийн балгаад эхэлсэн дээ. Spirit өдөөс. Драфтлах учраас олсонгүй. Pango second phase-ээр угаасаа яаж ч худлаа байсан баха анхнаасаа. Тэгэл тренд T2 орж ирэл. Queen-с impact гарах айгүй хэцүү болчихлоо. Одоо агны боссон ч гэсэн рол тавьж явахдаа growth-лүүлнэ. За уул нь рол up авцсан л юм байна агны шаарднасаа. Тэгмэд overgrowth тайлж чадна. Лаар дараагийн item сонголт мэдээч. Maelstrom. За дараагийн наtional TSpirit хайгранд өсч эхлэх юм болоо да. За тавар арьсад 6-0 бүр нэг ч тавар авч амжаагүй.
Зуул living гаруур макслж тоглоогүй юм шүү дээ. Гисэн идэж тавар авч удаагүй юм байна. Orgil мисэлсэн. Queen. Ეს баг зодож айлах нь. Тофу. Queen 400 HP-тэй амьдарч байгаа. Ядварак дараагийн тэм сонголт дээдлээс. Лаар 8 тайлбарлаад ирсэн. Завдгууд авцсан да. Тэгэл агны маа тоглолдог. Жижи байлдий гэдэг байгаа юм уу? Хэцүүхэн байлдан да. Мипошкаг алаад эхлэх юм бол байлдаж болно. Rolling Thunder. Амжилттай. TSpirit ч байлдах шаардлага байхгүй. Collapse бол байгаа. За Рошон 10 секундын дараа гарч байгаа. Skadi юу босно. Гаймын энэ Рошоныг контестлах ёстой баха. Саалын дурак дээдлээс юуг бол гараад байгаа юм байна да. Рошона гарсан. За TSpirit-д бол рог сүрсар гэл аван да ерөөсөн. За дээдлээс аваад ирэх юм болгоос ирэхгүй юм байна. Rolling Thunder байхгүй. Бос таваараа Bangkok өлтийг солиол. X авахгүй маамархан болчихлоо доо. За Acer харсан мира. Өсөрчий гэсэн савж ордууллаа. TSpirit хүлээцтэй байл. Acer хүлээж болж байгаа юм байна да, Collapse-ийн. За TSpirit-ийн 3 кор гуруула гаймины каригаас илүү нэтворктэй 1 2 3 явж байгаа. За лаар эсрэг багийнхаа мэдлэнэрийг бараг л даблтчиад байгаа юм да. Дандаа Acer боссон. Double damage руу доор. Acer босоод 250 гол юм байна. Энэ үнднийг 200 гол өгөөдгөө ч тийм манайхаа. За high ground өсгөхөд гоё өдөр байна болно. Ace доор харагдаад байгаа. Ace Бисний гадаа өгөх юм бол buyback байхгүй. Raxnod bye-bye гэж бууж энэ. Голоор би борцсон. За нөгөө талд нөгөө корыг алж идэг. Амархан байна. Wave ирж байгаа wave байхгүй байгаа дэдэг. Аль талаас нь wave дуудаагүй. Танаас attack speed bonus өгд юм шүү дээ. Жижиг гүрүүл. Zainer Beast. War Tram гэдэг 2 аврааттай мангар хурдан цохондоо дотроо. Гон. Ятараа BKB идж байгаа юм байна хүмүүс юмсаа. За дагаж орж алах уугүй юу л гэдэг байна. Дагаад орсон. Зохиод ёо. 3 баатар байг 3 корн 3 дахиад нэг клип ямартаж байгаа. Ace төрсөн. Одоо өгөх юм бол баага 120 секунд. Gyro 58 секундын дараа төрнө. Тоглолтын 30 дахь минут. Нэг тавар амжиг байгаа геймийн. За comeback-ст огт үнэртэхгүй байна да. 8% comeback боломж. Лаар чийстэй өрөө бүр. За ятараад X байгаа. Дурах 30 секунд дотлер аксыг авах хангалттай огцоо хаа. За панчтад орж ирэх гэсэн. За бааваас олж байгаа шүү дээ. За Gyro 15 секунд. За дээшээ гүгээд мега гаргаж болно. Ятаргийн дээдлээс юу гарч байгаа.
Ман дээдлээсээ гаргах байж ийл гэдэг шүү энэ доор illusion руу нөгөө. Сайлалж болох амархан байна да амархан байна. За энэ удаад гамин ямар тач таваараа авга бараг гарч байгаа дахиад нэг өхүүлж болно гэсэн үг. Off-drafted, outplayed. Бүхэл юм болж энэ даа юм чаа. За X тусгай 50 секунд TSpirit high ground өсөхгүй байгаа ягаад ч юм бэ? За бараг хүссэн газараа дайрч орол. Байлт ч энэ бараг. За хин хаанаг нь мэдсэн. За дагуун төрөд орё гэж байгаа. Вар. Ларл. Гой initiation байвал байж галаа да. Өөрөө харахгүй байгаа. Хоёр дээр coil. Хойно нь. Roll up coil хийдэг гарсан queen. All down 3 баатар дээр. Two form-аар гэж байгаа тоф 130 HP амьдэрч байна. X тусаад юу 10 секунд явцсан. За TSpirit амар балмад бол тоглохгүй юм байна да тий. За 27,000 network илүү. Доороос shield рүнийг болоод авч байгаа ларл. TSpirit дахиад нэг рашуу үлээж байгаа юм. За геймийнхаа тисгүй гарч ирээд байлтыг энд ятаруудад дарсан. BKB байгаа асаачлгүй явахтай. Queen 3хан цогцолоод өгсөн. Larl хон Global Silence. Dream Coil 5 секундын үл даунтай. Rory slow. Larl тэр цаана бузарлаад байгаа маань. За жижиг юм байна. Triple kill ятароо. Ultra kill холомжтой гэсэн. Мирас үлэн киллийг аваад. За гэсэн best of the зурлын ихний тоглолтыг TSpirit ялж байгаа маань. Ихний тоглолт. За TSpirit амар байна. За тэгтээ цуврал дөнгөж эхэлж байгаа. Such a one-sided game one. I mean, nice lower bracket run, right? Welcome to the grand finals here. Welcome to the ultimate boss of Dota right now. As you might have won 3 majors, you might have made all the way here, but if you can't find you're going to go home empty-handed. Ятараа бүр үнэхээр алдаатай тоглож байна уу энэ TI. Юу юм бэ? They lost one game in this playoff run of theirs, and that was against Team Liquid. The only team who managed to take it until they. За TSpirit үнэхээр уучрaalчихжээ тий. They kind of look shook, right? Oh yeah, that's what they want their opponents to feel. A 30-minute high ground GG, make it look easy, just run away with the lanes. You had a couple power rooms go Quinn's way. За хоёр хурдан тоглолтог багууд Grand Final тоглож байгаа юм да. Facebook дээр live яагаад таачваа гэнэ. Харин ажилтгүй Facebook дээр. Yatoro is just slaying people. Ends this game 18-2. This man's just padding his legacy stats at this point. I mean, seriously. Яа. За геймин. Саяны тоглолтыг мартаад гейм 2-2 өөрсдийнхөө дотоод тоглох хэрэгтэй байна да. За 2-0 нөлөөлөд эхэлвэл бүрэлдэх магадлал нэцэж байгаа шүү. That might have been convincing. We've seen plenty of convincing games in TI. It's a best of 5 for a reason, right, Avery? And there's some changes we can make strategy. За тоглолтын дунд Dartmouth-ийн тусарлаа байгаа. Том Vlad тайлбарлаад өгөөч гэнэ. Том Asian дөрүүлнэ. Вэлтибний авраатай. Who you're going to play around right now, because it felt like they left Ace on an island for a lot of that off-lane early game, and TSpirit just abused it, especially with this Weaver pick. It's basically the most aggressive. Эминийн талгайгүй 3 мажор авсан шүү дээ энэ жил. Өөртөө илүү ялна гэдгээ бараг мэдж байгаа л. Showing why. Absolutely showing why, and the panel will sure to be able to talk. Pixel podcast ирэх байгаа юм уу гэнэ. Эднэр солигдоос ирэх кастлах уу? TSpirit take game number 1 here in the grand finals of the International 2023, and it was almost as if TSpirit just taken a page out of Gaming Gladiators book and basically was the in this game. I'm joined by Effie, by Tiga, but we also had a change
on the panel as we now have Insania weighing in for the insight. And you said this is oppressive gameplay coming out from TSpirit here. Yeah, I feel like normally when you play against gladiators, they tend to corner you into taking a lot of bad fights. I'm sure anyone that's watched this play are like, why are you guys fighting? Facebook дээр live асдаггүй guys. Sorry. But I feel like what Spirit did this game was they brought the numbers really early on and made sure that wasn't going to happen. Yeah, it happened at the 9-minute 50 mark. Пик алуулчлаа. Пик гайгүй байсан. Зүгээр ер нь жоох авт драфтд л та. Би зүгээр амар аут плейд болчихлээ. Панго second phase-ээр яагаад ч орж ирэхгүй байсан юм да. Уул нь Queen-ийг тойрч драфтдаг баг. Энэ удаад хэнийг ч тойроо драфтчих. It was the most times Ace has died on Lone Druid so far at the international. He was just completely shut down. Ace-ийг тоглохгүй багт л явахгүй юм шүү дээ. Ер нь тийш дээ. Ace-ийг энэ багийн айгуу. I think that Spirit had a genius lane versus Lone. Яа, энэ overgrowth хой заваа шүү. Энэ overgrowth хамгийн заваа нь тоглолтой. I mean, conceptually, when you have these very high damage output heroes like Weaver and Trine on the lane, Цаан Пангог нь ролд олчиж байгаа. Саний overgrowth бүр хамгийн заваа нь. they killed the bear a couple of times on lane. New hero trailer үзье янз та. Буцаа жоохон буцаа үзээрэй бро. Энэ тоглолтын өмнө хайцсан. Because that lane went so poorly, there was no way for Quinn on the Pango to rotate top and correct it in any way. Yeah, it was a strong. За TSpirit баярлах болоогүй. Дахиад 4 гейм байгаа. За чи өвхөл тэгээд барахгүйгаа мэдсэн баг та. За Weaver нэгээрээ дараа савж байна. CK өөртөө бандцсан байсан нэгэд. Weaver-ийн өөртөө нэгээрээ дарчдаг TSpirit. За дурак хамгийн ихэнд Weaver-ийн модыг дэлгэрүүлсэн баг та. Weaver гараагүй трейлер гарсан шүү. They're both teams that have pretty strong identities, and usually by the time that they get to grand finals, they've really figured out what makes their identity work. So they're not really, I would say, like the most adaptive teams, but they're really good at figuring out how can we enable ourselves to play our own game. So за геймийн нийт хийсэн kill нь баг нуглаад байгаа юм шүү and then they дээ. go look to do the same thing again. It's probably going to be a battle of like Spirit гэдэг энэс амар 22-оос comeback хийдэг үстэй. Сая comeback хийх боломж баг байхгүй шүү байлоо. Яторо Divine авч Gyro бэлгэлж ижил. Hold that away, hold the aggression off, and I think they'll have the edge. Yeah, I feel like as well for TSpirit, they're coming to this series, they pick Beastmaster. They hear that we haven't seen them play at the international so far. Of course, they do play it multiple times before, but it's the fact that Spirit, they look at gaming, they read them and go, you know what, rather than trying to be defensive, let's just overwhelm you as well with our own level of pressure. A lot of teams have tried to delay, За стрим дээр лайк дараа guys. 20 лайк дараа 800 лайк тавьсан юм шиг. Стрим амтраа ажиллагч NANO Textor. Acer Predator League. Yeah, and they closed out their second phase. Predator League оролцохыг хүсэх юм бол Back when Beastmaster was very broken, that was the most difficult part. You're very concerned for those gacha 18 pick on the Beastmasters or the Storm Spirits, and they picked up Beastmaster with the Silencer and the Moirta, two supports that can't do anything versus the Zoo. So not only is that pick genius, but I really feel that having this Weaver in the first phase for Yatoro is going to be something to look out for in the series, because if they can bring the aggression to Gaming Gladiators from their safe lane early on, Gaming might not be able to ever play for the tempo that they're looking for. Yeah, we mentioned that the offlaners were going to play a big role here today. Insania, I don't know if you've noticed that as well. I mean, for us on the panel, we talk about the best looking stats, if that makes sense, and it's been very often this international the offlaner. Why is that? Yeah, I mean, I think so. I feel like there's been like multiple metas. Yeah. Like the group stage, it was one meta, now it's another. But the offlane seemed to be like the general place where you get a lot of pressure. And with how the portals now work on the map, where you can like kind of portal around and you kind of want one lane to go to, the offlane seems to be like the easier place to connect to and then like get that thing going. So having strong offlanes sets up for like your position 5 to rotate and like everybody to come in and create a lot of pressure. And both these teams are very like offlane heavy teams, you know, like Collapse and Ace. They're two-star players for these teams. Very much so, and we heard our draft panel at the end there as well. At the end of the draft, they mentioned how important that top lane was going to be, and Effie, that's where we saw the Weaver just pop off. Yatoro had a fantastic game. Yeah, there was nothing really to stop that Weaver, like I mentioned before, and pairing it up with the Treant made it so that not only was it a strong kill threat lane, but it worked perfectly in playing against the Lone Druid that they didn't even have to prepare for or think about. Or maybe they did it in the preparation, knowing that Lone Druid might be run by Gaiman because of their series yesterday. But if Lone Druid can't have a good start in the lane, and his mid laner cannot enable him by maybe getting some cleanup kills after he's fed a couple of bears, then where do you go from there? Because T was mentioning there's no way for Lone Druid to rotate bottom when there's a team fight going on. He's too busy recovering in the mid lane.
Yeah, and Recover Gaming Gladiators never really did do that, so they're now 1 game down in the best-of-5 grand finals. They have some time to reset, and while they do that, we are going to check in with Casey, who's somewhere in the crowd. Yeah, oh yeah, what up? Wow. Grandma's here trying to look hip. Sorry about that, everybody. All right, we are coming in to talk to some crowd. Get away from me. Oh, hi, I'm sitting down. Oh my God, you're making me nervous. Sir, I'm talking to you. I have several questions for you. I'm not sure whether I should put the microphone in front of your face, but I'll give you one chance. Hey, I'm sorry. I lost my voice from screaming at the game so loud. TSpirit, LGD. Well, luckily, you're drinking tea and getting better. All right. What was the... Hello? Do you really think I can't see you? Why do you always pick the drunkest people? Why do you do that? What was the best part of that first game? Yatoro just deleting everybody. You know, Yatoro, it's funny you say that. That is what we call a sexy transition to what Slacks was going to talk about. Absolutely. I asked these peeps up here, who was the biggest Yatoro fan? You guys said you were Yatoro fans, right? Oh yeah, he's getting me all my fantasy points right now. Oh, the fantasy points. Thank you, thank you. And you especially, when I said, is anyone a Yatoro fan? This guy ran up from 3 levels up and he just started sprinting. Why do you like Yatoro? Yatoro is the best carry ever. GOAT! Let's go, Yatoro! Ame is watching it! Let's go, Ame is watching it! Yes, that's right. Poor Ame. We're so sorry, Yatoro, about Ame. Keep trying, my friend. Nothing is forever. Okay, wait, what thick-haired beast said that they were the biggest Yatoro fan? Yes, we have to find some way to find out who is the biggest Yatoro fan. Now, if you know the Yatoro lore, he does one thing before he goes in the grand finals now. You guys said you were the biggest fans. Who's willing to shave their head for Yatoro? I'll do it. Fuck. What? No. Just a little bit, okay? Just a little bit? Wherever you want. No. However you want it. However you want it. Just a little bit. Just a little bit. We got it? All right. Right here. Oh. Just a little bit. Love you, Yatoro! Back to you. Thank you very much, Casey and Slacks. Zany, have you ever tried that? You know, maybe something's lacking with the squad? We had this last year. You know, our coach said, if we get top 4 at TI, I will shave my head. William looked us in our eyes and said, I promise you guys, if we get top 4, I will shave my head. Yeah, so we got top 4, and then we're like, all right, William, you know, we got 4 days. Where is it? Let's shave it. Yeah. And he's like, no, I said top 3. But we had vlog footage, so we went back and watched the vlog, and it's very clearly top 4. But you guys also got top 3. And then we got top 3, and we're like, William, shave your head. And he's like, you know, like, William's out of it. And then, yeah, no, shaving your head, I think probably is the reason we didn't do better at this TI. Yeah, I mean, next year. Yeah. There's always a chance. So maybe, you know, there's a 15-minute break in the meantime. Maybe Gaming Gladiators is finding a razor as we speak, for their head, that is. And that was very grim. That's not why I wanted to go with that. What I do want to say is, I mean, we've got some very dedicated fans. I am sure that if Slacks pushed it, that there would have been a bald head behind us. And while we have very dedicated fans all around the world, there are venues packed with dedicated fans watching the Dota 2 from afar. You guys are all with us here in spirit in the Climate Pledge Arena, and a lot of you are also with Spirit, as we saw a lot of cheers there where TSpirit take the first game of this best-of-5 grand finals. And we got to talk about adaptations because it's a best-of-5. Both of these teams have been here before. Both of these teams have shown that they have what it takes to be able to adapt on the fly in the break that they get. The question is, where are they going to go with the adaptations? I have to address a little bit, it's not really an elephant, it's more like horse size in the room. I want to talk about the gyrocopter that came out as the overall last pick, Effie. It's not a hero that we've seen
Манай драфт л ярьж байгаа юм те. It has been very popular over these last few weeks. Why? Шилээ авцсан яа вэ гэж харлаа. Why didn't it work out? I mean, it was just a response to the Beastmaster, right? It's like at that point. За 3-0 sweep байгаа юм болоо. 3-0 л өгдөө 7 дуусгах нэ. 5 гейм гараад 9-10 явцад дуусгах. Because he's playing against the puck. Pango alone isn't enough. You go for Gyro, who's typically the AoE clear type of carry. But this hero fell out of meta for many reasons. I feel like he plays a little bit too slowly. If the aggression is brought to you in the way TSpirit brought it with that Weaver, Gyro does not have enough time to respond to that. Insane юм чирсэн сууж байгаа. За ярилцсан тоглогчид ингээл panelist ч юм байна. Yeah, I feel like maybe the main question for me is going to be Lone Druid. I don't think gaming will pick it so openly now, knowing that Spirit are going to be able to play such a high-paced game, kind of abuse the fact that he's on one side of the map, you can only bring 4. And then on top of that, like Effie was mentioning, if you have a Gyrocopter as well, who also wants to hit Ancients, like Lone Druid wants a lane, Gyro wants Ancients. Everything else for you. So I think for gaming, LD, that's going to be the big question mark for me. Maybe they pick it on like 18 or kind of like a closing part of the phase rather than so. With LD and Lone Druid there. Күний Pango ядаж нэг 4-мөрөөр орж ирсэн бол айгүй гоё хайлаа. Overall, it felt like then the plan, Insania, that Gaming Gladiators had, it was very different from the style that we've seen them play. Because if they are playing for the later stage of the game, oh shit. That we've seen them be very dominant with. I think the idea was to try to set up like the same thing where they have this Lone Druid and Omerta do very well in the off lane, and then you have Tofu running mid. We call it cringing in our team. It's like when the 2 supports show up mid and they just cringe the mid laner. So I think they wanted to like cringe Law, make sure his game is terrible, but it kind of relies on the laning phase going well, and I think the Gyrocopter in many ways is picked to enable that. Манай Nyoгийн TS ятархаар You байна. just want the lane to go well, to free up Celery, free up Tofu to then go pressure mid lane and enable Quinn to then get the ball rolling. But in this game, I don't think the lanes really played out the way they expected them to. No, I do think we should mention the mid lane a little bit, because we've talked a lot about Pango this entire weekend and this entire event so far. In other people's hands, other than Quinn, the hero has not looked great. Overall, he's had a fantastic win rate with it this time around, T-Gov. This game, though, he wasn't able to get the ball rolling. He kind of fell flat. Audible sigh. But no, I think the early game for Quinn, he was able to make a couple of those moves. He was punishing the support. But then it got to the point where he was making so many rotations that he knew which one to capitalize on, which one to punish. So I think нэг action match нэг алдуулахгүй л байгаа. It is a matter of just so many other factors laying into it, but yeah, the Quinn Pangolier is probably a hero that he would want to play a couple more times if he is going to try and secure this Aegis. I mean, the issue was he couldn't rotate on the lane that he needed to rotate to, which was the Weaver lane, right? If he's consistently putting all of his efforts in playing on the Beastmaster lane, you're not really solving the problem, because even if you can get a couple of kills on that lane, Beastmaster's just going to sit in the jungle and farm for a little bit, while the Weaver is playing a supremely aggressive game versus your Lone Druid and not allowing him to come back. When Quinn has looked good with the Penguins tournament, it's usually come out later in the draft, right? Yesterday, they close out their second phase versus Acer Ray when they saw the Enchantress in the knockout. Today, they brought it out after the Weaver. 5 гейм гарах юм одоо 4 гейм гарна л гэж бодоод байгаа шүү дээ. Геймийн ялыг бол баг 5 гейм л гарч иж ялах юм байна дээ тэгтээ. With the Weaver, you have a tusk and a tree, so when things are going kind of chaotic, whatever of these Twitch дээр 1 сая үнэлж байна. Wow. Right? It's like you can use that twin gate, get a kill, so it's a bit difficult for that. It's a bit difficult indeed, and you see a lot of thoughtful faces there for Gaming Gladiators. За хэлийн бодцоож орж ирж байгаа л та. За одоо энэ гейм геймийн үед амар чухал. Spirit бол тэгэд вар явна шүү дээ. Нэг ялагдах юм бол best of 3 болоо цуврал дахиад чинээр эхэлж байгаа гэсэн үг. За геймийн нэг ялагдах юм бол тэгээд дараагийн тоглолтоос нь бүх тоглолт садан дэт болоо явчихна. Лофич яагам яавлаад. Yeah, I mean, usually what's going to end up happening is you kind of get a good understanding for what it is the other team's trying to accomplish in the draft, and then how to adjust to it is usually at least for us, I think has been a trickier part throughout the year. So, yeah, you definitely like develop your own meta. You kind of understand, like usually game 1 is like a feel your opponent out kind of the game, and you get an understanding of like, this is the idea I had prepared, this is the idea you had prepared, how do these two clash? So now Gladiators kind of have to, show their hand. They have to kind of mix something up. Probably won't be seeing Gyro again, might see some adjustments to the bans so they don't feel like they're in a position where they need to force the Gyro. Yeah, as a
gyro enthusiast myself. I don't mind. За TSpirit-ийн draft бүгдээрээ next level байна уу те. No, I think they wanted it. Okay. Yeah. Would you have chosen За the same тоглолт лоббинд орсон багс тэгэхээр бүх юм асуудалгүй. Sure about gyro cosmetics he had. The cosmetic that he had was the one that makes Flat Cannon incredibly visible. Like it was disco show out there. Yeah, that's a good one. It was a good yeah. All right, awesome. Why not? But I am actually curious, Aiden. So when we're talking about this Pangolier coming out early and when it doesn't look good, like how much stock did you guys put into thinking about this Pangolier? Because TSpirit ялагдвал Dell keyboard газар цаасаа. you did let it through a few times. Нё ятаад таарч ирсэн нөө зөндөө тоглолдог гэсэн. I remember I had a conversation with I think Tundra at some point, and they were like, "Just ban Pango and you win against Quinn." But it's like the hero doesn't feel that good. So when you play it yourself and like it doesn't seem to work, you're kind of surprised because every time you play against it, you're like, "Oh, this is free lane for Nisha," and then somehow like he makes magic happen. But I think the point about the Weaver is true. Like it's very difficult for Pango to like run to Weaver's lane, roll up, and then look to do something, and then. That I feel like every time they manage to bring the two supports mid, snowball the game, and then like you're scared on both side lanes. За draft нэгцэн. TSpirit-д таарч ирсэн үү? Мира эдэртэй хамт тоглодог гэсэн шүү дээ. Мира адэр бол миний friend list-д дэдэг гэсэн. Болцсон л байлээ. Welcome back to the draft panel, everybody. This is going to be game number 2. Хоёр багийн тоглолт гэсэн бэлэн болсон. Чи draft юм да. So that begs the question. The teams are feeling each other. За дөрөв стримээр лайк дараад 800 лайк тавьж байгаа юм шиг байсан. What would you like to see them do first? Honestly, I would really like them to not target collapse as much in the bans. I think that they should play more to So the strengths. line. What I felt was like a little bit of fear of So the Tundragon coach. I feel like the Magnus ban was maybe a bit overboard. I'm not too sure. Maybe it has some scrim experience versus or something. But I think gaming strength has always been playing through Quinn in the mid lane. And the way that you have to do that is that you need stronger side lane supports. They target their bans towards maybe a bit of Laurel, maybe a bit of the Spirit safe lane. I think they would rotate on mid a lot easier. За TSpirit-ийн эхний хоёр draft бан. За Chamber сэтгэл бандад хэлж байгаа. Нөгөө талаас Kunka Phoenix. За Kunka л өгөхгүй л гэж байгаа юм байна. За Darling Kunka айгүй багтаад байх шиг байсан те. За panel дээр TI-ийн 2 авраг, 3 ч авраг байгаа юм байна. За UI. За TI 5 хийж, Dandy TI 1 Navi. За Fear TI 5 хийж бас. Сайн panelist-д бол юу ярьж байгаа бүгдээ сайн мэдж байгаа. За TSpirit өөрсдөө Weaver бандж байгаа маань нэгэрээ өгвөл эвгүй гэдгээс мэдж байгаа. CK Weaver бандаад. За CK Weaver хоёр гарч ирэх чинь шинэ carry-нууд opening slot үлдчихэж байгаа гэсэн үг. Гой carry орж ирнэ. Одоо мөртэй юм уу? Dark Willow бандж байгаа. These heroes, I don't play a lot of them, but I'll play them just as good as you, if not better, which is getting into your head for sure. Dark Willow ямар тач бандчлаа. За одоо мөртэй л гэдэг нэг. Гаваа. За Primal Beast үлдсэн юм байна. За гаймын өндөр Primal-аар нэг ялсан да ямар тач. This opening pick from Gaming Gladiators, we've seen quite a lot. It's been respect banned against them a ton of games in this tournament, but obviously at some point it will make its way through. Beast. This is not the first time they get to play it on the main За stage. хоолой хил мэлнэ өстэй. Ирүүл харагдаж байна да Primal Beast-ний. За Primal Beast дээр 75% win rate байгаа байна. За Londroid нь 100% win rate байсан. Сайн нэг ярилцсан. 80% болж багсаж байгаа маань. Хай хөрх нөө яадаг шүү. За thank you. 320-ийн тэнэг илгээсэн байна гэмээр. International alert нь ажиллаж байгаа. Ажиллалаа юм байна. Kiyo's анхны удаа donation гэж байгаа. Thank you Kiyo's. Art for you man. You know, to get to watch Gladiators play a lot of games, they're going to have the time to develop a counter strat for each one of these picks. I think what Fear said was right on the mark. Spirit-ийнхаа draft-ыг нэлээд бодож байна. Primal-ээс Sika авахгүй, Weaver байхгүй. Carry-гаар онгойлгох шаардлага байхгүй бас draft-а. Бара авч болно collapse. Бара даацлаа хоёроос. За Magnus авч байгаа. See collapse Magnus. Collapse Magnus will let it through. They played it only one single time at this TI, and that was in their last series. Өчигдөр л хэлж идэдэг. Doing what he was doing at TI. Magnus авч тоглосон байгаа TSpirit. He didn't have the strongest early game, but I think if you do put this in the off lane,
correct me if I'm wrong, probably not the strongest off laner right now with the way he builds, but they played with a Shadow Demon last time. They just got a lot of stacks up, so maybe we can look for them to ban out the Shadow Demon so Mag doesn't have that recovery. Magnus Jammer та. За түүхэнд бараг бичигдэр Magnus байсан да тэр Magnus ч. За Monkey King бандж байгаа. Primal Heroes-тэй жуу матчап гээд. За нэг энэ дөр ятаргийн Slark-ийг хөрөхийг хөдөлгөн үсгэж магадгүй да. It's actually an amazing hero against Swiss. I think it's probably one of the best. So TSpirit энэ гейм дээр жоохон хамаа намайг тоглож магадгүй хаа лидэ авцсан. Game in our debating here that could be an even more important ban. Like, you know, the classic if you haven't watched Magnus, now there's going to be an empower carry. Is there anything that is a really strong empower carry that's also good against Primal? No, it's going to be the Shadow Demon. So Monkey Slark-ийг бандж байгаа. Kiyos-ос илгэсэн donation thank you. Are you saving your Tauros hero until the very end, or is there something valuable you could grab now against the Primal? And Galaxy Impact халагдвал sexy net темка donation. За. Бачих гал юм шиг. I would probably think they want to wait just because there is that potential of the flex. I think when you play with Magnus, you actually don't need to think about the empower too much. For example, you play some PA with Magnus, usually you actually still buy the Battle Fury, just because Dota's. За TSpirit-ийн 5 банд тоодохгүй. За энэ баг яваад. Second phase гэхэд 3 баатар авч байгаа. Магнус нэг дээр авдаг зөв үү? Ер нь зөвдөө гайгүй. Opening draft байхад жуу pick. I think that's sort of rare for this tournament, honestly. I think it was picked and banned pretty much first phase in like most of the other games I've seen. I think they could look at something like AA. You see Phoenix is already out, and the Shadow Demon's out. So I think they want to make sure that they get a support who can deal with this. 3 хэдэр дуусгал 3-1 гайгүй магадaltaй. 3-1 ер нь хамгийн магадaltaй. But it's also need a good partner on lane because it's not the strongest laner, I guess, on easy lane. But Miposhka plays it very, very good, like on next level. Enchantress. За энэ Enchantress. Дилд шүү дээ. We're gonna do a cringy mid. We're gonna cringe the mid this one with Enchantress for sure. This is one of Makosha's like signature heroes. He's really good. За саяас миний pub дээр нэг mid Enchantress орж ирээс аваадсан. Will take a little more time, might be a little bit slower. Having that early game pressure can help a lot, and we'll have to see. За Гаймины авирдах draft. За Enchantress Magnus харчиж байгаа. За ихэд ингэж харах юм бол жоохон weak draft нэгдэж байгаа маань. За Furion авсан. Will game and also automatically think collapse as well, or they're gonna respect it and think that it could be a potential mid laner. Yeah, I think Enchantress is also one of the supports that eventually you're actually the one who can kill the tanky heroes. Miposhka, he pretty much always plays for the Hurricane Pike plus Moonshard and BKB. Like I saw sometimes Seller, he's playing for like the Solar Crest Pipe, but I usually don't see Miposhka go for that type of build. Something interesting to that point is I was reading over a breakdown of team farm distribution, and for TSpirit, I think Miposhka has a higher average gold per game than Mira does, right? So there it's хин байгаа маань. Grimstroke байгаа маань. Miposhka a lot of space. За Grimstroke дагуулад авбал авч болохоор Gaimin can turn into a carry. Do you think there's like a specific type of 4 that is perfect for that mindset? За баг Green-тэй юм бодохгүй. To take some space at some point in the game and get strong. This Magnus өдөөс айгуудаж харагдчихсан. За муурта. Just counterpicking specific heroes rather than making a duo. I think it's mostly Mira playstyle, like they both share the responsibility. Grimstroke биш байсан уу мууртагаар нь. So it kind of looks like we're both playing 4 and 5 and even sharing warding a lot of times. So I think TSpirit-ийн гоц draft юу ах нүмөртө гарч. За мууртаас carry flex гэж болдог. I think Mirror in general, he just likes to play. Начо pick орж ирлээ. Follows up, he plays a lot of Dark Willow. He plays the Phoenix as well with the Grimstroke, Skywrath, these types of heroes that don't farm very fast, but they do go for kills, and of course Enchantress, you know how fast this hero can farm as well. So Miposhka just gets the heroes he plays, but I do like how Gaming Gladiators, they're sticking to their guns quite literally here with the Morta yet again for Tofu here. And I like this combination a lot with the Nature's Prophet as well. You just come in, you sprout them, you get a free dead shot target on the sprout, and you just push them back, so a lot of synergy there. Бүр Morta-сөр батар тоглохгүй маань л таг. Уул нь Will of Zillow наад гэхлээр өвчтэй тоглож байна. Like how does this lane matchup go between what we're assuming is a 5 position edge playing in the safe lane versus a 4 За Faceless Void. За Ятарагийн signature баатруудын нэг. За Ятарч signature гэлтгүй бүх баатраар амар тоглодог болгож тоо. Sometimes you want the hard camp to spawn even if you're playing as an edge because you think you control the side, but then it spawns Wildkins and you're just like, oh, I guess I lost a lane. But I think especially with a Faceless Void who's like a more stable laner that you don't harass as much, you can actually use this to your advantage on the Morta side. I think
most likely this is going to be Ace Primal. If you have Morta and Primal, TSpirit-ийн дөрөв дэх драфт тоохгүй. Poach have to be really careful on the edge. За Grimstroke. За Grim өөртөө авчлаа. 2 хүчтэй спорт авсан. Great partner for Magnus, and overall it's pretty good hero against Primal Beast too. Overall, Void and Magnus is one of the best like partners, and this is looking scary if it's. За Grimstroke бас баг зэргийн deny pick орж ирж байгаа. Morta carry байгаад Gaiminаас Grimstroke ороод ирэл Primal-т айгуугаа ясалж байгаа. За Void харцсан өөдөөс юу авд юм л тоо. За Red King байгаа. Draft ингээл амар драфтлуулаад эхлэх юм да тэг Gaimin. Тэрээсээ болдгоо. If they want to, it could be an okay Wraith King game to carry. It would be a bit faster, so I really like the Wraith King actually. I think it'd be really stable in lane. Right now, I think they should want something that they can Wraith King орж ирж байгаа байна. If you have the Wraith King in the safe lane, even if your lane starts to go slightly bad, you can just go to the back camps and this allows Fiorun to make the plays. I think right now they're За Vika таалагдахгүй юм да тий. Ажиллах юм бол удаа Vika-гийн reincarnation-ыг нэг тоохгүй бол гэж бодоод нь. Айтма авцсан үед бол тоохгүй хоёроо лайчна. Definitely the same style as like an alchemist, but probably comes on a little bit slower because you don't get that blink as early. But if he has good laning stage, it could do what they need. Necrophos, Are we getting a little bit ahead of ourselves here? Is this guaranteed to be carry Wraith King? We're seeing Gaming Gladiators the off lane, and they could put the primal mid. I feel like the flex is still there. What would you guys rather like to see? За offlane Vika mid primal гээд ондоо carry-аас авч болох юм байна тий. One or the three fits the bill better here. I'd be really happy with the Primal Beast on 3 and Wraith King on 1, but they definitely could do it. They could switch it up if they, even like at the end of the draft, they could pick another hero that's flexible to another role and just keep Spirit guessing. It wouldn't be a bad idea. I think personally though, like the only other hero I can see sort of slotting into the safe lane would be the Alchemist that Fear mentioned. Yeah, Alchemist бонцсон. За Vika offlane ирнэ гэж тооцоолж байгаа юм байна тий. So they are thinking that it can be an offlane Wraith King in mid primal. Yeah, we can still pick a carry hero too, but we are not really flexing that much because last pick is still on TSpirit. I'm just looking at what carry heroes are left that if they get banned here, that's going to be good versus Void. TSpirit last pick байгаа. The most punishing hero for a faceless Аяа. За Londroid. За Acer Londroid-ыг энэ удаад хүндлээд бандж байгаа юм байна. Void-өөдөөс ороод ирэх юм бол өмнөх юм шиг Fever-ээр амар халаад шиг тэгж халж чадахгүй байх Void-оор бол. Probably just going to get removed. This is quite a rare sight in the За Faceless Void-үүд бол ихэнхдээ mid late game-ээс secure-лж пиклдэг. Пиктэй. За саний Weaver мөр болсон гол laning stage-с л айгу өчтэй. These are the two specific heroes that cause the most problem for our Faceless Void, it seems like. Do you guys think this Lone Druid ban would have been, or this Lone Druid would have been a really big problem for their safe lane to deal with? I feel like that should have been a Spectre maybe, to be honest with you. Yeah, I also watching this to point it out. Сүүлийн бан. За мэдлэнэр бандах хэрэгтэй байгаа. Primal-ийн өдөөс дайггүй явж мавчдаг. Monkey-гийн зайлуулсан. 20 секунд явах зайлж байгаа. Нэр нагад ч болох юм байна та. Still, whenever you think about playing versus a Faceless Void, you want to play a hero that just doesn't show up to the fights with illusions or or can just have infinite jump from like anywhere on the map. So that could be a good сонголт юу байх юм бол research time баг байхгүй болцсон байгаа. These actually are two pretty decent mid bans for Primal as well. Both Necrophos and the Volcar I think have pretty good matchups for Sim. So I think they might be looking to get a new carry here. Just the Invoker ban protecting against the EMP for the Wraith King regardless of role. Morphling, за offlane. Wraith King болж байгаа юм байна. Well, this hero is like pretty decent in lane versus Magnus because you can match his humongous. Дайггүй драфт орж ирсэн л гэж бууж энэ Gaiminаас. So that does help a lot, and of course. За TSpirit pack байгаа. Morphe өдөөс pack Lina. But this hero is slow, and this is pack Lina, Invoker Storm аль аль нь л гэж болж байна. За control айгу муутай баг Gaimin-ийн хувьд. They might sort of have a read because they have a Furin versus Grimstroke. За Bangalore орж ирж байгаа юм байна. Нэгсэн банк оо. За last pick банк. За баг болно доо. Санксер хоёр багийн драфт дууссан. Grand finale-ийн 2 дахь тоглолт эхлэх бэлэн болж байна. Юу бахан late game хиранууд вэ? Late game тоглох гэж байгаа юм байна л дээ. Кронон дотор хэсэх урдаа панготой
Import Pango 10 seconds. Pango Void. 5 seconds. За камерон тооч биш зүр. За Spirit тал руу гэж буугаад байна те. За Celeria Frion. Яа нэдлэнгийн нөгөө Тундра 3-0 дэх юм болчихгүй дээ л гэж санаа зовж байна да. Ядаж нэг 4 гейм үзчихсэн те Grand Final-а. За кисэдэж болж байгаа да. За TH дууслаа, миний хоолойч барыг дууслаа да барыг. За маргааш дахиад TI өдөр байсан бол миний хоолой барыг буугаад өгчих байсан баха. За TSpirit энэ удаад Radiant-лаас тоглож бол Gaming Dire-лаас за Spirit өмнөх тоглолтны Dire-лаас аялсан. The good luck have fun гэж хэлж байна. За Queen Primal Beast. За тэгэл Blade Mail хортоо гаргацсан бах тэгэл үзэн дээ. За Collapse алдарт Magnus авч байгаа. За өмнө нэг TI 10 чемпион бол болгож өгч ийсэн. За энэ баатраараа баг ганцаарын гарын шахуу авраг болцсон доо. За энэ удаад баг зэрэг тус нэмэр оруулах байхаа та тэ Grand Final дээр. За Gaming ерөөсө 2-0-уулаад эхлэл хийцүү гэдээ яриад байгаа. 30 seconds and counting. За энэ геймиг бол бүр заавал авах хэрэгтэй тоглолт. За энэ тоглолт хэрвээ Gaming-ийн ялтаар өндөрлөх юм бол за цааш нь best 3 цуврал дахиад эхэлж байгаа. Бүх юм reset-лэгдэл гоё ялдагдаа болно. Тэнцчих юм бол цуврал. За Gaming-ийг тэнцүүлж хэсэл гэж бодож байна да. За Bounty руу 2-2-оор нуугаад авч байгаа. The moment you've all been waiting for. Let's Dota. За Morphle-ыг нийлэн decent дайггүй хатар санагдаад байгаа даавалж. За Wave блоклоод за таварлуу оруулах гэдэг геймплей хийж байгаа юм байна. За 2-3-аар нийлж блоклох боломжтой. За Collapse блоклогдохгүй болонгод нь Shock Wave гэж үзэж байна. За дурак цаана. За Dire-тлаас ингэж блоклохоор ордгүй юм билээ яг үндэ. Radiant-тлаас айгүй амарх орчдөг. Зам нь арай урт богино юм шиг байгаа нэ. Celery буугаад ирсэн. Celery-лөө дайрж болох юм. Хоёр тоглогч нийл зөхиод байгаа. За Miposhka first bed горилж жагаад уцуу яав. За яатараад ганцаараа жоохон дээрлэхүүлээд техний хавь скрип авч амжааг байгаа. Голын центр Family Bank бол энэ. Тэгээ тэнцүү сайхан. Гараа барай салах байх. Энэ хоёр бол. Гэхдээ би нэг алах потенциал бол байгаа айл болгоч. За Pango 2-оо Family дээр онохгүй хийгээд ч юм уу Swasha хэрэгэлсэн тохиолдолд Queen. Тэг үн дэвслээд гүөх гэж оролдож болно доо. За хана бүлдүүлчдэг тун таагүй. Кофе идэх таунтай adaptive дат нэг борцоо авч байгаа. Гэсэн чинь доор Ace Miposhka дээр first blood гээд хэлсэн. Сайн эхлэл. Зургийн дээр Ace-ийн хувьд бол Dota тоглож барыг чадаагүй шахав.
За Deadshot цаашаа гүйлгээл Vampire-таа нийлээ зөгчөж байгаа л тоо. За тоглолтын kill харцаа 11. Тэнтрээс бас дараа болгоомжтой тогломоор л юм байна да. За стандарт Deadshot орж ирнэ. За Vampire Spirit байгаа гэхдээ барыг алах гээд байгаа юм болоо гэсэн бошко гайгүй. Тофлоо сэргээр нь дайрсан байгаа башаа аагүй байт юм байна шүү дээ. Зүүн алан чиж орог байхгүй даа. За киллерс техник. Sprout миралон. За 16-4 16-2 гээд collapse лаарлаа хэлнэлэн давгүй. За энэ кор дажгүй грип аваалгаа маань да дуракас бусна. Дурак тавчж аваа эдэн грип байсан селерийг skewer-дж гаргаж ирээд collapse гэдэг хийж байна. За game 2-ын opening kill TSpirit багийн. За морфиг алдчих бараг боломжгүй шахахад агрим Магнус өрөө. За айгүй их strength-ийн шахуулаад грип алтан дээр нь тоглоно гэж үзэхгүй бол Ninja дурак. Collapse. Гайгүй гарч байгаа маань. За голын лэнд лаарл дээр дэвслээд хүүсэндээ зарай алчихгүй бол таа. Лаарл гайгүй амчаа. Нэг рэнжид найлуулсан. Жаахан онцгой. Свашуур нь хоёлоо кул даунтай лаарл руу соло кил явах гээд ичдэг хүнээс. Flashback-лсэн X-ийг дараад өгч байгаа. За Queen даварж байгаад өөрөө зөрөд унахаар болчихудаа. Тийм юм байна. Лаарл зүрлээд килийг хийсэн. Бол доор Мидбошка тофо хийснээр гарт дахиад унссан. За Мирагийн гоё тип орж ирлээ. Тэр нь би collapse дээр юм яваад байгаа. Blood grenade гайгүй маань. Магнусд skewer айгүй их 2 level авч тоглолтог болчихж бай та. За шинэ Sprout ч гэсэн. Балаа skill хэлээ дээ. Өөдөөс нь тоглоход. За Ларл доошо rotation ятаруу нэлээд эгүүдсэн явж байгаа. Ларл нэлээд кино гарч ирэхэндээ. Эсийг ирж чад ятаруу нэг цогцох нь гэсэн. За ямар тач ятаруу дээр kill амжилттай. За селер гэж Ларл мөргөд. Ой. Жохон жолоодлын алдаа гарсан идэж кил гэж авч чадж байгаа маань. Ларл гой тоглоод эхэлсэн дээ. За 6 метрийн доор гаралгүй навж байгаа. За дээр гарсан болно. За collapse 1-1-2 skill builder тоглож байгаа. Мираг Аркан үнтэй хөөндөө энэ Polarized PP ямар гоё тоглож Мира. Санаан зөвчсөн. Skewered collapse хүний гоё аварж байна. Димэндээ дээс ирчэндээгээд. За Queen зүгээр Polarized алчихгүй байсан уу те? Нэг сонирхолтой юм. Хийхстэй киллэд хийж чадахгүй л байна да Queen. Ларл 6 метрийн аркан бүс corrosion гэхээр нэлээд сайн байна гэсэн үгтэй. За prime class-а 500 network төр лөө.
За collapse энэ ч баг импор аваад болчих магадгүй те. 3 level score аавна гэж цаанд буухгүй л энэ да. Тийм байна. Аркан үнтэй Polarized ороод ирж байгаа. Silence тавиад гисэн. Баар дээр ямар гоё хэлвэ. Ямар гоё хэлвэ. Чи collapse-ын TP юу л ялыг оцорж ирлээ. Зэн мөртэй гэсэн нэг юм л атар байгаа юм даа. Эхний скил нэрлэг юм дээр аягүй өчтэй. Ятора Madness Maelstrom гэсэн айтем бэлдэг гэж байгаа л. Дурак шууд манта авч байгаа. Эстрүүн дахиад цаваад эхэлсэнгүй юм. Өөр ороод ирсэн collapse өөрөө баларсан гэж бууж байна. Лаар продод орсон. Хүндээ зүрж клик хийж чадах нь арцгаа. Доош нь унгана. Доош нь унахад лаар бэлэн байж. Шууд ролоо зогсоогод сууж талж байна. За мидленерийг офлейнер солилцсон. Лаар болон тавьтаад ирсэн. За тоодохгүй 8 үрж байгаа. За TSpirit голын таврыг баг унахчлаа да. Jungle Centaur-тай цуг. Маш өндөр дэмэжийг үзүүлж байгаа. За Ace. За Ace-ийн тоглолт ороод байгаа юм шүү дээ энэ гейм дээр. Nether chart-ын 3-т. Radiance нэлээд тусна гэсэн үг. За тоглолтын кил ястаа 5-5. За Бурак 7 levelтэй болоод ирсэн collapse. RP-га аваг л байгаа одоогийн байдлаар. Спетар Void-ийг нэг алыг дарж байгаа юм бол reincarnation байгаа. За Void-ийг алвал амархан алгаар харагдаж байна да. Fire Blast чийдээд. За Lars энэ ч зөрөөд өөрөө ороод ирж байгаа юм байна. Rolling Thunder байгаа. За шууд роолдод ямар гоё юм бэ. Queen өөрөө баларч магадгүй бол цаана Enchantress-ийг алид энэ унагцсан байгаа. Яторо өндөр дэмэж авсан. Deadshot Void. RP Queen дээр тэгж яад ёо кроногоо. Тэгэхдээ чи өргөсөлж байх шаардлага байна уу? Ганцхан левелтэй. Time Octane шүү дээ. Ace-ийн reincarnation таварлага ин оруулаад ирсэн. За ямар ч гоё юм болоод энэ да Spirit-ийн Ace унах нь цаана дурак дахиад баригдаж байгаа. Waveform байгаа. Waveform дээр дагаад гүүчэндээ. За ятаар болоо kill хийсэн. Damage нэрсэнгүй. Хасах 3 core алдаж байдаг. За Lars-ийн сайн TP reaction гоё шүү. Иржсэн энэ вар дээр харцсан юм байна те. Ятараач айгуу гоё бэтэлж болбороо истуулаад. Lars би бэлэн байла. За нэгэн их онслот жорж ирж энэ ингсэл дахиад мөргөж байгаа ятар буугаад ирсэн. Болбороо is байгаа. За Queen гайгүй. За friendship орончтой. Сэжгэр би амтсгэж аваад. За Lars-ийн defense болчих юм бол Mark Faking хоёрт айгүй асуудал болж ирнэ тоглолт. Айгүй манай хэрэгтэй байдаг баатрууд. Тоглолтын kill ярьсан 8-6. За ятараа Mask of Madness усж байгаа. За Lars руу болоод авч байгаа. За Smokelot хөдөлж болно доо дэшээ доошоо. За
Stack out хийчихлээ та хоёр талаас ёо ингэж амарх юм уу. За collapse жижиг. Larl томоо. За импортэс ууш сурга орд юм байна те. За ятора god. Javelin Mask of Madness дуусгасан байгаа. Nether chart-ын 4-т. Өөрхөн батартай харьцан урдан фарм мэддэг Morphos 500 network-тор дутаа явж байгаа. За time taco maxлцсан. Ой тэстэ чүү фарм тэтгэл юм байлээ. За collapse blink dagger боссон. Skewerdүүд явдаг да. Цагаалын тавар биш. Tspriti нэр гацаа зогсчд юм биш тийм крэкнүүд бүр ямар тань юм бэ. Тавар ярьцаа 2-1 гаймин. Өмнөх геймээр зөвхөн нэг тавар авсан да. За ядаар энэ унсан гэж бууж юм да. Silence дуулсан. Хоносо дэвсүүлж байгаа. Celery killing spree ч. 310 голдыг авсан. За гамины тоглолтын тоглолтнэр гайгүй ороод байна шүү яг үндэ. Ой тий стайл 2 нэх гэж чир уддаг вэ гэсэн байна. Мэдгүй. Стайлын нэх гэж үзэж байгаагүй манай. Ер нь гэхдээ арканануудын стайл 2 нэх гэж нөлөө уддаг юм шиг л шүү. Тэсэндэр лайка дарж юмжиг өсөл TI-ийн finals лайка дараарай boys. Game хитвэ гэсэн байна. Game 2 шүү. За энэ яраас potential 3 game байгаа гарах боломжтой. За Larl дараагийн тийм сонголтын шээ. За ятар empower өмсөл бол хордон фармдаг та тий. Тэг collapse swing carrier өгöd яг void-ыг дагаад import-д гүйд нэгж байхгүй хаа. Форум дуусчихдаг гэнэтэй. Чи хоорондоо гүйсээ нэг нь skewerdэл нэг нь time octal. Энэ форг гэж явахгүй байна андаа гэж байгаа хэрэг. 65 м radiance Acer. За геймийн энэ геймийг заавал ялах хэрэгтэй шүү. Тэнцнэлэрт ажиллаж байгаа мó бро л гэсэн байна. Ажиллаж байх ёстой доо. Баар шилд рүүнээ асаагаад нэг цаад ролло ирэхлээр дамжчихсан. За барыг зайлт өмөрцөн дээ. 5 бат 4 баатрын дундаас гарч явж байна. За яг ботлондоо шилд рүүнтэй ядсан. Тэрний хачаар гарч чадлаа. Дурак. Ахи ямар гоё кроно вэ. Үргэлжлүүлж RP даад хармалсангүү дээ Morphos 2 том скилээ. Collapse дээр Kronhын ирмэг дээр очиж хамт зохиод шокыг даалчих байсан фото та гэж бодож байна да. Талаар болцоо таврыг хангалттай хамгаалч юм. Сандерис нэг бошкаг цааш наруулах гэдэг юм да. Тип яад дэч ударч ирнэ. Тип Celery өөрөө
Ятараа нөгөө стак авч амжаагүй л байгаа юм байна. Яг нөгөө стакн дээр очихоор л пауэр дуусчих юм да тий. За манта ми олно гэсэн байл ятараа. Пикап хэрэггүй л гэж үзэж байгаа юм байна да. За яагаад гэвэл follow-wise пикап нэвт ордог учраас илүү agility based stats авъя гэж үзэж байгаа шүү ятараа. За геймийн энэ цогцол дээр авч байгаа 2 тавар. Кюр дураклон. За collapse баларсан гэж бодож байна да. Queen ирж байгаа. Ятараа үхээс өмнө нэг импор очмаар л ах шиг байлаа дээ өөрхийн. Амжсангүй харамсалтай. За сурлын 3 тавар авалт нөгөө геймийн. Тоглолт нэлээ орцлаар гэж байна да дурак. Мантал овоод өгцсөн. За ятар модон донд гацсан. Манай 37 секунд. Башкало дэвсэд эхэлсэн. Бошка амьдэрч байна. Soul Point 2 баатартай X вэлт орж ирж байгаа. Бика басж байгаа. X вэлт дислэхгүй байсан дурак дээр. Сая ролдод орохт X вэлт дислэхгүй үү? Дурак амьдэрч байгаа юм болов гэсэн мана дуусчлаа. Дурак унж байгаа юм байна. Лар домнерийн. Хойно ятаро. 10 секунд. Реженстэй. Нэг зодно гэж байхгүй дээ. За Flex Cube байх боломжтой. AC-г 2 дараалуулаад. За мана бол гайгүй. За Blink камерыг хайлтчваа. Collapse Blink RP байж болно. Сая RP-д авчрахгүй юу те AC-г. Сонирхолтой юм Collapse үгүй байхаар шийдлээ. За киллер за 10 тэнцүүхэн гоё тоглож ин тоглолж ин да network-ийн зүрх бараг байхгүй шахуу. За энэ дээр тавар авалтаараа мөртөө дээр соолоор ошин ятараа зайлаарай гэж байна да. За амирхуу соолыг гэлээд байл гоё хаа ятараа. Тэний дараагийн сонголт Nanta style. За reincarnation байхгүйг далиндуулаад гэх юм да. Илүү дуу юм хийж болно. За дураки мата босоог л байгаа маань. Is it the tournament time? Чи сетрийг хараад байгаа юм уу да? Isolation дээр авсан, Column Blade-тэй. Яа, хоёр соло спорт дээр нийжж байгаа юм шүү дээ ятараа. Solar Crest өгмөрөн. За тусламжаар Ace ирж байгаа. Гайгүй. За дурак урдаас ирж байгааг санах хэрэгтэй. Уугаад ирсэн time walk first-ийн гол даунтай багийнхан тусламжаар яалт ирэх хэрэгтэй байна. Isolation орж ирэн дуракаас. Тэр нэг skill дэж өгмөрөөдөг алдчихлаа. Дурак соло хийлээ. Collapse дээр бас double хийх байх боломжтой. RP. Яа дурак гоё тоглолоо. Одоо гоё тоглолоо. Бошкаг орж ирээд алчих гэсэн дурак гоё тоглосон хивэр хасах 3. За ятараг хийсэн шуналтай үйлдэл. Хүн тоглогч алдах. Байдал бүргэлээ дээ. Саймтч TSpirit нэлээд late game. East draft-та. Лаалтууд гойг нэм сектор авч байгаа. Мира эдрлээс тоодохгүй. За Blink дагартаа. Лаар баларсан гэж бодож байна да. Silence Sunshine stand болсон. TSpirit нэг л болж үтгэн байгаад ирлээ те.
За дурагч энэ гейм дээр харин өстэй гранд финалын кэрийг тоглож байна да. За геймний тоглолт ороод эхэлчихэл ингээд гейм урдан дуусчих гад байдаг да. Яатаро дараагийн томанта. Хамлаг damage талент авчихсан байгаа. Пошкач баларсан гэж бууж байна да. Colin TP out боломж байхгүй. За Sprink тараад гэж байгаа. Sprink дахиад уншиж байгаа да. За нэг Sprink-тэй TP-дэж болно. Sprink-тэй TP-чиндээ модон донд Пошка амьдэрч байна. Энэ үний чинтрээс алдаатай да. Алдаагүй ч. Ямар ч алдаа алга нь. Уракар нь алдаатай байсан мань эсрэгээрээ. За ятарагийн манта дуусж байгаа. За коллапс харпун уссан. Манта стайлу. Тэгээ ятараа энэ гейм дээр хүссэн нэг таргетаа ямар ч хамаагүй баатар крондж болох. Тийм юу байгаа юм байна. Хувилбар байгаа юм байна данууд дээр. Ягаад гэвэл ханаас нь рол. Ангоор бол апиксэн. Скитэд байгаа учраас за Рошин зөхөж болно. Яг одоо Рошин зөхөх гоё шүү болно. За TSpirit рог олцох юм байна. Энэ рог баг зөхөж болно даа. Смоклд гүгээд байгаа геймийн одоо зөхөлтөд баг амжихаар юм шүү. За скандад мэдчихэж байгаа. Рошаны цус 6000. За нэлээд том эхлэхэндээ. Рошаны цус 5000. Queen backup айх юмгүй өстө шууд ороод ирнэ. За TSpirit гүд сайн гаралтай хийлээ. Энэ харагдлаа. Апдейт болно. Backup-ыг даруулсан. Queen банцсандаа дайрна. Rolling Thunder 5 баатрын рүү. Collapse RP-on 2 баатар дээр дурак шууд дурактад унаад өглөө. Хүүе энэ скелетоныг хэнийг адаач ээ. Ятаро. Кроно байгаа да. Крон дох шаардлага харагдахгүй байна. Ace 2 унсан. Цаан Кроно Primal Beast дээр. Баатраад хэлсэн гаймын. Зөвхөн топ хүн чи Collapse-ыг цааснаар бол харуулж болохоор гүн байна. Ятарогийн кил юм болоо да. Яа, Queen-с backup дараад банцсандаа тэр чигээрээ дайрцаа ударчлаа. Үн агним шаардаа авцсан Викагийн скелет нь ямар буузрын гарч ирдэг юм бэ? За ятараа Мелнер юу босч байгаа. Рошин 6000. За дахиад контест геймнаас явах боломжтой. Рол байхгүй нуудаад RP ч байхгүй, Кроно ч байхгүй. За дээрс хоёр спорт нь ол байгаа. За Queen ирж байгаа да. За Spirit тэгээ айгүй гоё мэдрээд гарцгаачих юм те. Зэн Кроно бол хамгаалж болж байгаа шүү дээ. Ace TP-дэд буугаад ирсэн. Гаймын 5 тоглогчоо цуглуулж байгаа. За ханаас нэвтэйхэн залаад эхлэх хэрэгтэй да. Queen цус талда. Селлер Рошолгоо тэвтсэн. За TSpirit contest баг боломжгүй дээр Rolling Thunder амтаж уншиж байгаа Рошон унсан. Collapse. Security хүнд харамсалтай байсангүй. Энэ шүнийг алдсанд харамсах зүйл байхгүй хаа TSpirit. Үнэхээр нэр коммитлад бүх юм авцсан байсан. Юма хийцэн байсан. Empower my friend. Миний empower дуусчлаа ой. Collapse empower тачээ. Порт гоё болчлаа. Ой empower. За дуудсан.
За Магнус тоглож бат милиг карт авах жоохон төвхтэй байнга гараараасаа дуудуулаад. За тэр дараагийн тэм сонголт нэг шүү. За стрим дээр guys 400 лайк дараад 900 лайк л нэлээд өгч байгаа юм шүү. За лайка дарж хэмжээг хүмүүсэл. Тэгээд мэдээж стримэд дэмжих гэсэн лайка дараарай манайхаа. За хамтран ажиллагч NANO Store. За дата тоглох гээд. За гейминг PC босгох сонирхолтой, гейминг лаптоп сонирхож байгаа хүмүүс бол хамгийн ямдар NANO дээр байгаа шүү. Яторо. За circulate over contemplate гранатас. Ятарын жижиг стацуудаас аяга анхаарч тоглолт юм байла анзаараад бат. За голын сендэр болоод байгаа. Illusion олж байгаа л да гэн. За энэ void carry гал энэ тэ. За дуракын silver юу бас ч байгаа маань. Тэс гейтер гараад ягаад шууд зодтолдохгүй бүгд даалга болчихвоо гэнэ. Аль баггүй. Tspriti асууж гинэ, гаминыг асууж гинэ. За Queen-ийг скьюдэд аваад ирсэн кабнер нарпид барыг зодоод алчин да. Алдгүй дээ Queen хитрхи чанга байна. За Wrath of Nature-ны root эвгүй орж ирэндээ. Селери тэр хойно гайгүй. Дурак тунд нь орж ирсэн савх гад үзээд байгаа. За TSpirit-нээс баклах юм болоо. За байлах гадах шаардлага байна уу? За FPS drop-лж Wayne. Ятар оргшаа. Ятар хаашаа. Void болоод төрсэн байгаа. Мантата ятар өдөр polarize, ятар өдөр polarize. Манта Time Chrono байна уу? Time Chrono хадгалсан ятар гэндасын хийгээр. Soul Point 2 батар дээр. За TSpirit back л өнөртэй дандаа backlахгүй юу те бүр. Security Celery аваад ирсэн. Celery газ Chrono энэ удаа тундажгүй тун гоё Chrono. За төрхөөрний ах байл гэдэг байна да. Ятар Madness насцсан байгаа. Хаашаага зүхтаасан дураа Conos нь хөөж байгаа. Тим ч амархан алахгүй байх гэсэн рүүд гоё манта үлсгүндэнгүүл даунтаа. За энэ Lard-ыг бариад авсан. Security хаашаа 2 баатар дээр Lard зүгээр main fight-ийг зодолцох юм болов waveform-дод гарч байгаа дураа. Тофу ханаас Lard дурагшаа агнэмтэ. Дурако юу болох гээд Дурако унчиж байгаа юм байна. Void-ийг алчаад дэлэхгүй байгаа юм уу? За Lard ямтаж унах болтой. Тэгээд дэсэн чарагдаад нууссан. Collapse шууд юм бодохгүй skewer штэ backup-ын дуусгаас өмнө бро. За misplay яваад collapse унсан. За гайминаас фүрэний buyback хэрэглэгдсэн. За тавлын гэл ярьсан 18-19. За тунч тэнцүүхэн тоглолт болж байна да. За сайн Morphic алж чадаагүй бол TSpirit баг сүрж байна. Тэнцэж алсан гэдэг утгаараа. За Acer ч stack барандаж давраад байгаа да. Magnus төрсөн. Ace баригдсан. TP байхгүй. Стандарт гүйсэн. Багийнхан ирэх болж гинөө. За Ace гарах юм байна. За Викагийн агним шаардны скелетон ямар бузрын гарч ирд юм бэ те. За Empower Maelstrom-тэй тултаал тэр. За Empower Maelstrom Pango-тэй тултаал. Айгу ордон тэр скелетонд нь алаад байгаа. EV damage-гүй баатрууд болсон зовхол юм байна. Тэгээд саяны гарч байгаа тэр бол арга яснууд. Attack damage нь 50 дээр зөгтөг. За 10 скелетон зэрэг зөхиулах юм бол тэгэл 500 гар шүү damage лүүлнэ шүү дээ.
За Мипошка tournament time дээр унах шахлаа да. За лаар шаардтай болж байгаа юм байна. Зои спорт нойло шаардтай худалдаад авцсан байсан болохоор лаар шаардыг За 2x-ний өөдөөс байлцсан хэд дажгүй сайн нэг team fight. За ятар 20 дээр Chronosphere attack speed талент авах бах. За ятаргийн Chrono харж байгаа л үнэн ойл ороод байна да тий. За Large Blink дагрыг босгосон. For enemies. Dire are scanning for enemies. За дурако. Эдэн жоо хоцроолох шиг харагдаж байна болно. За X-ко морфиг алах бол амархан бохоо. За шууд ороод ирж байгаа. 2 момо авсан ятараа. За смок дөрвөн баатраас лаар л байхгүй байгаа. Морфиг Chrono-дод алж магадгүй да. За Acer гэсэн явуулсан. За мөртө галлаа да. За бодох юмгүй мөртө Chrono-д ч алах юм болов гүн болов. Селлер харагдсан. Chrono 2 дээр Ace-ийг цаана унтсан байгаа. Селлер гэхэд даатна. Let shot гоё. За Chrono ингэж хэрэглэх зүгээрээ. Хойно 2 том болттой баг. Chrono ингэж хэрэглэх л зүгээр ш. За дээрээс friend dieback хийж байгаа учраас юм бодохгүй шүү скиллүүд хэрэглээд алж байгаа шиг байна. Тэр IF card явуулсан. За түүний дараагийн хэм сонголт Titanic 2 диспелтэй болно гэсэн үг. Шаг Max spawn. Яг ятар Queen руу гараад ирлээ. Queen BKB TP их боломжгүй. Эвгүй цэцэндээ BKB дарсан ямартай Johnslot ятар хонос нь дагаад гүйдэг. Rolling Thunder Queen руу Queen дээр kill амжилттай. Тоглолтын kill ярьцаа 20-19. За геймийн ялагдаж болохгүй тоглолтын дээр нэлээ эвгүй байрлал дээр ирсэндээ. За энэ жилийн TI энэ Spirit TI төгөд хамгийн алдаатай баатар байх гээд байна уу яах гээд байна гэсэн шууд унангаа аллаа. RP байгаа. RP 2 баатар дээр хэрэглэх гээд энэ 2 баатар яг л онж ин да. Коллапс хар зогсчод маш тайван. Ace төрөөд BKB дараад гүйсэн. Яторо Ace лөө дарж байгаа. Backup дуусгаад хэдхэн секундын хугацаа үлдсэн байна. Ханаас нь дахиад үсэрсэн. Асах 3 кор болжээ. Мипошка байгаа ч хүн байсан энэ дэнүүд дээр. It's tournament time. Ил дийлэхгүй болоо явчлаа да tournament руу. Ямар амар дэжот вэ топуугаас 800 голдыг өртөө авч байна. 2.1к голдтой болсон. Clutch kill шүү сая. Сайн tournament-эр зовоогчор оролдмооргүй л байгаа юм да. Топогийн маш гоё тоглолцсон. За Larkin руу нэг удаад авсан. За багта маш муугаар иргэцсэн байсан ситүэйшнийг арай муу болгож сайжрууллаа. За Queen 20 levelтэй болоод ирсэн. RP
RP байхгүй, void байхгүй, байлж болно. Лаарл зүгээр шууд байлахгүй орчиж байгаа юм байна нэг сонирхолтой юм. Ийж байх зүгээр үтэй voidгүй. Зархан нүдэр одоо хахад бол асуу түү гэж үзэж байгаа. Селери карпунд зэки үрдээд аваад ирсэн. Селери шууд алах болтой. Селери хаашаа. Огсил батан дараад гарч байгаа. Мипошкало нэлээд урт 2 корнер орж ирээд. Агцаар нэг газар авсан бол Селери цаана унж байгаа. Кроно 2 адар дээр. Яторо төрж орж ирээд супер баатар шиг орж ирлээ те. Queen онлаа. Тофу ууртай байгаа. Тофу түнтэй ч одоо болж орсон. Ууртай байгаа. 4 баатар, 1 л байта. Ace цаана. Blink нэг бол дандаа гүүр. Blink is fine. Заартар шангарсан XG-стэй өсөх юм бол пүшилж болж байгаа. Зараа шинэ сонгож байгаа маа. Баал дээр орно бол пүшлээд тийм хийж байх. За арай удаан байлцчлаа гаймын сая. Тэр энчентресийг амар ууртай авсан тэгээд Орби гол мэрэг зоодаг доо. За ятора X-ийг гартаа авч байгаа. За BKB юу босч байгаа юм байна да. Ятора. Селери 17 левел болоод ирсэн. Ятора чи юу гэрэн таврхан да. Никагийн зомбинууд ямар төвхтэй юм бэ те. Чатурак BKB уссан байгаа. Сетрэж нэрсэн. За нэтворкийн зүрх 8000. Коллапс чи дуракийг хүлээгээд байгаа юм байна. Урсаад ороод ирсэн арпид болсон гэж бууж юм да. Арпи өөрөө соолоо алчиж байгаа юм уу? Бараг соолоо алж штэ коллапс. Дурако ч өгч байна. За коллапс wisdom рүүнээ ч авахгүй айгуу гой хүлээцтэй үлээсэн. Скелетон гэсэн алж юм да. За хайгранд өсөх боломж нэгтсэн байгаа. Янзын гарч юм да та. За Селери. За 40 секунд байбак дараална да. Фиф байгаа. Чот яхаралаа. Тэтэчат бүр 2 чарж болчихсон юм шүү дээ. За ямар үнэтэй юм чи ятараа. 300-аар зөгч байгаа Empower-ны бонустай Breath of Nature орж ирсэн. За дурак айтмаа бодлож аваад бүр баяа хадгалаагүй юм шүү дээ. Дээшээ зохин Chrono байгаа. RP-наас бус бүх юм байгаа. RP 20 секунд. X дуусаад минут 50. Ямар тоглолт юм бэ ятараа. Ятараа. Колин орж ирсэн. За гаймын яаж байлдах вэ? Дурак Chrono-нд юм бол нэг stand оногдож шууд унчаад байгаа. Skewered гаргаад ирсэн Селери.
Тунтаг онод байбак байгаа юм байна даасан. Дурак, войд очроод гарсан зүрх кроноор ирсэн. Юусэфтер илүүшний номчлоо. Ятара байгу 9000 секунд цаанаар би хоёр баатар дээр коллапсаас орж ирж байгаа. Хоёр корн хоёулаа байсан Queen. Унжаач гэсэн сүнсээрээ хэдийн хийж болно доо. Эйс. Юу болоод байна? Cedric дахиад Q-дэд оруулаад ирж байна. Acer. За багийнхан дайбак хийсэн. Queen ямар тач байбак байгаа. Хавийн эсрэг дөрвөл үзэж болно. Ультра kill. За Rampage аавна гинэ. Ятара TI дээр нэг Rampage ойрлуулдаг тоглогчтой. Rampage найт хэдийнэ. Орчихсон байсан юм байна. Cedric жижиг зарсан. Яа. За 2-0 дэж болохгүй гэсэн юм болчлоо доо гаймын. Double Rampage Ятароогоос. Ондоо. За Ятара ондоо тоглогч юу? Ондоо тоглогч юу? Bagina swa яасан гэнэ. Thanks for the donor bro. Some more to the stat page here as Yatoro just mops him up at the end with way too much. Yeah, despair man. Бийл түүдээ. What the hell are we supposed to do? За 3 тоглолтоор дуусч магадгүй л болчлоо шүү. We can't outscale him. We're having troubles in the team fights. We're losing the towers first. This man's playing faceless void in a meta where no one else was really willing. He got you on the Weaver, he got you on the Faceless Void. TSpirit got you. За бүр хэрэг алгаа. On both sides they defeated the Pango and Laurel took it into his So own. if they can't win man. That early game where Laurel he was controlling so much of the tempo and he knows it. Yeah, TI авраг болох. Хоёр удаагийн авраг болоход. Дахиад ганцхан ялалтууд доо. За TI жангаал яллаа да. They are speed running this grand final right now, and the scary part is at 30 minutes, Gaiman had a lead in that game. That game was not some super one-sided network stomp. My heart hurts me. Baggy saw Pika or didn't what the fuck. Thanks for the Donovan. Right where you were. There's no real burst. There's no real push tempo here. Yeah, nothing going their way in that game too. Well, they at least were able to even out the net worth a little bit. There have to be small things that went the way of Gaming Gladiators. Are there any highlights you can point to? I mean, I think the lane the point in their lane phase that they wanted to work the most, that I feel has worked for them all year, has been Quinn on mid. And that lane was the one that felt a little lackluster to me, right? The Primal Beast had a very slow start. He didn't get to use the power runes. It all has to come together. If you're going to beat this TSpirit team in a grand final at TI, you need to pull out all of your tricks, get all the cylinders firing, and make it synergized at its peak. За Queen-ийг хамгийн амараар тоглох хэрэгтэй л гэж ярьж байна. За back to the panel boys. За game 3 10 минутын дараа. За өмнөх TI 3-0-оор дууссан. Энэ TI 3-0-оор дуусвал жоохон гонигтай. За ингээ 2-0 болж эхэлсэн баг тэгээд pressure-д ороод тэрх толгойн гацаад балардаг юм да. За Ятара бүр үнэхээр алдаатай тоглож байна. What did you make of this game? Thank you, Shearer. Yeah, I mean, this game was actually quite a treat to watch for a long time. I think there was some really cool plays coming up from both sides. Skeleton-ууд коллапсыг сая баг алж байгаа биз дээ. Тэгээ 3 амар хүчтэй team fight skillтэй кортой. Тэг skillгүй байсан ч дажгүй skillчдэг баатрууд байсан болохоор. Yeah, I mean for Lau at least in regards to net worth, I think I saw a tweet from Noxel where it's like it's the highest net worth of any Pangolier on LAN, and it's like he had Diffusal, he had links like pre-20 minutes, and it was just an incredible start. He was so far. Yeah, so far. За гаймын балраад эхэлсэн. За Liquid-ийг жилжингээд 2-т оруулсан. Энэ жил 4-т оруулаа ичлээ. 6-т оруулчлаа. За өөртөө нүдэд 2 дугаар байрны авдаг мэдрэх гээд энэ уу яах гээд байна. Яа энэ fight might амар шүү. Ларл амар зөрөгтэйсээ зүр зодолдоод тоглолцсон. Энэ дээр Ларл бэклж мэклээд морфиг унгааж мангаахгүй тиймэрхүү юм болсон бол бас баларж магадгүй лсэн баг. Одоо GG LGD шиг буцаад 2 гейм камбэк байна уу? Байж болно да тий. Яа тиймэрхүү нь харагддаг да. За манайс 2 минутын амралт явсан гэсэн. 2 минутын дараа. 3 минут ч юм уу. Дараа нь үзэх гэсэн бай.
pretty surprising See locations you where in 3 fights were actually minutes. happening, because we had both teams trying to surprise the enemy team in final locations. Yeah, it happened a lot. You had in the bot side of the map, you had like this awkward Roshan where Spirit started it, but they weren't strong enough, and then they baited out with the fight. And then we had a pick off onto Primal, and then it's near a Tormentor where the Poshka's just free farming top lane, hitting a tower, and then the rest of Spirit's just slaughtering the entirety of Gaming Gladiators. So I feel like this entire game was Gaming trying to construct a fight where they could survive the big spells, while Spirit was always chasing, oh look, we have our spells available, let's just win every single fight, because we know if we have the chrono, if we have the RP, we're going to hit these big spells and just crush every single engagement. Yeah, and it's hard because they didn't really have that overwhelming teamfight ability on Gaimin, because even when they did have that Aegis on Morphling, they couldn't really ever make anything happen. The fight that they did finally manage to force versus Spirit when Morphling had the Aegis, then they tried to burst the Faceless Void, they couldn't, he time walks away, he chronos. They end up killing the Void in the end, but they didn't really get much in return. I mean, they traded off one of their heroes, everyone else disengaged, and they couldn't turn that winning fight when they got the Void down into anything, because they committed too much and they didn't get enough back, and that really was the story of the game. Yeah, it really, really was, and I feel like we saw TSpirit, you know, okay, so for people that have been following their vlogs, they have a lot of them, they show a lot of their in-game communication of their vlogs, and those fights that we see them take here on the TI stage, they seem very calm and collected. Stormer, there's like, oh, guys, I killed that dude. Yeah, oh, I got stunned. Used my ultimate. Oh, he used his ult. It's like they're, you know, like you're walking in a park. It's like, oh, bird. You know, nice tree. It's literally very cool. Yeah, I mean, it's definitely what you want to stray for as well. I think it's also something that Team Tundra was exceptionally good at when they won TI last year. It just shows that you're confident in what you're saying. You're not over emotional about things. And also, what I love about this team is that even if they die, you can see smiles in their face. Yeah. You know, like this Yatoro, he's dying at the Tormentor. You might think like, oh, I just fed 2k cold to Tofu, but then he's just smiling, you know. And all the team, like, I think they're having such a great time right now, which makes it look even scarier to beat this team. And I think it's worth so much that, like, no matter what is happening, they're keeping a calm head. And this calm communication that you said, like, I think is really, really good to point out, because it just shows that they're really focused, really in zone about the most important things. You don't over communicate. You don't talk louder to make sure your voice is being heard. Everybody's on the same level. Yeah, and combine that with the fun they are happening at the same time. And that is a skill. I think they have like the perfect balance, honestly. And together that with how good they play Dota right now, this team is just really scary. It is really scary. I bet the whole team was having a lot of fun, actually, in one particular moment, and we talked about it a couple times already. You've seen it in the highlights as well. The great escape from Laurel. Purge is going to talk about it now too. Thank you, Shiver. Yeah, the Pango survive was very, very important for Gaming Gladiator, or for TSpirit, because he had the most net worth on his team. If he gets killed, it's a big comeback momentum potential for Gaming Gladiators. They spotted him farming up above. They saw his Invis rune, so they placed the sentry now, and they are looking to chain disable him here. Now, the AoE, the remnant here for Tofu, it does a little circular thing, and every ghost that passes through him is going to silence him. And if they can chain disable him, it's a really, really crucial kill here. But unfortunately, the Primal Beast charge is going to push him back outside of the radius of this next coming ghost. That means the second silence doesn't hit. The pushback does, but he's disabled still in this very moment, and he gets pushed slightly to the left here by the Fear. Now, before Pango's ability here, this one, the roll thing, whatever it's called, it used to give damage reduction. Now it gives you a barrier. So because there's 3 heroes, he gets 600 HP from this, which buys him time to survive. And one other moment that was really, really cool here, because he was in trouble and Mir was on the right, he puts Inkswell on him. It's this little animation. I know there's a lot of stuff going on in this clip. The Inkswell on him, he pops this the moment before he dies. If he doesn't do this, Celery here on the Nature's Prophet attacks him one time. A second auto attack would have killed him, but because these two guys were stunned, he ends up surviving. All these things going together to keep Laura alive, keep his net worth high, and waste Gaming Gladiators' time on the map. Just an incredibly important moment. An incredibly important moment for sure, and I bet there were a lot of people in the crowd cheering. I know in the green room people are like, oh my god, he got away from that one. And I think a lot of people around the world and all the different versions that people are watching Dota, we have had people cheering them on. This is from Chicago, where the vibes and the atmosphere is definitely very high. We'll see if we can get a punch on stage. I don't know, maybe not
day here, but we can only hope. It was very dominant towards the end, of course, from TSpirit, but it was at the start of the game incredibly back and forth. We heard our drafting panel say the first 7 minutes are going to be really important. That's what the coach said as well, and Gaming Gladiator survived that, and it looked okay. They couldn't get that final push to get the advantage, and that is something that they're surely going to work on for the next game, which is coming your way very soon. This particular point, though, it's all or nothing right now. They're 2 games down. Gaming Gladiators has been in this situation before, but that was an online tournament. This is very different. It is, and I'm going to just say that I don't want to see morphling. You know, this hero is Arteezy got eliminated with it. Nightfall got eliminated with it. Now Doratio wants to play it, and he lost game 2. Like, this hero, it's the bane of these lower bracket teams' life, and unfortunately, I don't think it's the one that you want to bring out when your life's on the line. Well, you know, I can only imagine they're going to have something different planned that they have to have. And while they're planning that, we are going to see where Casey is hiding. I think she's in the crowd somewhere. Where are you, Casey? I'm way up here. I'm sorry, I'm turning away from the camera. I'm way up here. How's everybody doing? Okay, so usually, as I move my cord out, I'm such a professional. Usually when we ask people, is this your first TI? We get a lot of, yeah, it's my first TI. I got a very different answer when I came up here. How many have you been to? You know, I'm not sure. 14, 15, 16. Went to Canada was the last one, and now I'm back, so I'm super excited. And the 3 of you have been to most of those together? A couple? I would say like half of them, all the Seattle ones. I soloed in Canada. I've been to 2. This one, and I think 2017. And then we were talking just a few minutes ago about the way that this grand final is going, and you heard Shiver say, like, this is do or die, game 3. How is everybody feeling? You, sir, are feeling very well. Want to tell everybody why? I bet on TSpirit on the compendium. So. I'm sorry, what is wrong with this crowd? That, like, 3 of you are like, yay. Okay, I want to hear from the Gaming Gladiators. Hello, Bliat. Wow. I think this section can do better. All right? I want to hear you as loud. Do you see? Now, this is what Slack should do when he starts talking louder. You hold the microphone further away, like this. All right, come on, upper rafters. Let's hear it. I'm going to have my amazing photographer, Phil, spin around and show you how great this view is from up here. You were saying this is like the best seats in the house. Been here for 3 days. Best seats in the house. Nice. Oh, I hear a cheer starting. Thank you very much, Casey. I mean, that does look magical. I will say that is definitely one of the better seats. Нэмэгтэй баг 6 интернэшнл явсан гэж. Casey амар алдартай шүү дээ. TI ямар өнгөтэй болохыг Casey-гийн Palacians мэддэг байсан байхгүй би. I'm going to show a little bias here. I would really like this series to not be in 3-0. So I'm rooting for Gaming Gladiators in the За одоо Gaming-ыг дэмжиж яваа. 3-0-оор дууслаа яг үндэ. Dota 2 coming into the Climate Pledge Arena here tonight. And I want to know from my panel, Stormstormer, what does Gaming Gladiators need to do? I mean, I think, first of all, don't let it get to your head. I think they are respecting TSpirit maybe a little bit too much as well. They're not showing the same Gaming Gladiator support that they showed the entire lower bracket run. You have to remember, this team started in lower bracket. TSpirit 6, 7 teams in a row to get here. I just think they have to get Spirit out of their head and just focus on their own Dota again. Maybe adjust the drafting a little bit and then just, you know, keep the ball rolling again. Get back to your seat. Get back to your seat. I think everybody should get back to their seats right about now because, ladies and gentlemen, we want some more Dota to be played. We have got TSpirit 2 games up. Can Gaming Gladiators push Яа, на дурак бүр энэ чи. Бүр тилтерсэн царайтай байгаа даа. Ганжуур өнгөрсөн төрсөдрийн мэндэ. Thank you bro. Яад надаа супер лайт өгнө гэдэг лөө. Хин надаа супер лайт өгнө гэдэг лээ. Гэдээс ирлээ гинэ. Welcome back, Listeners. Ladies and gentlemen, TSpirit Gaming Gladiators, game number 3 of this best of 5. Ladies and gentlemen. Here, but TSpirit 2 games up. Gaming Gladiators need all the help they can get right now, and that means every single person
Яг ялгаа шүү. Thank you. Major Seasons хүнд дугаартаалсан гэсэн. Энэ багуудын preference байдаг аль хэдийнээс байдаг л байдаг байсан шүү дээ. We know they can do it. They've been in grand finals so many times. Every single LAN event this year in the DPC, Gaming Gladiators has come out on top. TSpirit, they started really Tspriti гэдэг жаахан азгүй юм. Энэ жилийн TI яасан баг үзэгчтэй байгаа юм уу? Америкт нэг Dota тоглолтгүй юм доо. Тэр нь жоохон гонигтай. За нэг л ялалт авчихад сэрэгчэндээ гаймын болно. Нэг ялал сэрэгч нэрээсэн. Их ямархан. Сэрэгчих юм бол гаймны Dota орчин. Сэргэлтээ яг одоо авахгүй бол тэгээд хоёрдугаар байртаа дуусгана да. За харин Spirit-ээс ямар нэгэн сэргэлтийг олгохгүйгээр л ялах хэрэгтэй дээ. Сагсан бөмбөг дээр ч гэсэн тэгдэг шүү дээ. Нэг олон оногоор ялагдчихж байгаа баг. Нэг сэргэлт авчвал нэг 10 доноо манай дараалал авчдаг та тий. Facebook live явдаггүй харин. I think first of all the gaming players should just play the heroes that they're most comfortable with. That they don't like, for example, draft heroes because they want to block pick them from the enemy team or stuff like that. They should just play their own game, regardless of who they're playing against. За Spirit гаймыг буулгаж авах 3 боломж байгаа доо. Good to have healthy respect towards the enemy team on TSpirit, but I don't think it should like affect your own gameplay too much. You should respect what the enemy team is doing. You should know their strengths and weaknesses, but it should not cause yourself to have more weaknesses, if that makes sense. Just basically reset. Don't care who you play against. Remember all the games that got you to this point, got you through the entire lower bracket to this game 3, and make it like a home run again. Gotta remember as well, TSpirit, when they won TI10 back then, right, they were also 2 games ahead, and then it still went to a 5-game series against PSG LGD back then. So this is not over yet whatsoever, and I hope Gaming Gladiators also have that in their head right now, that like, you know, it's maybe TI 10 дээр бас Spirit 2-0 жоод comeback болж ирсэн юм те. 2-2-оос 5 гейм ялсан л гэж авш байна. Okay, what's LGD, right? And now they're here again. So it is a longer day for them, but I all just hope they like whatever. Ер нь 2-0-оос сэрэж ирсэн удаа байт юм TI гэдэг нэ. And they just go into it right now. Yeah, we're going to find now, can Gaming Gladiators force out the next game, or will TSpirit be the two champions? Байгаа штэ. Өвчич нь ээлжидэг тэгж алжсэн юм штэ. За гейм 3. За нотлингийн TI-ийн төг бити давтагдаасаа гэж дотроо бодож байна. To the draft panel for game number 3, everybody. This Yeah, 3 TI winner болон Cinder байна. Down 0-2. TSpirit have been crushing so far. Seems like they have all the answers. They have all the strategies that they need to become champions once again, just like back 2 years ago. What do you guys want to see Gaming Gladiators? I feel like I'm repeating myself after game number 1, but it really is the story here. How can Gaming Gladiators? За яах вэ? За Chen-ийн бандад хэлж байгаа Spirit. So we will press back bantсан. Yeah, first pick in Spirit доо юм те. Шинбаатар дараа жил шүү 24 онд. Цаас ороод байгаа юм уу? What the fuck? Let me check it out now. They had a triple wave with Quinn. I wanted to play even more for the mid pressure because Laura just I don't know, the guy's too good. He had too good a game. I would like Gladiators get back to the idea of super pressure, super tempo, crazy, super fast, super strong lanes. I think that potentially might work. Yeah, something like this. You need to risk at some point, right? You're 0-2. They definitely have it. Like they definitely gave a very good fights in both games. Like both games, they actually gave good fights. They had good lanes and stuff. Yeah, but Ой guys, анхны цаас орсон байна шүү дээ. Ой. Анхны цаас орсон байна шүү. Yeah, in grand final. So I hope this time maybe TSpirit necro бандсан юм байна. I definitely agree with Dendy on that one. The way Gaming Gladiators got here was with that tempo. За Magnus бандчээ гаймын нэг өгсөн анд орчлаа. We don't really want to do that. Instead, we're going to try and match you in the late game, pick up a draw. За нэгээр дараад байгаа. He played pretty amazing for the most part. TSpirit Magnus-а. But overall, like you're playing мэдж байгаа. Тийм үү? At that point, you're not really playing the game that got you into this grand finals in particular. So
we'll see if they go ahead and do that. But the problem is, I think when you play against TSpirit right now, So Gaming Gladiators. You have to deal with collapse, which they've been trying to do through bans, and then I think what really leveled up Spirit. За Phoenix Bandад CK авч болж байгаа. За яг номын дагуу draft CK бол he hasn't been able to in these last two games because Laro's having a great laning stage, and of course there's always Yatoro who's going to pick the CK, but you don't even know if it's his. He's strategically taking away a lot. За CK carry гэж болно. За match up-ын жоохон зүйлчүүл collapse руу шахацдаг. Strategic level and in game that it's just really hard for gaming to address. So what do you think? За gaming нарны сэргээр юу авах нь? Early aggression from them. What is the first pick of the game? Do you just go for the celery end chair and you're like, okay, full focus on early laning stage and putting that pressure? Your Chen was obviously that macro strategy. Is the entry into CK even appealing to start off? I think it's normally like a decent matchup for CK because he's actually one of the heroes that can kill Ench pretty easily when you bring her out of position. But honestly, I sort of like that line of thought. I think at this tournament, they usually pick Ench with Weaver. Hi, Coconut. Just because it gives the Ench a really strong lane. Once you give Ench a strong lane, can still hold you болох гэдэг юм биш. За ancient operation орж ирж байгаа. Okay, there's the AA we were looking for in both of the previous games, and this time Gaming are going to bring it out. Does this fit the bill for you guys? Not a strong laner. Not a strong laner, not a fast tempo hero, but it can buff really well like other heroes that you can have in a draft. Vortex is extremely strong. Also, it shut down a lot of like fat heroes with Bayern, Heart of Tarask and stuff. So, might see something. If you build up a strong like carry that fits AA on lane, it can still be pretty strong lane. Yeah, I think the hero, he just has a За lot of gaming range, keeps clicking right, stable, and you get to just keep clicking your opponent. His lane's like not weak or anything. He's going to constantly harass on the region. I think generally what AA picks mean is that they want to play with their mid. Generally when you pick AA, you pick some high damage mid and they just sort of run around together. You get stacks and then they play together. You get stacks, you get played together. And I think that's also something that we saw a lot from Gladiators in this tournament is they would play a lot off these stacks. I think the AA could be a good start for that. Look at that stat. This is their first time playing the hero this tournament. They haven't brought За ancient operation нэгээр дарж байгаа. За Khanbank за Khanbank баг хамгийн зөв сонголт нэсэн баха та. За operation ancient operation Ice Plus setup бэлтэн. За gaming тавт бан. За Grimstroke гаргуул зүгээр юм болоо та. Laning stage, I think the last time they ran this, they're probably looking at it. Монголын дотор хамгийн том юу болт юм бэ? Өнөөдөр Acer Predator эхэлж байгаа шүү guys. Надтай хамт ажиллаж байгаа. I'm not sure who's going to play the CK. They might keep it open for a while. It is a little annoying to play CK versus A in some ways because the armlet issue. You can't really. Acer Predator-ыг 11 сарын 2-нд 4-нд явах юм байгаа. За тэгээд бүртгэл амжаагүй хүмүүс бол маргааш бараг бүртгэл наагдаж байгаа шүү. Та яард бүртгүүлээрээ. Yatoro finds a better pick for himself, but I think the Dark Will is definitely something they're looking at. I would really like if they pick Dark Willow. I think what you said about the 3 CK sounds good as well because the Green Bandad Dark Willow. The Pack Bandad өөрсдөө Green deny-лаад авч болж байна да яг одоо. A afraid of mobile heroes and heroes who are very fast and can jump. Лан өнө лангаар болох байхаа. So we can see already Primo and Pack Bands and CK is one of those heroes actually. It's pretty like fast hero. It gets into backlines pretty fast. So за Bangkok хариулт нь ерөөсөө тренд байгаа даа. За gaming game нэгэд авчлаа да. Хоёроо Pango авч байна. Like even if you're under a ulti. Yeah. I think they're going to pick 18 Spectre. Like they should start to look at it. I don't know if they will for sure, but I liked what you said about like getting these backline jumpers. I think Yatoro, he played a lot of Spectre. I mean, he played some at this term, but he was playing a lot of Spectre. За Queen энэ хомсаа бүр. Some really high damage builds to go like Bloodthorn. За Grimstroke. За энэ боломжтой байсан. Grim deny pick-ийг боломжтой байсан. Bandad Bangkok-оор нондоо юм авах боломжтой байсан. Тим сонголт явсангүй да. За 3 геймер дуусч магадгүй гэж уншигтаад хэлсэн дээ тоглолт. Yeah, I think they go for that because it's a lot better versus the Pango than the Willow would be, right? You can get the leash on him and then he can get stuck. So same thing in the laning stage though. It's really strong, get on top of him, lots of damage. Just Grim is better for this particular game. Trant is in again. This was a hero Spirit ran against Pango last time, but they are going to go for the Tusk. Tusky. Are we committed here to a 5 Tusk for this reason? Has Mira been playing Grim? He has, right? They've both played both of these heroes. So this for Team Spirit. За Mira Grim-ийн тоглоод Tusk-ийн has not played Tusk yet. So it's most likely Boschka тоглоод байгаа гэдэг тэгж байна. За Seka offline flex дэгдсэн ч гэсэн Grim гэсэн спорттой юм байна. My notes are outdated from the last. I'm sure they can flex it perfectly well. I think
Actually, Ay. Orc has not banned in this series, which is sort of surprising because I mean they broke Gamer's confidence in the hero a bit because I think Tofu played literally every game on this hero before that. You just go back for it, yeah, because it does what they need him to do. Замурта. I feel like you just have so many issues with Gaiman's other heroes that you feel like you don't have to ban it because you have to ban so many other things in this game, like the Necro, the Phoenix, the Chen, all these heals, and this is really good banning, I think, by TSpirit, even the Kunkka. These lineups where you see them group up, be able to push, they're not being able to get them because you have to deal with the heroes. Замуртаг гэдэг шүү ахгүй. Замуртаа спортож болсон. За Brewmaster-тай хамт авсан байгаа. So they're going to play the Brewmaster. The only question I do have yet За again. Brewmaster-д бол Sika-гийн illusion-ыг контролдог гэдэг. Бараг нэг мэддэггүй юм байл хэдий контролоод байгаа нь. One answer for him, but I expect more to come. Is there any mid laners potentially, Dindy, that can punish that's left in the pool? Oh, for sure. За Pangog дийлэх баатар зөндөл байна да голын лайн дээр. Not as strong as Earthshaker байж болно. За Dazzle орж ирж байгаа. За offlane Dazzle, mid Dazzle гэж flex тэгдэж болно. They can still think about it. It's weird to see sometimes healers picked into A, but I think the purpose is especially like having this insanely strong lanes. They can still do post-free Dazzle. Ancient өдөөс Dazzle орж ирж байгаа юм байна нэрээ. If Collapse gonna play it or not. I'm curious because one hero TSpirit-ийн 6 дахь банд тоодохгүй. that both teams ignoring. За Gamina дэмжил үзэндээ 4 гейм үзэхэд. All games is Spirit Breaker, right? We all talked how imbalanced and broken this hero is, and now we don't see it much because even here I saw okay. Дуракийн царинаас л тест ямар хэцүү байгааг харагдаж байна да тий. So many heroes to stop it if you think about it. Yeah. Yeah, I can see the Spear Breaker, especially since I think there's like a mechanic with Brewmaster where the Brewlings take the creep damage from the charge, so you actually kill like over half their HP even after Brewmaster's 20 time. За Faceless Void. Dazzle versus Aid, I think swings the matchup a little bit. Is За зүг бамбаха. За carry Void ороод ирэл. Last setup-та нэлээ юу юм болно. За Chronos болсон баатар болно шүү дахиад нэгсэх шүү да. What do you guys make of Spirit's approach to dealing with Gaming Gladiators, which, I mean, if you look at the Gaming lineup, it seems very teamfight-centric, right? You've got Pango, you've got Brewmaster ult. Are you a little concerned for Gaming Gladiators having downtime when they have cooldown on this? You look at Spirit's lineup, it seems very fast, very low cooldown. It can play in duos, trios. Do you think by design this Dazzle fits that playstyle really well? Ларлийн баатар юм уу? Хиний баатар гэдэг нь ерөөсөө мэддэхгүй байна. Dazzle mid offlane гэж болно. Тэгээ тэнгүү Sikan carry offlane гэж болно. Сүүлийн баатараа банд айгүй төвхтэй байгаа. Тэгээ Sika carry mid Dazzle гэж одоо Downbreaker бандсан. За ямар ч тач last pick байгаа геймэнд. Or something like this, but also like saves. I think it's often can be like game changer. Speaking of saves, I think Gaiman probably needs to ban Centaur in this game. This could be a really good hero. Like you see the roll come out, you see the split come out. Some Centaur. За Gaiman-ийн бангууд бүр айгүй хэцүү маа юу бандах юм гэдэггүй. I'm just kind of looking at Yatoro's hero pool. I'm not seeing anything much better versus the Brewmaster than the CK right now. Potentially it was like a Morphling, but then you're playing versus AA, Weaver's band. It's like a Night Stalker. Carry? Yeah, I think Nightfall pulled that out a couple pits. I could actually see Yatoro playing in a game like this. It's actually a really good Night Stalker carry game. Agree on За Beastmaster. За ерөөхдөө Sika carry гэж бодоод байгаа юм байна да геймийнхэн. Play with this lineup so far against Night Stalker carry. You don't have so many. За энэс авах уу гэдэг. За TSpirit-үүд бол бандад carry авъя гэвэл Spectre байгаа. За panel яриад байгаа Night Stalker тундаж юу санагдаж байна. Yeah, also by the way, Grim is also safe if you think about it, right? His shard is used so efficiently at TI so far. Yeah, we saw that in the last game as well. Like, I guess the only question is. За Gaiman-д carry үлдсэн үү? Support үлдсэн үү гэдэг нь айгүй сонирхолтой байгаа даа. And I don't know if CK Tusk lane is gonna cut it. I guess they could do it. I think just because they see the AA, they might feel like they can. Offline Dazzle mid carry Sika гэсэн mid Earthspeed авах гэж байх уу? Spirit-аас. So you can like play for the kills and they with something like a CK Tusk. I could see them just go for the range route. So Troll Warlord бандаад. It seems like Gaming Gladiators have the same mindset with this Dawnbreaker ban, right? This is a hero combination that we saw other teams run earlier in the tournament. The Tusk Dawn as a dual lane just absolutely obliterating weak fives. So it does seem like Gaiman are still in that mindset of this CK is going to be the carry.
But as you guys pointed out, I don't even think CK Tusk is going to struggle here unless that carry last pick from Game and really solves it. 60 секунд. За би хүртэл энэ драфтыг ерөөсөө ойлгохгүй яг юу ч болохгүй. За 8 секундын хугацаа үлдсэн байгаа. За флейн бара. Одоо хүртэл survive хийсэн бам фейсийг last pick бара орж ирлээ. Beautiful lineup here. Spirit Breaker Grim looks very scary. За амар драфт харагдаж байна да. Spirit flawless draft гэж хэлж болно. За нэг flaw. Өөлж хэлэх нэг юм гээл тэгээд даажлын өдөөс nation operation гэдэг матчап байгаа. Бустар гайгүй да. За I mean Мурта carry явах уу дахиад ондоо carry явах уу? Brewmaster, I guess you have a dispel, which helps a little bit against that if you can get it off on time. But we've seen time and time again in the late game, it doesn't really matter. You have like a BKB, Octarine Core, and like a Refresher Orb, so you can't really deal with that. So this has been a collapse special throughout like the entirety of this TI, and he's really good at it, and it looks pretty scary here. I will say the game in this lineup, it looks pretty good though so far. I think whenever you play against Dazzle, having that A is really good if you can ever commit on him. За mid Dazzle. We have a Spectre. Gonna round it out with a Spectre, so Spectre гоё байсан уу? Maybe some skirmishing potential to Gaming Gladiators. You have a carry that can join globally. Was this just a matter of okay, there's nothing left? Is the lane going to be okay? Yeah, honestly, I'm really worried for Gladiators. I feel like Spectre Johnson draft гэж орж ирж байна та. This year was like the most unreal imbo of the patch. Yeah, Spectre A is one of the best combinations in the game for ages, and I don't think anything changing in that because both heroes complement each other very well. За. За тоглолтоор идэ хэдүүлээ. Crazy in late game if it's the game D-ways. All right, seems like we're grasping. Are we grasping at straws for Gaming Gladiators? Is this? За 3 дахь гейм boys. За ялсан баг 12 дахь удаагийн TI the International тэмцээний авраг гэсэн цолыг хүртгэнэ. За тэгээ сүүлийн тоглолт өгч магадгүй. 10 сарын 12-наас 10-наас хойш юу? 3-7 өдрийн хугацаанд. Тотыг хүртэл ямартаж каста хийлээ. За тэгээ манайха стримээ дэмжихийг хүсвэл лайка дараарай. За тэгээ бүр амар дэмжиг л 1000 төгрөгийн donation хийж болно. Хөрөнгө оруулалт хийгээл шүү дээ. За сүүлийнх байж болох 3 дахь тоглолт. Сүүлийнх байцсан л гэж буугаад байна да тий. Драфт харахад. Ятар яаж тоглож байгаа вэ? Яа, Сикагийн сет нэр юу юм бэ тий? Энд тоглолт эхлэнэ. За TSpirit. За дөрөв тоглогч нь 2 удаагийн авраг болно. За Ларлын анхны X болно. Ларл анхныхаа X-ийг өргөх гээд нэлээд ойрхон ирсэн байна да. За Ларлын анхны X өргөл яг нэг хөрөнгөө юм жоохон баг шагналын сантай байгаа. Ты молодец. Why don't you take this time? Чамаар онжрэлгээс Сварта заагаад амжицсан да. Carry орнод болж байгаа. Сикасет нэр ямар юм те? За Queen Ward-ны барил баг мэдчихлээ дээ сая. За яг энэ даа ялхан газар зоочод байгаа юм. Пушкада дагер орж ирсэн. За матч раунд ошлцсан байгаа. 30 seconds to battle. За 0 минутын team fight үзнэ гэж байх уу? За гаминч бол рүүн дээр л 3-4-оор налаад 10 минутын ранканет орт илүү мэлээ болоод. Дуусах чаддаг багтаа болон тэрийг ганц хилт байна уу? За Swart 3 ачиж байгаа маань. За Queen голд даацлээдээс losing match-апта нэлээд хэцүүхэн тоглоно. Чадварыг тавиулах байх та эндээс. За их крип блоклж тоглоод байгаа. За эндээс ингэ блоклчуд бол
Энэ бол тавар дороо ороод шууд өвчих юм байна. Чи тавар дороо орцсон крип. Техникийн крип динайлал эхэлж байгаа. Голын лайн дээр 2-0 лаар хэлэн. За level 1 Shadow Wave авсан байгаа. За ингээл доор линейхээ контролыг шууд авчлаа да тий. За баг таарах орж ирэх коллапс хоорондоо тэглэнэ. Spectre бараг л нэг ял хэцүүтэй. Ханаас тосгтой. За Celery бас хэл алдаад байл. Хэцүүхэн тоглосон доо. Яра. Зоороод цэцгэлээ. За гуталтны даваатай яах ч юм байна уу. За голын 7-3-3-1 гэдэг Queen-ийн үед маш хэцүү л байна. Smasher range creep melee creep out ботлоод удаж байгаа. Ингээл poison touch толчвол зүхтахаас аргагүй мэлээ дээ. 2 levelтэй poison touch. First blood. Thanks and have fun. Я доор. Аурланд аялаад алж байгаа Мира. Зүгээр чаржлал таг тиймэр зөвхөн алчж байгаа юм шүү дээ. За энийг хэдэл авахыгаа дарчид үү. За эндээс таг тиймэр зөвхөж эхлэв. За энэ гуталтай таск бүр янз юм байна уу. За first дөгж болохгүй хүн л first хэлээд байна. За Facebook Smite-ийн тайм наашилч нэгсэн. За бараг шууд Midas рашлаад нүдэ дахиад таг тийм дураклогнуудад. За agility carry гэсэн юм даас. Айгуу damage даагаад байгаа. Даацад universal батар болсон шүү. За тэтлэн 11 2 15 1 гээд юу мастер үйл хэлийг лөө. Нол ми пошка уулзуулах гэж дайрсан да. За клип дуурайд байгаа доор дахиад селэр илүү. За айс чартнаас нь бүшлээ гаргацдаг. Ялаар л голын тань крашлах хэвээр клип болтоо. Dan хоёроор авж байгаа пангонууд л хэвээр онцгой орж ирээд энэ да тий. Залаар portrait space rag нэмгээл тоглолч нөө. За киллерс техник. Яатор эйстөө баг нэг стараад худлаад гэж буугаад Мипошка өөрөө нэлээд баларцсан. За сүнсэн дондогчгүй юмтаж гарч ирсэн стан байсан байна Ятор. Цаана Мипошка өөрөө унж байгаа Ятор. Эсийг алчих юм бол тундаа жгүй фирдэд өгсөн. Өөрөө унаж магадгүй болоод эхэлцэндээ бүр ханаас нэг Thunderclap дараад. Гаймины offlane тун амжилттай эхэлж байгаа. Нөгөө хоёрлаа юм лээ. Онцгой эхлээд байна да. За гурван талтай poison touch queen. Бэнд ортод маш асуудалтай. За Celery төрөх нэг үг шиг унсан. Одоо ч дахиж унахгүй хаа. Дахиад ороод ирлээ. Ice Shard орж ирнэ. За хойноос Мипошка гейтед буугаад ирсэн. Мипошка Celery дээр дахин нэг кил дурак мираг трэтэд авбал тун гоё. Трэтэд авч байгаа.
За Селлер 2 онсон бол за сая дурагт нэлээд гоё юмсан. Яг коллапс нэг үе гаргачаад харьцхай дээр нэгэндээ. За лаарл гол 40 крип болцтойгоо Queen 21. За хоёр нь бол улцсан л явж байна да. Дээр Ace-лүүд дахин нэг удаа дайрал. Дэчот гоё. За Ace-ийг унгаачвал тун гоёдоо Мирагийн ротейшн марг амжилттай болцсон. Зоноос нээлээд өгсөн байгаа. Алахгүй л болоо явчлаа да. За Brewmaster-ыг алах тун хэцүү байгаа. Queen энчээд типлүүлээд ихэлсэн collapse kill-ийг хийх гэж байжээ. Алхаас өмнө типэлж олж байгаа. Уултын kill ярьцаа 3-3. За өөсийгүүл драфт гэдэг байгаа да TSpirit-ийн драфтыг. Ятараа тэр дахиад унж байгаа юм шиг байна. Queen. За Амрин. Ямар ч шаттаун хийгээд бол голын лайн дээр Селлер дээр дахин нэг kill. За Ятараг ингэж амар шаттаун хийгээд нөгөө дөрвийн трах бол хэцүү дээ. За Queen down level-тэй Wisdom руу спортоос авах шаардлагатай болчихсон юм уу да. Хараачгүй бол доо. За лаарл голын тавар ихтэй сайн хөшөлж байна да. За Universal Battle учраас level-с болгонд нэлээд дэчгүй damage, attack speed гэж бүхэл юмаа сайжруулж байгаа. За 17-нд 7-ны 50 creep авалт утгаар нугалж байна да Queen-ийг network-оос нугалсан байх хэрэгтэй хаа. 3800 2600 нугалдгийн дагаан дээр. Я дурако. За шууд nether strike-таад Хансын charge орж ирж болно. Defend бууж ирж байгаа. Collapse charge-аараа барыг зүгтах хаа да. Я дурак гайгүй амьдэрсэн. Танад мөтөрөн. За лаарл руу нансан гоо. За руу нансан бол барыг гейм баттаа сая. За Collapse майдас гэсэн чинь нэлээд их тусах гээд байгаа л доо. За Acer Brewmaster дээр нэлээд гоё геймтэй. Radiance шууд авч байгаа. За Queen lane боломжгүй учраас тэр ирээд жаргахт нисэлж байгаа маань. За Ятар лane ялгцсан гээд майдас фармдаад байгаа. За Shadow Step Mira лоо Rolling Thunder-ыг шаардлагатай да. Мира зүгээр гейтлэгээр явждаг. Манайс нэхэд гейтлсэндээ Мираг. Чарж хийж өгөх хэрэгтэй гэдэг дураглаа. Nether strike тофу руу тактикийн дарагдсан байгаа. Тофу зүйлээд алах юм болов гэсэн хайж байгаа юм байна. Дэчот байгаа тофу. За таасалтаар буусан. За дурак онолт явчихж байгаа юм шүү дээ. Хийдэж өгөн дэчот онсонгоо. Дурак дээр амхан кил явсан. Кил харьцаа 5-5. Тэнцүүхэн тоглолт network TSpirit дэлүү гэж зааж байгаа. За стрим дээрээс ганцхан лайк дараал 1000 лайктай болох нь да. Загалт Мира шаардаад гүдэгдээ. Баяг өрхөн дээр гараад ирсэн. Дэшээ гаргацсан. Грэйв орж ирж байгаа лаар. Шатгүй макслаагүй грэйв мак гаргаж байгаа маа. Ятар харин энэ очиод өгүүлээ. Нэг хэлж өгсөй болов. Таанд зогсоогоод Мипошка заан. За Ace геймийг авч өгье гэдээ бүр шийтсэн юм шүү дээ. Багийнхандаа. Ихэд гоё тоглож байгаа. За Grimstroke гэсэн чи Mira бонус мань хамт өгөх хийж байгаа шүү байна да.
9 килиг гейминг. Селлер дабл килиг хийж байгаа. Nice plus гарсан. За ятаргийн гейм ордгоо даа. Collapse hand of Midas. За хүний арканы үзсэн. За специаль тарыг унгаад голынхаа тарыг ирж унгаж өгөөд. За бидний мэдэх геймийн тоглолт гараад ихэлсэн дээ. Ларл 9 левелтэй болоод ирж байгаа. Дагны босооч шин Даазл гэдэг баатар имбард юм байлээ дээ. За геймэнд ялах боломж бол байна. За Ace баг градиансаа гаргаж байгаа 12 дээр Sacred Relic-тай. Хэлэрэн дээр хин маанаагүй. Swashны мөнгөгүй болцсон. Сэлж амтсангүй. Charge орж ирж байгаа TP-лэл орж ирээ алчдаг да. Collapse зохио алчих байх баг. Head of Poison reset-лэгдсэн байгаа. Miposhka TP out. Ice Blast, Miposhka-г онохгүй. Дартыг онож байгаа. Дурааkin чи юу хийж яваад ирж бонуснд өгч байгаа юм бол тоо. Гарч чадах нь харцгаая гардгийн даваан дээр мэрэ зохиол авч байгаа. 8-7. Collapse. Загар багийн офлайнерс хоёулаа амжилттай гэмтэйгээ Ace-ийг магтаад байсан. Collapse-ийн network илүү гарч ирж байгаа. 6.5k 500-аар илүү. Acer-ээс ч ойрхон байна да. За өглөөний минь guys TI-ийн final day. Grand final-ийн тоглолтууд ирж байгаа. Ятарыг дахиад нэг унгаж болж байгаа шиг байна да. Ятар ямар гоё мэдрээ тоошилж одоо буцаж нэг наашилсан. Shadow байгаа. TP out. Яа Ice Blast туусаа. За гэртээ очиод ууранд номчиж байгаа л таа. За ятарыг үнэхээр тоглохгүй чадж нэмээд stack-ыг хулгайлаад авчиж байгаа хамгийн том нь. Ace. За Prime Split шууд даруулсан. За Cyclone-дод авч байгаа. За Collapse-ын чи зайлаарай л гэж явах шиг байна да. За хөөе. Гарч ирэнгүүт нь Alex-ын гоё хийсгээд тавшилж байгаа юм. Сая хийсгээг бол танаас charge болоод эвгүүтч магадгүй байсан. За Durakin гейм бас гоё л байгаа юм байна да. Queen level 9. За Queen бас ингээд stack-ууд аваад comeback-лаад эхэлсэн дээ. Гаймин. Radiance Ace дээр. Тэг Collapse Arcane руу нэг Queen ордоор авчиж байгаа. За тоглолтын үе зааж гоё байна да. За Ace-ийг алж чадахгүй л өнөр арай алах баха. Нэмэх нэг хэрэгтэй болов. За Sikkan ашиглаж байгаа. За баларсан гэж бууж энэ Ace-ний дурчаар тэргүүлэгч багийнхаа Inks-л онсонгүй ямар инээдтэй юм бэ. За зүрөө Дурак Miposhka руу буугаад ирж байгаа. Ятар шууд айгаад типицсэн. За charge-ад гардаг да Collapse. Charge-лахгүй юу? Charge-лах юм үнэхээр байсангүй те. Энэ шиг юм шиг charge-лахгүй юу?
За Ларл бол баларсан байж болох юм диффьюзэд авсан. Яа гаймин бидний мэд гаймин мөн шүү. Араас нь килүүдийг уянгалуулаад байгаа. Ятарогийн ч хаална гэж жоохон фантазм illusion лалж байгаа маань. LGD 2-0 дулсан. Маш хурд 2-0 дулсан гаминд. За энэ сэргэлт хэрэгтэй байгаа да гаминд. Нэг хийдэг 20 минутын геймийг Spirit дээр нэг хийчихвэл араас нь дараалаад 2-2 минутын гейм хийж магадгүй дээ тэ. Коллапсын баатар саагаад байгаа да. Он. Тэгээд Ace-д дахин нэг удаа Ice Blast ирж байгаа. Тэнийг тодроо авчлаа да. Гоё 2 kill. Ace-ийг алах гэсэн оролдлого болгон тодорч ин да. Defense-д авч байгаа. Даар Shallow Wave-тэй. Queen өөрөө баларж байгаа юм болов. Wave байгаа. Wave дараад Shallow Wave-тэй Queen-ийг алчлаа унахаас өмнө. За Queen гаршгүй дээ. Region-ийг дарж үздэм боллуугаар чиж байгаа байна. 78 HP. Ятор 17 дээр шалтаа яг үсэ бэртэй. Айтем бас хангалтгүй байгаа даа шүү дээ. За Ace гоё тоглож гинөө энэ дэр нэрээ. За Collapse-ыг бариад авцсан да. Огтэр нь боссон ч гэсэн. Унаж байгаа. За цаан даацлыг хийсгцэн. 17 дахь кило хийж байна да баг. Creep орж иж амжих юм гэсэн гоо. За 17-т CK юм биш үү дээ. Session төдөөс 17-т өсөж жоох хотлаа та. Боша 18 дахь кил. Guys. За эсчтэй хөдрийн тамгах шиг. Тэг үзүүлээд байгаа юм шүү дээ. За Мира 7 левелт болж ирж байгаа. 이제 Collapse. 이게 비통하고. За Ace на Octrin Midasтай баарагаас хурдан фарандад байна да. Дараагийн айтем Manta бүр. За дурак хүн болоод байгаа шүү дээ бас. Ханаас нь. За тэр BKB-г дуусгасан. За Lartus BKB нэрэж хэлж байгаа. За яаста дээлч юм да дээлч ятараа BKB байгаа. BKB-г дарахгүй мөргүүлсэн. Унаж байгаа юм байна. За гаймин. Epic TI-ийн түүхэнд үлдэхэр амар 2-0 comeback гэж байна уу? За 2-1 болох боломж тун өндөр. За эсийн Мантад дарахнаас басан да.
Яштай бүү бас амар юм байна те. 494 гүйж ш. Event form дээр. За дэше collapse руу. За collapse-ийн шийдвэр тоглож чадахгүй байгаа юм шүү дээ. Charge-лаад гүйсэн ямар тааж. Drunken Browser дурдсан байгаа. Queen Swatch-тад гэлийг тусгаж байна. За нөгөө талцтай баруун солгоогүй л гэлийг хийж байна да. Tofu. Олон лендер Miposhka-г унгаад авч байгаа. Tofu-с энэ нэлээд даж байтан толцсон байгаа. Drum Spirit Vessel гээд. За нэгээр дарсан CK-стэй сайхан бүтлгэж байна да. Team Spirit. TSpirit team situations яаж тоглох вэ гэдгийг сонирхолтой юм да тий. Spectre-ыг алшгүй болцсон, Brewmaster-ыг алшгүй болцсон. Спортуудыг алгах гэсэн нэлээд хэцүү гэж бууж байна да. Самир аюу бодол Spectre-д гарч байгаа ямар тач. Ice Shard-гүй таунлаа. Тэгээд ингэж унан да. Nice Shard Spectre-д сүнхээр ажилтгүй байна. Дурак Dominating Streak. За Plate Ball Manta Orgil гэсэн item бэлдэг хийж байгаа. За Larlin BKB гарах болоогүй. Доор юу болоод байна? Топ өдөр ямар ч collapse нэг килийг хийсэн Poshka газар. Өөрлөө авч стомпддаг баатар ингээд ханаас network хөөж тоглож ямар хэцүү юм бэ те. Game 3 шүү guys. За Queen Callahan дараагийн item магнэн. За ролдо хөдөлсөн дөө. Заалыг бариад авсан Orgil-од ороод ирж байгаа. Charge гоё. Ice Shard гоё. За Ice Plus тэнэг жонсонгүй. Larl Grab байгаа. Grab байгаа. За энэ чи дурак нэлээд лиг үүссэн. Дурак тэр кил амжилттай. Larl Sharved-д хийлцсэн. Ace-ийг унгаагаад авах юм бол тунал гоё юм болох гээд байна да. Сүүлийн brawler үе нөгөө хоёр амар ингээ өгчих юм уу? 3-0. За Queen ч типиг үү? Моднууд гацчаад байгаа. За бараг барьчлаа да Miposhka. Байна. Бэштэй. Silence-д авсан charge ирж байгаа. Инх сүлдээр нь тесрэн. Нөгөө амар дөрвч нь ингээд өгчих юм шүү дээ. Queen Swashbuckle дөрөв дээр хилж чамаагүй. Хүүх. За онцгүй юм ч болж ин доо. За Orgil-тэй даацлыг шууд алчих гэсэн. Яг бууж ирэхэд нь collapse машгүй чаржилж. Аюулуудын түлхэж өгөөд. Араас нь Miraгийн шаард орж ирэл. За collapse-ийн BKB босч байгаа. За энэ pick-up-нууд гарчих юм бол game-ийн эвгүүтж эхлэн да. За network-ын зүрх ердөө 3000 ятароо. За уул нь амар зогсоочлоо гэдгсэн чинь network чатыг тэргүүлээд эхэллээ ятароо. За сая game-ийнхээ арай төрөмгий тоглолцсон тий. Queen дээр болоос ролтч ороод. За ятар Shadow Blade-ээр дараа түн атсан.
Дуракийг харуулсан, Queen-ийг харуулсан. Яторо BKB байгаа. BK басаасан. За чи Queen-ийг шууд алчж байгаа юм байна. Ice Blast. Ятарог оног бол очиж байгаа. Дураконоос нь хөөсөн дөө. Snowball-д ороод Snowball-ноос флик боломж байхгүй. Ятарог Snowball Ice Blast онцгсан юм байна. Мира тэр цаана унж байгаа. Хасах хоёр. Дарал BKB. Wave cooldown-тай. За зүгээр үзчихэж байгаа юм байна. Дарал дунд нь үзээд байна. Shadow Wave дахиад. Дурак баларсан Лар дахиад Shadow Wave-тэй. Double kill, collapse. За дахиад харин Shadow Wave байсангүй. За Ace too much. Мипошка амд гарахгүй л гэж бодож байна да. DP out 2 зөвхөн 3 бам. За даажлаас үзээтэй биш үү сая. Пикап дарж зогсож жоод. Дуракийг цааш нь харуулчлаа. 5-ыг 2-оос солилцсон. Acer муу бол биш. Маш муу. За Нэсийн панда энэ геймийг carry-дад ядч нэр төрийн нэгээ гэж шийтсэн юм байна уу? Ятор дараагийн тэмцээн бол Silver-эж Spectre зориулаад Яахны рушан гаймны дад Exit Queen. Дуракийг алхах гайгүй амархан л байна тий. Тэгээ Collapse-ос Shadow Blade фармдж байгаа. Дор Мирало charge тусна. Мира Snowball-д орчих юм бол predict чадж байгаа. Predict чадсангүй. За Дуракийг зөрүүлээд ална гэж байхаа устандад авсан. Мираг Дуракаар солиул хангалттай ашигтай. Queen ролоод орсон. Устан зүгтааж. Headshot. Яа энэ үнийг барих хэвээр хэцүү байгаа даа. За Мираг Дуракаар солиод гар авчиж байгаа TSpirit. Анготой тарах боломжтойсэн таарсангүй таарсан. X алдсан гэж бодож байна. Тэнэс өчөө зүхтаах баг. Яраад авч байгаа. Яторо BKB байгаа. Ятаас масаага бам. Амархан kill. Queen сүүл байнд болцсон. За Сикагийн бикап дууссан да. Бикап нь дууссан үед айгүй амархан алж болно. За Collapse тань л бол орж ирсэнгүү. За Мипошка нь хажаа. За 2-2-оор support 5-ыг support 4-өөр. Carry 4-өөр. Тэн зөвхөн солилцсон. За CK галах амархан байна да. Жижигээд. Тэгэхдээ бас X-тэй тултаа арай гайг үлдэж штэ гэмийн X-гүйс бол панга өгөхгүйсэн. Панга өгчих юм бол Blue Master тэнцээ тэгж амир даамраач юу гүүчүүтэй бас. Ace Queen та шууд бариад авсан. Collapse BKB байгаа. Silence-та давлаа. Headshot гой. X-эл тесэрсэн. За Collapse бүр ингэ соло алчт юм уу те. Top Conos дахиад хөөж байгаа. Charge байгаа. За баларсан л гэж бодож байна да Top. Орстод үтсэн. Top Ice Blast ирж байгаа энийг ч олохгүй аим бошгүй гомж байгаа юм байна. За Мира 13 левелтэй болоод ирсэн. Ятараа Седрийг харсан сэдэн ямар амар ancient вэ? Юул блинктэй.
Mobility ancient биш үү? За юу лэр мэдээж барыг зогсооно. Блинктэй ancient-үүд хүн Water stand-гаар блинкт жорж пластад ямар нэгэн делиг шууд оноод идэм байлаа. За лаарлын чи тормон тайм гинэ. За яторо. Шартыг авч байна. Лаарлын дараа ядсан сонголт мэдээж огторын кор байна. За Queen Roll-дод Мипошка хөөсөн. Мипошкагийн олохгүй болоо авчлаа. Khanbank бам. Олсонгүй. За Roll хоосон дарсны мэдвч байгаа. Ятарын дараа ядсан сонголт платформ. За Spirit 2-0 олдож байгаа шүү. За сүүлийнх байж болох үсэн. Энэ тоглолтыг Spirit ялах юм бол TI champion болох юм да. За сэргээр гамин ялах юм бол гейм 4 гарна. За доор юу болоод байна? Хоёр спортын цааш наруулчлаа. Queen баригдаж магадгүй. Queen баригдсан да. Charge уншсан. Rolling Thunder байхгүй. Дураки Khanbankыг хараад иргээд дарахад 3 батрыг алж идэм Spirit. За ой TI champ. Сөүсүгүй юу? Олон дөрөнгөө үзмэрдэг. За Ace чармасын хивэр. AC манта бүцвч аваа. Шана 2 минут. Хинд 3 инт байна хэлээд өгөөч гинэ. Ancient operation инт, Muerta ч agility те. 3 минут 2 инт л юм шүү. Collapse нэг левелтэй болоод ирсэн. За тийш хаант урж байгаа Мира гар авчиж байгаа юм байна. Muerta ч agility шүү дээ. Muerta ийм тийм биш үү? Ингээд тоглоод болохоор agility гэж утсан чи. Интил лотрес юм байна л да. Салаар л нэгэн гаргаж байгаа. Гарсан. Баазал линтэй хойлоод универсал болсон. За универсал баатруудыг бас инт гэж тоглосон ч болно доо тэ яг үнэндээ. Oh, it's quite nice actually. Radiant's bottom tower is under attack. Collapse level 2. За Flutter нь юуг босхондоо ятараа дээр. Зарагш анс хүн дараа гарч магадгүй. Тэгээд талдаа гарах учраас гаминых рого тойроо зогсгоцсон байгаа. За Ace энэ геймийг Philip carry-дад carry-дэхгүй бол дууссан л гэж бодож байна да те. Дурак Queen жоохон hopeless л байна да. Зарагш 25 секунд энэ айгүй хурдан гарч байгаа юм байна. Яран нэмлэлт болоод ирсэн. Лапсын доо мэдэгдэж байгаа.
За ятар нэр дээр болоос гүйж ирнэ болно. За ятараагүй байлтчих гэж байгаа юм багтаа ихлээр. Бараг бариад авсан цаан шууд унж байгаа юм байна. BKB асж байгаа. Asian operation buyback instantly. За Мира коллапсаар пикаба шууд дарчдаг тун онцгоо. За ханаас ирж байгаа Asian operation 2 дараатад унчууд маш муу мэдээ. Last two down гэж байхгүй дээ. Primal split дарагдсан. Энийг кайтлах уу яах вэ? Мира энчээ. Модон дунд тавьчуулагч тайлбарны зулцах гэсэн чинь юу вэ? Зүгээр юм биш үү? Модон дунд тайлбарны зулцах тавьчуулагдахгүй шүү дээ нэрээ. Хадан дунд тавьчуулагддаг. Мод байсан болохоор амьдарч байгаа юм байна. Collapse-ыг бариад авсан. Collapse-ыг Graven. Юу л болоод байна да? Мира ханаас. Queen зайлаад өглөө. За энэ дунд дурак бас яваад өгөхнэ. Хитрхи хүчтэй байна. Acer split дуусж байгаа. Collapse. Орчир топ дуусгасан Acer-ийг энчээ бариад алчих юм бол тоглолт бараг TI Champions ойлгомжтой болж байгаа юм байлгүй дээ. Яа. Ace гоё тоглосон. Рошана хаяад high ground өгсөх боломжтой шүү дээ энэ чинь. За Spectre-с бусд нь байгуу. Үгүй дөрөнгөө байхгүй юу? За тэр яг Team Spirit. 2 удаагийн аварга дөвжүйтэй. За статус тэнцэж ирэх магадлал бүр айгүй өндөр болоод ирсэн. Зя төрх болоогүй Рошан руу голохтаа чинь. Chaos Knight харпун дуусгасан. За энэ Ятаро Матарог яасан ч зогсоохгүй байна уу? Энд нь 5 аллаа шүү дээ. Үүр яах вэ? Kill stats нь бол айгүй муу. 4 kill 7 assist. 4 kill 7 kill 9 assist. Амар feeder stats дээр нь л бага carry-даад байгаа. За энэ гэмээр Ятаро гэхээс илүү нь юу нь бүгд тавуулаад амар юм байна те. Яг онцолж хэлье гэсэн хүн заа ихээр 5 тоглогч тавуулаад бүр амар тоглоод байна. За X-ийг мэдэж Ятаро. Ай. За 70-30. За бас ч гэж процент өндөр байгаа юм байна гамин. За Ятаро Asian operation-уудаас тоглож байгаа учраас аримлалт аваагүй. За тэдний тэмцээний хамгийн өвпи баатар баха Сикаге тэгээд аримлалтгүй ялгаагүй юм байна шүү дээ. За давар high ground гэх боломжтой. Collapse. Нэмээд агним sector-ыг дуусгасан. Ятаро гол руу зурж байна. За дараагийн дан дээр бара shield рүүнтэй 2000 бонус HP-тэй. За 1.5 дахь их damage. Таглас өглөө. За дээрс нь Grim-ийн агним шарт арай OP байна. Queen. Баригдны даван дээр гарч байгаа. Lincoln-гоо. За 3-0 болох магадлал 70% байна броос. Гүйлөө ороод ирлээ. Collapse Lincoln-гоо байсан бол юултэд бариад авсан. Яах ч үтэй энэ бараг бүр яаж чадахгүй маань. Too strong man. Дуракин ч уулан чавс гэдэг. За draft flawless гэдэг яриадсан. Flawless Ace лүү платформд ороод ирсэн. Ace-ийг алдчих юм. Хүү 85 секунд no buyback. Шууд цаашаа харчлаа. Blast ямар тач онож байгаа. Grimstroke дээр дурак килийг дуусгасан. Darl эндээс ч заваарна да. Дурак шууд байхгүй болчлоо. Existence-с байхгүй. За ямар тач Ятаро X-тэй. Дахиад ороод ирсэн. Ах юм алга. Унсоор тоглож buyback байхгүй. Ятаро. Энд чи дурак buyback хийх юм бол TI аврагууд ойлгомжтой болохгүй дээ дурак. Унаад өглөө баг ойлгомжтой болцсон доо. Ганц панго, ганцаар дээ штэ энэ чи.
4 эсрэг 1 үлдсэн. За 50 Team Spirit 50. Хамгийн гол нь 50. Ялах нь ойлгомжтой болцсон. Ялахаа мэдсэн байгаа тоглогчид дрон руу тэнийг юм шиг дайрахгүй байгаа. Ганцхан тоглогч бус нь бүгдээрээ байгуу. За багийн ахлагч Мипошка хүртэл маш тайван баяа дарахгүй байгаа. Дөрөв тоглогч дөрүлээ байгуу гэдгийг мэдж байгаа штэ. Гисэн ирнэл. Дрон руу дайрахгүй байна. Team Spirit батараанда ижээ. За геймэнд нэг хамгаалах шанс өгье гэж өрөвдсөн болоо да дотроо нэг бол. Багийн carry 70 секундын дараа бүл бүтэн 1 минут. Дотогийн цагаар бол 2 жил. За Team Spirit газар дээр нь дуусах Rolling Thunder байгаа. За багийн лидер Ace төрсөн. Rolling Thunder орж ирсэн. Тэд 4-5 рунж байгаа. Хүүе лиштэй ажиллаа штэ. Бүх юм болж бүтэхгүй байна. Лиш дүүлсэн. Өшөглөөд оруулж та өшгөж оруулаад матч шиг алчж байгаа. Мира. Инксвэлнес хийл аваад байгаа. Багийн лидер унах гээд байгаа юм шиг унсан. Дахиад байгуу жижигээ зарлахгүй байсаар гаймын. Багийн итгэл найдвар дахиад 6 сарын дараа төрөх байсан ч. Нзанкс Team Spirit 2 удаагийн TI авраг. За домогт хуучин өвжи багтай. Яа. Статус тэнцэж ирсэн. За дэлхийн хамгийн шилдэг баг Team Spirit байжээ. Мэдчихсэн. За ятара best carry, best team. За нэг ч ялагдсангүй бүр. За. За геймийн хувьд бол давч чадахгүй даваа байжээ Team Spirit. За Ларлын анхны TI. За TI авсан үний царай биш байна да тэр Ларлын царай. За тэгээ Team Spirit-ийн тоглогчид бүгдээрээ би биндээ айгүй айртай тэгээд би нэг хамгийн шилдэг тоглогчид гэж боддог. Тэр бодломж үнэн байсан бол та. Болтой ч гэж байсан л юм байна л та тий. За 3-0. За гаймын сайн тоглолоо. TPC season 3 удаагийн мажорын авраг. За TI дээрээ барсангаа. Яа амир. Үнэхээр нэр хитрхи сайн байна. За мань муухай царайгаа гаргахгүй байх. За цомоо өргөтөл муухай царайгаа гаргахгүй. Зя TI Champions. За хоёр дахь удаага Ларл анхныхаа удаагээд Ларлаараа өргүүлж байгаа юм байна. Багийн шинэ мембер залуу тоглогч Ларл хүн болгон түүнийг түүний тоглолтод эргэлздэг байлаа ерөөсөө Ларл болохгүй Ларл муу байна гэд та нар барих уу гэсэн чинь би ятаар өгөхгүй гэнэ. За Team Spirit. За анхныхаа TI за үлгэр домог анимын зохиошгол авч ирсэн. За одоо аль хэдийнэ ялагдчихгүй баг болжээ. За багийн ахлагч Мипошка. За насныхаа өгцгөн дээр за өгдөө арай муухай ярьчлаа. За e-спортын насаар нэлээд өгшөрсөн бах та TI авраг авсан. Өөрөө саяг hopeless болцсон юм билээ. Дотоогоор ер нь амжилт үзүүлэх ч юм уу дөө, болдог ч юм уу дөө гэд. За дэлхийн хамгийн шилдэг carry ятараа X гэргсэн. За одоо хамгийн шилдэг гэж хэлж болох байхаа. За анатай статус тэнцэж байгаа. Ятараа. За тэгээд Ортон тэр чигээрээ ятараа гэж ашгарч байна. Сэн багийн юу юм бэ? Эзэн юм уу?
За амар юу ч ярих вдэ. Яа нэрээ ингээл ордноор нэг орлох гоё яадаг бах та тий. За амар юу ч ярих вдэ бас. I feel great. За бүгдэнд баярлалаа гэнэ. За хоёр удаа аврагсандаа magical гэж байна. Яах чарга хамгийн шилдэг. За ятарог ер нь хамгийн шилдэг гэж дуудахад би лав. Миний хувьд лав хамгийн шилдэг. It's the best man. За зүрхэнд miracle байгаа нүдээр харахад ятар хамгийн best байна өнөөдөр. Өнөөдрийн дотон дээр. За үсээ усаал TI аврах юм шүү дээ. Мань үсээ уст юм уу ч тоо. Thanks for our support. Thanks for our support. Буруу хэлдэг гинэ. Is that it wrong? Thank you for supporting us гэж хэлчихсэн. Манай supported баярлалаа гэж. Who cares, man? He's a fucking TI champion, man. They have done it, man. Сандарч байгаа хаа. За selfie time. Инээж байгаа минэж байгаа гинэ. Gaming gladiators came close, but TSpirit, the ultimate raid boss selfies need to be taken. That ages. За жинхэнэ ultimate баг юм аа. За сагсан бөмбөгөөр харьцуулах юм бол 15-19 оны Golden State юм уу да тий. Дийлдэшгүй. Би буруу санааг бол 15-19 онд 4 жил дараалж авсан те Golden State. Тэмтэл харьцуулахаар баг юм уу да багийнх нь статсыг ярих юм бол хоёр дараалдаг лөө. За уучлаарай. За яг тэр багтаа төстэй Dream Team үссэн байна да гэж хэлэх гээд. Oh yeah, but my God, what a team! I mean, they are magical. I feel like the only other team in the history of Dota that embodied this kind of resilience and 2 жилийн өмнө underdog гэдэг. 3 жилийн өмнө юм уу да тий? It's like we haven't seen anything like them. Their players have improved so much in the last year. So much. I can't even speak to the improvement of. Ларлийн үед бол баг зүүчиг санагдаж байгаа хөө TI маа өргөцсөн. X-Max өргөцсөн. After a year that looked rocky for them at the start, after not placing well in the 3 majors this year, for everything to suddenly fall into place, for everything to finally click right around the corner for TI. I mean, if that isn't magic, I don't know what is, T. I mean, it's the fact that they have these systems in place to be able to shape plow into the play. Одооны хүүхдүүд ингээл юу уцаа оролдол хэлэх юм аа ч TI авраг болчихоо те. За влого хийгээд байгаа юм биш. TSpirit ч влог хийдэг баг. And for Toronto, Yatoro, sorry. 2-time TI winner and also second ever player to get a rampage in a TI finals. The crowd love him. He's just popping off in the Yatoro best. They are just incredible. I mean, Dota has not seen a player. За энэ жилийн True Sight-ыг TSpirit-ийн баг өөртөө хийчих واخаа. He was in contention for. За хөөе ардаа өөрхөн production багтай баг шүү дээ. Here today at
За түрүү саята баг өөртөө ивэл хийчихэр. He carried his team to victory. He fought tooth and nail when they looked like they were going to lose. За багийн ахлагч Silent. За бага 2 удаа TI-г аргуулгаж чадсан. And here at TI they all connected. They all came together and it was just a beautiful team victory here. It was a great victory, great support. За түүхэнд ердөө 2 дахь удаа байгаа өстэй. За ингэснээр нийт 12 TI-ийн туршид 2x өргсөн 2 баг байдаг нэг нь TSpirit болж байна өвчий. TSpirit гэдэг. Show with Pyrian Flax and Jenkins, so just so you're aware, you don't go anywhere. TSpirit's run has been fantastic. We got 4 new TI, double TI. Stand. Because his story has just been fantastic. You heard on the main stage. He came dead last last year. And it was a rocky start, but there was support from all his teammates, support from the organization. За. Дуусчуу нэрээ. За олон ч өрөөний нэрийг зөвлөлөө да энэ TI-д. За тэгээ өдөг хүртэл үзэж стрим үзэж дэмжиж байгаа бүх үзэгчдээ бүтэнд зөндөх баярлалаа. Thank you so much. За мэнди одоо тэгээ маргааш нэг өдөр төрсөн өдрөө тэмдэглэн шүү дээ. Сая төрсөн өдрөөр TI кастлцсан. За. TSpirit. За уулын 4 гейм үзчихмээр байсан юм да. 4-5 гейм үзэх байлаа. Have you seen my son? Бид одоо юу ч ярахтай ажилтаа байдаг гэнэ. За ажил сургуультаа л явцгаад өгсдөө өнөөдөр чи нийт өдөрлөө. 2 дахь өдөр. Нийт өдөр юм биш үү? Зя янзтай толж явсан. Capist юу үчээд байна. Dota for life. Яа тэгтээ гейм 3 үзэж хахад гейм 4 үзнэ гэдээ амар баярлалаа шүү. Тэгэж гоё их хэлснээр дийлдгүүдээ бүр. Дийлдч хүн байна уу? За TSpirit-ийн аваргыг тэмдэглэн гээл төрсөдрөө тэмдэглэж чи да тий. Яа янзтай. За ийм гоё өрөөмөр томод нар чинь бэлтгэлийн өрөөмөр. За. Enough юм шүү дээ guys. Таны ер нь хараад байж идэ эднийг яах нь вэ? Тэгс энд өгөх нэ. Танаас багийн ямар нэг хүн л юм шиг байна те. За коллапсс биш юм. Плошкаас яриа аваад байдаг. Энийг болно. Үзэх хэрэгтэй. Яа хэзээ их сөрөх юм бэ? Мэдхгүй бро. Өргөд юм уу харин? Өргөх мотивашн авах гэж. Тийм амартай. And also some veteran player that's going to lead them to the victory. I mean, the key thing here is the future of Dota is bright, right? Like when you think about the players here, the 20 years old, 22 years old, they've only been playing. За жоохон үхээд эхэлж байгаа Dota гэдэг тоглоом доо. Яг нас их хөшин бистэй. Хөөе, мань Мипошкатай чицсэн уу? Юу ярьж байгаа? Мипошкагаас залууч үлээ яг үндэ. Артезиг үү штэ мэн. Артези Miracle үү штэ. За ингээд TSpirit цаашаа гарч байгаа байна. Талаар гарыг үсгээ зураал. Юу ранкт макт вэ энэ ч одоо шинжэнгөө тайлбарчихэд. Гайхамшигтай. За камерамен тоглогчтой гэстэй сайн дагаж явж байна тий.
Гаймин тэгээд за лавраас тэгээд Monster Run хэлээд Liquid-ийн түүхийг давтах юм болов гэсэн. Өөдөөс нэвтрхий амар баг байна тий. Гайминыхны царийг нэг харахаас нэрээ. If you've ever interacted with him or heard him speak of his teammates, he views them so fondly. He's very calm. He's not the type of person to lead with anger, to lead with a form of aggression. He's one of those captains that just leads through friendship, and as cliche as that sounds, that is who he is. Тань өстө VIP юм а те. Гар хэсэг авдаг. When they're down, they're still smiling, they're still having fun. Like, how often do you see a pro team when they're backs against the wall, they're still enjoying the game? Like, TSpirit, throughout this entire journey, not only were they the best team, but they just enjoyed every single moment, and it's why they're able to be so successful. At TI10, they won first 2 games, then they lost 2 games, but this time around, TI12, they made it look very easy. 2 games were complete, obliteration coming up from TSpirit. In the 3rd game, 4%, and they still managed to come back. Dota Plus, not really, TSpirit, they're all against the odds. 4% it was. За. Юу н би өлсөж байгаа юм байна guys. Яа. За. Үзэгчтэй. Өчигдөр шинэ мөн хоёр баг TI алгасаад унтангаа алдсан шүү дээ. Унтангаа алдсан хүн байна усмсан дорогоо. Тэгээд янзын TI ялаа. Юу вэ? Царайга томорч би ч ямар сарамт болцсон бэ? Сөс хүмүүсэхт болцсон ч. За тэгээд удаан хугацаанд олон ч өрөө нэргүү байлаа. Тэгээ хамт нэргүү байцгаас үзэгчдтэй маш их баярлалаа. Дараагийн стримүүдээр л уулзцгаая да тий. Окей, I'm out. Би бол out ерөөс. Төрсөн өдрөө тэмдэглэсэн болдог багтай ч та. 26 өрж байгаа. За бүх үзэгчдээ бүгд маш их баярлалаа. Дараагийн стримээр уулзцгаая guys. See you. Стрим хамтран ажиллагч NANO Tech. Энтэй айдэр хамтарч ажилласан баярлалаа. Тэгээ тэрнээс гадна Acer Predator-ыг хамтарч ажилласан. Эднийг хэлхээ мартаад баяртай гихчээсэн маань. Bye guys. I'm out. See you. Дараа уулзцгаая.